O te whawhelo ia tu le tunu le neia so fau wha mālo le whanau, le wā mataria le tautua le si whongo le mua le tai au nei o le asolua, o le asolua sifuru valu o le masina o me lua afe lua sifuru mo le wha mālo le whanau. E manatu o le a tātou whalatana tātou le tua i le vi inga o le a langina, a mai alea o na usaunia leo se te talo e a mataria ia tātou whaasala laungo le nei tai au. Tā no whalawa o le si whongo le nei o le laumua. O ana whea e ana le oso ai le la, o ana whea na le ao ai o a whea fo'i, a pongi sa ai pea, ua le mala mala mamai. O le atatou ifo matalo. Whaftai tele le atua na mātou tamāna nei tai au fau.
O mātua o lia fo ilo lo whamelo wanga le lei lau tau singa i malo longa sa whianga iai, lisi sa ngā lulue, mātou wha fo ia tu lava le vi inga ma le whaafitai a wā te tau maono mea i lau a fio, le vi inga ma le whaafitai. Whaafitai leo la man malo si tului, whaafitai le tau le nei aso, mātou whaafitai a lau a fio, ona tele lu i tau le nei o langa mātou langona lava lau fi le mū ma le oli oli, i teimi uma mātou te whianga iai ma lu i tau le nei so i fuanga. Ia o mātou wha sifo atu o mātou ilola fo o mātou o tangatanga sala. Wha mangalo lau whanau ilo toto tāua Jesu Keriso. Nei aso mga luenga o le awhianga iei lau atunu o mātou tatano iei lau wanga le lei. Wha amanuia iei o le amalanga. Lei nei matua tausi a inga. Nā tō la awhianga i mga luenga leo atu wha amole mole. Wha amanuia fo i nei whanau ia onga i le nei aso. Anga le lei ate i la tō o iei le pule. Whamanuia i whaululunga o kompani, whai ngā mālo nei atunu, mai o pūlea ngā ruenga. Lei fo i whai ngā mālo o Sāmoa mauna tai. Talo fo i anga le lei fo i le tautua le nei aso, mai se o fuafonga umalava le si ufonga lo mua mo le anga i lumanai. E anga le lei mai fisoa soani le atua le mātou jama. Whamanuia fo i la tō o le whale mai, nisi o le whale pui pui, pa i ato au anga le lei, e ufo le nei aso i lo vi inga, after tele Yesu ono lo swafa o mato wole atuai. Amen. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. I tau tai mai le ano le aso. O le a. Ha! Malo. Vamos. Malo le wa wat. Yo la to si la yai. Vamos. Sila. Pa. Sila la pea. Sila Sāmoa, o wa pal via malo India, malo wa nel. India. Boy, o dai, o pal via malo kana. O wa uruma. Ai kalilaya. Ya Sāmoa, ande, pal via mai tanga, lamba, ni. O te siri lewa iai, ai se awa fia mai elma malu le langi tia pau le aso nei. O leo le avatu le tali vai lapa. Hop! Vai tu no le pai va. Hop! Hop! Vai tu no le pai va.
mai ai malo na lai. Ni uia lao le tu lau. E tasi al malo ke vai at. Leo i nei. Ya la o mai. No! Sāmoa e. Mo tupu. Mo wani. Mo pai la uma. O mai ale na. I pai mitanga vai. Oh! Le la lo la i tai. Ah. O le vaenga ni lua o tātou pese. Ia wili watu e whātu lau leo pia. A whai ko e se, ia se na te au pia mtani. Lea amata mai, inu ufafu. Le o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Sāmoa, taua i nei. Hop! O e a whao. O e a whao. Ha!
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Sāmoa le tunu pele le tai au fa felo ya tu mulanga fa alo le sofa manu malo le tatu ri fa le su ke riso le pa ia male malo le tatu tunu wa mafuta mai fo ia le tau tua la wala le o le si fonga la mo Wellington e le tasi ona tesi male tasi fa mo e fa pe fo le mai mo ngai lungo tatu penga fa ilangi o le Facebook male YouTube per si fonga la mo male Sāmoa Capital Radio app Luas Food Fight la malo se fo mania Sāmoa ala fa mai fo i fa nu le tai fo tatu fa felo ila ia le sofa manu malo le tato wo fa pele pele o Yesu Kiriso ya fai ai on tato o dia mai le nei ta fo i lo to so i fomria ya mai se fo i se ola lo fai nga luenga se i tulo tato mafuta ya i le tato to tu amata le ta klama le atal ta si fonga la mua ta lo fa fu ma no le su nei ta au alo la vale amano si fa tai le tu le ona man malo si fo mai ta to fo yo lo via ya to tele le tato tu no nei to tausi o le malo si le tu no fa pe fu su mai fa fenga fa tu alo tas malo o man ya manu fa tai ya lo fa pele tu para no va ve amata me po kala me la wori i le atal ta yo no ma wa yo le van mafia fa nga o le van mafia fa nga o le van mafia amata ya o no tu ina afra fit tu se le we tu dia le nga le o la fo o le va ya sa ngana sa ya mo tu me la lo ya malo ole sa i nei ta fo to no volta tu no ye ni si pe Australia e tu aina va ve ta tu tain ya la tu va vena ma le fo mal ta pena fo mo ngalwenga ya mo ka ya la fa solo fa auli ya ta to New Zealand ya tu amalu lu o ta ni ya so wa to sol pito ya fu o va no fo lunga pe ale fo ngoles mo i le ya se vanga la i pisi ta to nei fo ya so ni si nei fa amna tuino ngana Sāmoa ti masalo ma fu ngana wa fo ile le wala va fo ona fela i lunga i to tele ona i matua ta pena fo ia fo fo ia nei fo ya so nei fa na wa onga ye wa ile tau mate ya o onga u mai New Zealand ya me se fa nga luenga ma company o lo la tu fa amna tuino le nei ya so ya me se fo nei ya so ngana Sāmoa i New Zealand nei ya sa o le ya se volta u ona na fi le o li na umana ya se la tu la feliz fa lo na i o ya ta to ia i polu o te ia la fa lo le fa sa ai male anga ia so le e lo ane solo ta maiti kolosi le si tu ala ia la vai ta maiti pe valus le vale se fulu se le lus fulu la fa ta maiti ala mo mo fa ya ya to fu ta maiti ma fu ala iti mo ya la ya te ya o tu lo la ia mo talo tu ta maiti ya wala u fa ya ta maiti talo fa ya talo fa o va be ana fa tanga na pu di video o le pu me video na ta maiti ya la ngai tu la fo no pu ya ile ta pu e wata ta maiti
Ya e se lo ta fia so se mea ta milo tuai. Ya ta te iloa lava lo fa manatu a onga i New Zealand ta to ngana. Sa ole le ya. Ya ta to fia la ia o ngā luenga fo i mo fo ngol le yaso. Ia mai sau nei mai sa nei fa na fo i o le ta o la to fa Sāmoa. Ia mani fa in la to fa u Sāmoa le yaso. Ai jo te mi jolo tau ngalo fa Sāmoa tina so le. E sa o Ai no malulu pole fo no mai. Ia o te ro so nga me va pena ia alanga la o tina pi tau foi le ia alu fa Sāmoa mo fa palang mo ngana fa palang ia ma fu anga na ia ai fa talo fa tu ta tu tinu o le ta ya fo Sāmoa le tinu pele ma lo la vale so fu mo ia ma le langi mama ia ta tu ia fa ta si le lo fo le tua ia fai o ta tu ia mai le ia so fa popolo tu so fu ma so mata wola fa talo fa tu ai ia o na le tua o sunga fa fe ngainga o fai la unga le tala le mai se fa fe yo ia foi ita yo kali si umlava fa pe foi le tapo inga ina ma tu i tonu ai inga le ta yao ia wa mata foi le la to tapo inga foi ia wa ia to foi fa na ya onga manga luenga foi le foi yaso fa talo fa foi ina ma tu i tonu mo to mala i tonu mo tanga ngase o mo to tanga ta ma tu ia o fe lava ma futa mai ai se tu asina sino tato tinu le ta yao pa talo fa tu tu ar si fonga la mo me se tato kala me ato le ta yao o ila to foi wai lungo o wala le taimi tono ta vale o lo fa fonga mai ai o yang ia tu nga luenga ma lo la fa malosi ia ma anga ia tu foi nga lu fa mo lo sa ngale mu ia ile pisi foi o wala lungo le lungo ta vale lungo le taimi lungo wala ia tau ma tala ma ia sa ngale mu yang ia tu nga luenga fa ma lo foi fa talo fa tu ia ti ona sa fa nga luenga po na po ia ma lo fa ma lo si nga luenga ia ole lo le tunu o mafuta mai lungo tata upinga tafai langi so se tafo nei lo langi ia lungo le Facebook mo le YouTube po se fonga la mua ia mana tua lau so soani ma lau lango le tata tua o le share le tata Facebook ia i por kala me le aso mle aso ia mai se fo i subscribe le tata YouTube le na ia em fai ona e mai mo fo ia mai se ni show a ingo wo ia le tata tua se fonga la mua bo tone ia ona ia ingo fo i ni ta yao ia fa ma fana tu tata po kala me pe fa pe wa fa fo in malanga mani mo le o se tu lo ia inga ia lo to tele fa tu ile tua tata mafuta po kala me amata le ta yao se fonga la mua ia ole o to lu se fulvalo minute ia ona ta lo le tu la val Iwe sa ole le ya lo vai foi ni ta o pisio la wala la to fanga luenga ia mo to ma fo an pol malu lu o pova pe ta lo fai la to la ele ini me no fo ai la no fo no la wala ia ta si mo la to ma fan o ini si va tu so so ni le mana o ye ia ole o te famita langa nisio a inga ma o no fo ya mika ia e la to no fo no la wala e fi we ave le so so ni le mana o fi ala to le langa la no la wala ai no mata i se mo ma o se tangata no fo no la wala me na tala ai mana o te anga le ia tu ala to ia o me ma na ia te va tu ala le peto tini o se pini vo ngale pa ma fan ia o skafu o me o fuma fan me na o fa pe sa o fo ile ma o sta o la na ma o fa me o te mi te va tu i tu ia lu lo me fo la fa sai o tangata no fo Amerika ma ia le ila le e tai me fo la fa sai a ona tala na ma e si le lo tango fo i me into tini me na wa mai lo ya tamai ile tu ia o fe le lo la o ia mo me vai la o ia ni yaso ia ta si o ma fan na o yo so e lo la ia fe lo la male ma le saule lu mal mutia ia ona miti ia voi le ia ma fan na ta to ni yaso ia na ma wa lo matua le au tu ye le ngana sa mo le tau sanga ia tau tua male alofa ina ia manuia le mana ia la lau au nanga o le nei aso ia au tu ai le alofa al fa mo na ia manuia le nga iluma ia o le fa ma fonea so le alofa ia fa la nga luenga male alofa fe lu ai male alofa ia tal no foi male alofa o le leila ia na tau au tu a me o mai le alofa pe mo tata no na fiwa no fo la apostolo ma fatu se tusa le alofa e le poto fatu se tusa e le perfetanga fatu le tusa i ngana na i loile o me o mai e tolu o le poto o le ngana o perfetanga o me e mavai ia a o le alofa e tu mau e ona fai lo le tau vanga le alofa ma le fa mo mal fatu tu al silio na me o le alofa
Le le autu ia le vaso ngan Sāmoa le yaso. Mana ia. Ya. La tata wo sina fa fianga ia na fa ngasol le tata pukala men le taiao. Ma lo lava le soifo manuia Sāmoa. Ta lofa lava. Tavatu ni tai au malusi fosi me fa fonga tala le tau. Family official va i tau le so tau atu le sto na ilan le va ai ala na me va ai. Le matua ilangi le lei ale tau. Langi le lei le tau. Ka piti, Wairarapa, Hawke's Bay, Marlborough langi le lei le tau le so. Taubo, Taranaki, Whanganui, Manawatu, e langi le lei le tau va ia le mata le laini so taimi e i foina taimi fa malu e mai nei taimu. O le malu lo le elo le valu tasi anga a mata mai le o anga i le lima. Fa solo to e lunga le valu. E a malu lo na o le e mafan fana lo ia i le se fulu fa solo i lunga le se fulu valu. I le nei aso i nuu nei. O le mutu i saute na o Dunedin na o Invercargill na i nei timu i le so e la le motu a toa. To ese le tasi le malulu kala estete, malulu anu ule kala estete. E na mata mwele le tolu anga i lungu le ono, o le ea mafan whana lo ia i le se fulu fa solo lungu le se fulu lua. O le au te renga o le atunu une yaso, fo ringa mai o le motu i saute, e la fa solo atoa, o le motu i matu nei,
tele o vaenga le moto I mātou nei. Wa ia le matau le la. O pia au o le aso nei tolu sifulu le vela lufulu wono le mawhanwhana. Na ngoto ifo le lai le so Wellington le 5 minute te le 5 na le fiafi e oso ele la tai au so e 2 minute le valu te tai wa tai au fu le malulu I Wellington mo tua o yo le valu le luanga I lunga le fitu e ma fanfana lo le sfulu luanga I lunga le sfulu no o le tala o le tai mo le nei aso Wellington e sua le tai le afa le valu le tai o nei pe le tai te le titi o le afa lua le auli to sua le tai to e 5 minute le iva na nei le fiafi o polilua pe le tai le to lufu tasi minute le fitu le tai nei la o pe le tai sua le tai to 3 minute le tasi le auli ona to pe le o le tai le to 5 minute le fitu le fiafi sua le tai I polilua to 3 minute le tasi le auli ya mo la to e la fo la to se le ne yaso fa malo la valanga le na ya ingo fa mo mai tasi tala New Zealand mo la tupe Australia iva se furu sene tala Amerika ono se furu sene ile so tasi tala New Zealand la tupe fiti ma wai tala tol fa sene o le tupe Sāmoa ile so le utala lima se furu valu sene tasi tala New Zealand mo le pa anga tonga tala tolu pe tasi pa anga mo le tolu tala Sāmoa ile so tasi tala New Zealand ma ua la tupe Sāmoa tala lima se furu valu sene after lava O whamleanga wa soifua, wa sa whanau, tātou Meri Masani, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia telo tau wa soifua, o tau na soifua mai le nei aso, po se a sa whanau fo seisi o le whanau, le aso lua se fulu malevalo le masina o me, whamni atu le atua ia te utou umalava, ma toi whaapopo nisi tau sanga stele, ma fo I pele malosi, o walwhenga ia I ngā luenga, ia mai se fo ia onga, o le nei aso. O le tusi fai tau mo mai lea numera, le tusi numera lona mta upo e ono, a lona fai upo e lua se fulu ma le lima. Numera e ono, lona fai upo e lua se fulu ma le lima. Ia wha malama maina e Yehova o na fafonga I lunga ia te oe. Ma lo fatu ia te oe. Ia wha malama maina e Yehova o na fafonga I lunga ia te oe. Ma lo fatu ia te oe. Manuia tele o tau wa soifua, ia o le pese nei. Mai tia maa mo tau. And I'm sure you would agree. What could far
Tala fatu le tunu malo so ifua usi mai alfa fonga o le vavai foi le tala fa so le pito la langi te usanga mo vai I mena tupu I la so luas fulu mo le valu me. O le sol te usanga te si iwa tolu fulu mo le fitu na fa vai ai le kompani ta vale le asia mani le o mai le so ta uta ua lava na ta vale ta ole. O le Volkswagen. Volkswagen o ta vale na asia mani le fa vai na le aso le nei o le kompani le na I le te usanga te si iwa tolu fulu mo le fitu. O le sol te usanga te si iwa fast fulu mo le valu na vea tangata lea o Daniel Francisco Malan e fai ma pale mia o le malo Afrika I saute ia pe o ia lea o le tusia e whapena ia tau mawhai a mata mai ia whai ngā whai longa lanu. O le sol te usanga lua fe mo le tolu na whiwhili ai Peter Hollingworth e whai ma ko vana o le malo Australia po le Governor General Australia o le uruai ko vana le Australia na wha ma vai mai lona tofinga ina ua tele whaitionga na ave ia I le whaatinonga o na tiute. O le sol te usanga lua fe mo le wha na whiwhili ai e le whainga malo a Iraki tangata e suafa ia Ayad Alawawi ia o le tangata nei e tele teimi o whaatau tee ma te tee I pulenga Saddam Hussein na whiwhili o ia I le so e whaima pāle mia o le malo Iraq I le whainga malo le tu mau. O le aso nei te usanga lua fe sfurtasi o le nuu leo Malta na palota I le so e lima se furu ma le tolu pasene na manu malo ai ina ua whaia le referendum po le fesili whapalota pe talia ia le te a wha le tūla whono o urungali ia na manu malo ai lale ioe le so te usanga e lua fe sfurtasi e lima su tolu pasene na langolango ina whaatanga le divorce po le te a wha le urungali wha le tūla whono o urungali. O le aso le nei I tausanga uma na amata mai tausanga tasi iwa iwa tasi na lafo tuina ai se tasi o pulenga na lato pulele nu uleo Ethiopia. Whamana tula e Ethiopia le aso nei o le National Day e lato e whailonga le manu malo ina ua lafo tuina se tasi o vaenga na tita ia sa le fia ia ile atunu. O le lato waso malo lola le nei ia po le lato waso whamana tu fo le nei. Ia tatou talana e toi maua le whapoponga le tai masani whaftai lava. Leo te sfultasi minuti ana tā leo le tūlai valu, le tau tuar si fonga lau mua ma le tātou karamere ata le tāi ao, ia toi wha malo atu le soifua manuia, ia wha peo na utoi pūlolo, ia afun malulu, ia leise meo iai nai manu. E wha peo se ia fo se sori ia fo tangata, ia pula tangata lena. E na, pula li afu i mo TV, mai mo mal tātou whasalonga. Na. Ia po na foi fata au to pe moenga, ia leise meo iai. E wa isi tamaitia o nga le umatu o whaiainga. O la tau tala o le alam po le whailo o le ilo e uta fitu I aso laiti. O le fua le si ufonga lo mua. E fua ile ua tonu lua tau sanga o le matua o le tio. Ia o la tau nasa ta ilima ta iono tau sanga i aso ia ta isi furu. Ia le la ua lua si furu mo tup tau sanga whalongonongo o vanga na Sāmoa. Sa ole le. Ia wha maloa, wha tai fo I la tolo Whenga luenga o tau singa o nei mātua o nafi len tata noa I New Zealand a mai. I wanga lea le isi community po tangata nu Asia, Saina mai tia. I le whapeo tangata uma. Alo I ai mea la tupo I tonu e mai nei mātua mai whafo I lato whanau I ne. Mai le whainga o lato. Ia o te lo mātua Sāmoa pe amalanga mai e muringa fo whainga kamila msa le i whainga pe amalanga mo. E sa ole le ia. Ia ese mamao ma whainga e whanau na I latu mātua pe au mai. E fo le nei whanau ia mana ia le whaima mai nei mātua e whaata whao I nei atunu. Ia e mesia ni soro ainga. E mesia latu fo le nofu ainga I Sāmoa. Tanga olai au mai tamana. Ia e fo le se I va ai se I va ai de tūlanga le te usua I ngā luenga I tae uma. Wa ia ni fa ma ninga o tala tu fu. E tanga tana mai Sāmoa a mai la toa inga fa tafau. O to e foila. Ia nan to e foia tu atala no lo tama I si vanga le Sāmoa sole. Se le faingo fia le tūlanga tau fa te video tātou I Australia ma Amerika ma New Zealand tu pera fa mai. O lo mato atu mato vai. O te fia rane fiu e su e po fio I tangata ia le. O fenga luanga. Pa to fio ia le fiafi. Io tala se e va tu ja mo fo ia o lo countdown. Ai le mo fo o lo countdown.
Pio sao le ya oi ya. E mai foi nei matua o le taimi o le tau mafanfana, o le mai le tau malulu. Malanga mai foi nei matua e fai le ning siona e mauti no e kafai pe ise me tupu le fo falba. E mo ia e feololo i lunga atu le se lau mo tupu pe to se lau tau. A fu ye. E sili atu nana i lore mai nei te ua fai nani ko stupid. Dai vanga mona fu mau il fa nau pe mana o mai matua. Ia e pio le autu o le tala. O le o le vainga nei tatou whanau pe a mai o lato mātua mai Sāmoa. O wana i tupu le mele, tupu i mātua o nei tangata Asia ia mai Saina, ma tangata i mai India. Ia mai telefone, whai tau ia nafi. Ai wha malo ne, o tele fai tatou paanga o mafuta mai nei tai au. Yo leo o mafuta mai to tele whatalofa mai a ta utu fue. Ia, whatalofa ta sunga ia suli, vai timu se ufale, malo se fumanuia. Sunga ia pula, lima pula, malo lima. Ia, malo, tai fo in mai mo mai, fa pe fo sunga ia meli. Ia sunga faleli popoli, whatalofa atu, fa pe fo le sunga ia asapese. Ia sunga saulo fa ia, malo saulo. Ia sunga antele liva, ia ofia antele neva ia so me ai Sāmoa. Ia pe fo ia ma fo Eric, whatalofa atu, le sunga Filisi, Finai. Ia pe fo i malutafa, Erika Moe, malo Erika. Ia Robert Peterson, whatalofa atu le tai au, sunga Laurie Berry. Ia ai mese fo ia sunga leo Pepe, Swalka, ia o pali sina leo, malo se fumunuia. Ia sunga whenangau e sila tina whengau iai, pe fo sunga Pele, Tangaloa. Ia ma le to tele ia e mai mo ma le taimi. Ia lai nau mai mo ma ia, ia pe fo tina matu ia tau sang whanga iyo. Ia malo lava, talofa atu fo i le fatua ia Lupe, ia mafuta mai Brisbane, ia i Australia. Tua le tatou autua na ngana Sāmoa le tau sanga. Ia tautua ma le alofa ina ia manuia le lumanai. Ia taula iei fuanga o le nei fo yaso. Ia ma le nei vai yaso. Ma le oranga atoa ia autu lava le alofa se au nanga i whaia. Na, mana ia. Talofa atu fo le sunga tangoa i rani, tudasi, maroro rani. Ape fo ia tania finau. Ia malo lava. Ia mana tua lau submission na tu fue. Ia tu fa mana tua tu fa angata las Friday. Stout futas. Na iei lungo le Facebook al si ufonga lau mua le link na po le so tanga na tanga omi. Na tanga le fa atumu so Sāmoa so se tua le langi. Fai na ie fa atumuina. Ia ona omi lolo vanga na submit pe na utanu uma ia. Ia na. Hanu ori tonu maui tatou fa mamonga. Na e mau lungo le Facebook al si ufonga lau mua ila se fulo me. Na iei lungo la te ua e fiu e tau fuilele tau su e ia na ila se fulo me na tu e lunga vanga na ia te alu na omi le link na ia fa tu mulo fa fa Sāmoa na ia o le si tu o le tatou app o le ngana Sāmoa po le api na ia o le ngana Sāmoa la mona te alu e lunga vanga na su e lunga le su e app si lunga le telefone ia mau lo na ia tu lunga le telefone ia ma na ia fa ia omi fa longo ita mi te o le tau tala ngana Sāmoa ma na ia a tolva ya so ne o fa sanga i mali app na ta le Sāmoa Capital Radio. Ia e umane vai aso ia umama foi nei tamai tini se vai. E umane vai aso voi lo fe talo leri. Wana i foi lunga talo leri. Ia na. Mana ia. Ia o nei vai nga e famna tuatu ia awa foi le nei foi vai aso fa ta wino tatu ngana ia ma alo fa le siris. Ia fa mesia. Pai mar fia nga luenga le nei tai au ia ma foi le ma sosoani le se uso fa nga luenga. Ia ma fatala fat foi le fatu a fola na riaka ia lo fatu mo lu mpiel male fanau ia foi Kevin Walker ma lo lava se le fio tatu o fa fonga fatalo fa mai ia lo to 5 minuto na tale o le tu la valu la tatu wo fa fia nei ia mai le sunga aswa Felice Mikaele ia a fa Sāmoa atu ia to fa Sāmoa mai ia fa Sāmoa atu nan mai ia to 5 minuto na tale o le tu la valu. Tanga ngana na imo watu fa Sāmoa mai
Fia lava te whatana whātu I lo tātua tunu I sa isi fo ili nei whaapoponga o tala fau mai Sāmoa usi mai al whaafonga. Ua whaamaunia mai al komisina o tine mōm whaalave tupu whaafosei tanu basa pe tone maunga o le vaalele la ititi lena pa ui ngata iane o company le Bluebird I vai tele e umia se li fai businesi a Philip Meredith fai loe tanu vasa ina ua lato maua le vala au ma whaana nate nei lo le vai ngole tine mui tuana I mato I le no whanga na tupuai le whaalave lave e taunu watu wa avane I ute nisio le au ngā luenga le Bluebird le tino maliu o Philip mai o le moli mau le au ngā luenga e o atu le lato vaa fisoasoani I le no whanga na pa uwai le vaalele wa maliu le tama mai o lo masalo mia na malemo na fuai o na maliu. O Philip sanga lue mua se pai late mo le polensia tau sanga ua tea mai ta ua tanu wasa e le o mai loa le mafua anga o le pa uai o le vaalele. A ua mai a fwoi o na wha tino ngā ruenga o le au inane se masini o vahenga o le vaalele na pa u mai o lo wha a wau iei su enga. O se tama itai Sāmoa lau I loa le laulangi le tusitala ma le tusi e no sono e lima se fulma le valu tau sanga o le soifua ua molia nei e leo I molia ngol fasio tangata wha moe moina o mio se a upenga ma tautia ma le whao o manua wa fuai le maliu. O wha maumonga mua leo le mata opule nei o le wha lave na tulai mai I le pole aso to na I le wha ai ungo le vaiaso. O se fe se inga I le ua molia, ma se tina e fitu se fulvalto sanga le soifua le matua, e matua I maasani le lei I la ua ia, ma o le fe se inga, na wha o lima I lo le ua molia I le ua maliu, na tu ua I le tina le lo na fale, ai anga iane le ua molia I le fale o se tasio ana wo, ma moia I lava, se io o I le awa ulio le asosana se soo. O ina ia whaai loi lana wole le men tupu le po, ma vala awa ne lola na wole ofisa o leo e ripoti le mata opo. E leo mai loa le mafu anga o fese se inga, ai wei lima neo leo le ua molia, ma ua wha wau su enga I isi vaenga I atoto ai, mai o le wha lave le nei, na tula I mai lea fio anga o vai vase. Mai lava I le matanga ruenga o leo, ua wha mawina le matanga ruenga o leo, le so o mata opo o atuai matua I le ofisa, e tā pāle fesoa swani le matanga ruenga I le sā I lia leo whanau wale ilo noa. Mai o le to tene o I lātou I o wha mawina le matanga ruenga ma wha lau I loa fo I wha silanga wha lau I tele, o whanau a onga lava, e amata atu I le tausanga se fulmaltasi, a nga I le tausanga se fulmaltolu, a o nisi, waitu tonu o le universite. Mai ua mafuli atu fo ile to tele o whanau e sa ilia, e le vaenga o tama I tai. Pei tai o whanau uma ia sa wha silsila mtanga ruenga e o mai le vaiason te nei, ua mawhai o na toe wha fo I atu I o lātou mātua, e ala I le fesoa swani mai o nisi o le atu nuu, mai I wha maumonga fo I le mtanga ruenga, e mafuli le telo mafuanga e tu ua I e whanau o lātou ainga, o le teva eselea I le talia ina o fautuanga pe ose o te ngia foi mai I mātua. O le aso le to e tawa o fia elefon tanga al parlemene o Sāmoa, e to ilo ai le tana whaatatau au tu o le tupe mo le lua awhelu se fulma le wha lua awhelu se fulma le lima. Au le iusui elefon tanga le aso, ua whaamauti no mai le fionga le minista o tupe, le fionga lautumu ia a fua wile se va ai. O lo tūlanga le leile tūlanga le tala o le tupe, e le ngata o ana tupe whaalu ma ana poloketi, ai whapena fo I ia ana tupe maua. Mai o lona mautinoanga, o lo tūlanga le leile ta mau aingo le atu no, mai o tawalu manga fo I alfon tanga le palemene le so, e whaofi nai nisi o tūla fono tau whaofi, o fuafua ina lona teu ina le tūlanga atoa. I le mai ai o ilo I longa le kabinete e whaatatau I le teitei fono o le komiti o le whaalaputonga o whaaputunga tupe mole lumanai manui o Sāmoa le nupi wha, wa whaamautui nai le toe whaawau lea o tiute whaateitei fono, o
le fionga ia papali I pano moala. Ta ue le fionga le minista o tupe, lau timu ia whawele se va ai. E tolu vaenga sa li matei te inai lea su e suenga. O le ave e sea leo ni se le ni maile whaala tonga, e au noa ma le lima te ina e te iala ua whaatula whanoina. A toi ma le to e sea o ni se le ni whaasoli fono, o nisi o vaenga, na mai asu e suenga e le o iai se vaenga o a fiai le fionga le te fono. O le toi amata I o lona tofinga, o mamoli e toi whaatasi ma whautuanga mai I le kampeneta, I vaenga tā ua e te tau na toi sila iai le te fono, pa te siai ma le pūlenga o le nupi wha, ina ia le toi tūla I mai ni whaafi tau ni whaapele lo manai. O le condition tā ua I lau wa I e le mele, o le fofo whaafi tau li e tupu whaaloto I whale nupi wha. O le mea na, o le main issue anga le ngā li mai ne I susuenga. O le mea le o loto I whale, tonu le vāle o whinga luenga ma le pūlenga, ma le board. Ia man mea le a wale overlap, tiu te wha CEO, tiu te fol, le role le board, ma le role le management. Ia wha manino le, peo mea te tele ai e wa ia ia mal tūlang fone. Fofo wha fita uli tonu e mesea le relationship I tono le noto I whale no pi wha. Na tu ina toi whaatasi, ma se whautuanga mai le fionga le tamaitai pāle mia, mo le fionga papāle e na ia tau fiofi le sauno mai le autu stala, o na o le tele o nisi o vaenga na ia wha ailoa, sa le te tau na tu ina mai mo le whaafonga anga le atunu, o na olo iai pui ngā mo I lātou olo o awhi ai. Se isi vaenga o le mata aupule nei, whaafonga I tana fau le asoa tai au. O tala I mo le aso, manuia lo tātou atunu I fōwhanga le awhenga iai, whaasoi fua iau. Talofa lava o telefou o le tai au nei o le tala mua. O le vasenga o leo whapea ma whaia aonga e au pito I maua lalo le fua o lātou rutongi I le tonu o le lua se fulu teusanga ua ma vaia tunei. O nei fwoi numera e pe o na whailo mai I lātou o iei le tamai whaapitoi ma ta upu tau le tamau a inga na ta uai o whai pula le pāle mene Ia isi tangata whai ngā luenga sa maua lalo le fua o lātou rutongi a o le whaia le lātou si tanga lātou mai nei. Tā ua e whapea o waenga nei e tolu e maua lalo o lātou rutongi na I lo isi tangata whai ngā luenga uma. O leo e au pito I maua lalo le fua o lātou rutongi so o tuai ma le vasenga o whaia aonga. O le waenga o tausi so I fua e le o matua wha le tonu tele ona o le whaatulangana lata mai nei sa whaia I o lātou rutongi. Ai mo le vasenga o leo o le tongi au pito maua lalo mo leo I le aini ta ai e tusa e fitu se furu lima afe ma le onus fultoru ta la I le tau sanga. Tusa le ma le onus fultoru pasene ua maua lalo ai nai lo le fua o le tongi sa iai le tau sanga e afe iwa se lau walu tasi. Peita I la o le masina o kuso le tau sanga le nei o loo wha moe o le a wha mauni ai se wha atula ngana fau o te tongi o le vasenga o leo. Whaalia mai fōi le asosia whaia aonga, na maua lalo fōi le tūlanga o te tongi o whaia aonga moa aonga maua rulunga, a o le imaua I le lātou sitanga I le masino iuni o le tausanga taluai. O le to tele o mātua I le tonu o Wellington e ua lenga whatia le tongi no pili o whanaua aonga, ua whaalia e whapea o le mafua anga autu, ona o le vāea o te ngata whainga luenga le mālo. Vai aso na tēne isa a wina tuai e le aonga maulunga Wellington le Wellington High School ia se I meli I ona mātua e whaadia ai le malamalama le leo le aonga I le tōtele o te ngata whainga luenga le malo ua vaea ma malo lo mai I ala tau ngā luenga. Mai o le whautuanga mai le nei aonga mō mātua ia aua le whaapopole ina I lātou I le tutongi au pili o whanau. E pei ona silofia e whaitau wafe la whai o tangata whai ngā luenga le malo
ua vaea mai e lātou ngā ruenga to o tele lava i te tonu o Wellington nei. Whaalia le pule a onga o le Wellington High o Tamene Kilali e iaini a inga ma mātua o le a onga ua fesoa soani i isi mātua ia ua whaale tonu ma le te tongia pili whapea ma donations a whanau a onga mō mea whai a le a onga. Na ia tā ua o tupe nei o donations e masani a le a onga e tu se tolu se lau lima se fuluta la mō le a inga e tāsi le tau mai titi a onga. Mai o le nei fo ai e whaia i le loto fuatia ifo e le whaamalo sia. Nā tā ua le ripule o le teimi nei o le ua ave le whaamamafa i le whainga lea o le fo ai i le loto malie ai le whaamalo sia. E to lima se furu lua isi tangata New Zealand au mai le vaalele o le malo o le fua vaalele New Zealand mai New Caledonia Ananafi whaailoa mai le mtanga luenga le vai fafo o le malanga le vaalele o le Air Force na au mai ai e tangata nei mai no mea na taunu mai au kilani i le afo le lima i le afiafi o le asonga fua. Whaalia fo i le iai o nisi tangata la tau te le i mauane le no fuanga turu tonu na wha mautu i ai tangata ia sa au mai no mea i le malanga wha apitoa le ana nafi. Ta ua e se sui le mtanga luenga le vai fafo o le tūlanga whaingata sa iai ona o le sa ma le vavao i taimi o pūlenga o wha lewe lave wha afosei i te tonu o New Caledonia le sa whaingata ai i le wheo inga ma le whea ngāsolo ai o tangata. Pei taila o le so le e wha moe moe wha iai i le malanga whai umai no mea mo tangata o New Zealand i o toi fia fo i mai i le tino o. O lo o iai le manatu masalo pe toi lua se fulu le a whai o ni tangata o New Zealand o lo o te toi ai nei i New Caledonia. E tanu ona whai ia malanga nei e le wha waalele New Zealand mai no mea a mata mai le vai aso taruai o sili atu i le toru se lau le a wha ingo tangata o au mai ai i New Zealand nei. O le tu lai ono le tae ona le i la taimi New Zealand le ana wha amuta ai le wha mamanuina o pūlenga i taimi o wha lawe wha fosei i New Caledonia. Ai ua wha ilo mai e le malo falani, wha se lau walu se fulu la wha i o isi leo leo wha apitoa o le a malanga ane i New Caledonia mō ngā luenga o le pui puinga. O le a oa i le tolu afe lima se lau le a whai o leo leo ma fita fita mai falani i le tonu o New Caledonia. O la fufuaina se solo te tea tangata Maori le aso tofi nei le aso leo le a folosia ai le tonu o le palemene i le unua i tala wha tau au tu o le tupe a le whai ngā malo so whaatasi. O se lipoti le vaenga whaasara lau le News Hub na ta uai e le tasi o vaenga mo whaara e le tasi i se vaenga po se whaala po tonga tangata Maori o loa afia i le wha maa popoina o le Neise Valley mo le solo te te i le aso o le a folosia i luma o le maota o le palemene i le tala o le tupe a le whainga maa lo. Fōringa mai o loa afia i fo i ma le pātia Maori i le nei wha moe moe ma ta uai wha pēa o le nganga ma le wha moe moe o le nei solo te o le amatanga leo se tau mo whainga tu whaatasia tangata o Aotearoa e tali atuai i le ngaio inga a le whainga malo so whaatasi e whaasanga i tangata Maori whapea ai ma le whainga inga o le Waitangi. A o ta pena la le nei solo mo le stofi e ua whailo mailum tua le fia iai o Stasio Minsta o le pātia le New Zealand First o le li Maori o Shane Jones. Sa whai tio malosi e Shane Jones le nganga o le nei solo mai e tau ai o le nei te e o se ngaio inga ua le tāle whea ngai mai o se tau mwhainga e le aise au ngā ai mai se mō la tau o lo whaaponga iai. Na whaapitolo na le fia e le a fia ai o le pāti a Maori le te pāti Maori ona o lona tāofi o le tiu te whai o le pāti a Maori o le whina wina leo ma tā upu e awala i tūlanga masani o mea tau u whai o malo i le tonu o le maota. E ono afe, ono se lautoru ono la whainga o mai whau o le COVID-19 fruiwa sa wha mawina i le tonu o New Zealand i le vai aso ua tua nai tu nei ai fitu la whai o ena mali liu ona o le wha mai ua tu lai mai ai wha maunga nei
I ma ua whaali mai ei foi ia se finangalo le li profesa o wha ma EVPC o Michael Baker e whapea o le teimi tonu le nei wailonga o na mahununga ai le pipisi o le vailusi o le COVID-19 furuiwa i te tonu o le se furu valu masina ua mawai atu nei. E lua se lau walu lua la whai o tangata sa tau fia ai mo tongo fitinga i te tonu o whale mai. O le vai aso i ono tua e ono afe se lau wha ono la whai o mai fausa ai ai se furuiwa le a whai o maliu. Whai lo mai ai le lifo mai a Michael Baker. E le iai lava se suinga i le tūlanga o le wha mai le nei o le COVID mai o lo i e talusia o le a iai se vai ngā tupe e wha anganga ma wha tūlai mai i le talo le tupe a le malo i le vai aso le nei mo le tali atu le tunuu i le nei wha mai. Ta ua fo i le lifo mai e ta ua na wha awau peo na tutongi ma wha tupe ina e le malo le whaingo tui pui pui o le COVID a toa ma le whaingo suenga po tests. E iailo na popolenga i le tō tele tangata o le a le maua e la tau ia vaenga pe a whai o le a tutongi ai maise lama o e lima vai ma whaale tonu le tamau a inga. O lea ua maua le tino maliu o se tangata i le Sami i le taulanga i Wellingtone i sa ilinga sa whaiai tanu mailes foreile o mawai mo se alii na masalomia le pau i le Sami mai se vaala o pasese. Whaelo mai e leo o na pō le na mawai le tino maliu le nei e le au maudua leo ma le vaenga o le Navy a New Zealand. Pei taila e le iwhaia i a tūlanga masani o suenga e wha mau ni ai po ai tonu le tangata ua maliu. Ai o le tangata lea na sue e whaapea e na o ia le pasese le vaala o pasese o le East by West Ferry i sana malanga mai Queen's Wharf i Wellingtone anga i atu i le Days Bay i Eastbourne i le ono i le tai aolas fra i le taluai. Pei tai e tau nuu le waa i Eastbourne mai loa ai e le o iai o iei le tono le waa ma a mata ai loa na whaia sa i linga mo ia i le Sami. Wha ai loa mai i le leo o lo wha a wau pēa la tau suenga i lea wha lave lave. O leo wha ai loa mai le kompania le staff i le ingoa ma le logo mo lana pol kalame o talafou i le ono i le fiafi i le TV tolu le amata i le aso ono o Iulai. O le pol kalame le nei o talafou o le asui ai i a talafou o le News Hub i le ono i le fiafi o le a whaingoina o le 3 News. O te le ingoa sa whaingoa ai nei talafou i tau sanga ua mawai atu nei e a fia ai le 3 National News le 3 News ma le News Hub. O le maitai o Samantha Hayes, le o le a whengai, ma le whafonga ina o telefone nei le 3 News, tasi le itu la le umi i aso o le vai aso, ai tasi ma le awha itu la i whaai unga o vai aso. Ua whailo mai le filifilio le Leo Ross Filippo e a bea mawhaia o ngā ulu fau mo le aulakapi le olopeleki a Maori. O Filippo o loo ave nei mawhaia o ngā langolango o le aulakapi e le Chiefs. E lua ni ta alonga whaalawao malo a le olopeleki le nei a Maori o le awhaia i a pani le tausanga le nei. Ta alonga mumua e ta aloai ma le sfulima filifilia i a pani i le aso luas fuluiva o Juni ai o lona lua ta alonga e ta aloai ma le autele i a pani i le aso ono o Julai. O le alangolango i a Filippo i a le li o Roger Randall fa pe ai ma Greg Feig i le tūlanga whaia o ngā langolango o le au le nei o le olopeleki a Maoli. O lasto na ia asau nei e whaia ini ta alonga la kapi mani neti polo su tupe e feso swani ai i le au whai whaato anga na mawhatia ona o le wha o Gabriel. O ia ta alonga wha apitoa e ta alo ai whai pule o le palemene manisi o le au whai whaato anga. Whailo mai e le societe le au whai whaato anga le Federated Farmers sa ia ele fufuanga mua e sa ili se tupe tu sa male se lau lima se furu a whetā la mai ia ta alonga e ta i o leo sui ua whaalua ina lea o whainga lono inga ua toru se lau a whetā la e ta una mawai o le a whaonga le se leni whaata wai mea whainga luenga mo le fausio pā a le tusa o le se lau lima se furu o whai whaato anga na a fia. E le ngata i le kapi le vaenga o li ai o le awhai fwoi ta alonga nei tipolo i le vātoma i ta i hoi pule o le pālemene
ma se au ta ma ita ai whaia onga. O le afo des lua i le astonai, le ta'alonga ni tipolo, ai o le ta'alonga le kopi o le lua i le fiafi, ia ma o ia ta'alonga umai whaia i le kalapu o le Ngā Tapa Sports Club i Pātutahi i le ai o Gisborne. O le whaiunga nā le nei i vaenga o telefau. No na fa fonga le tinu le fa pongo mo tātou telefau le ni tai au pe ona tapeni le fionga la wano ati lawa tu la iva le tau nei ona tu fa salawina le ia ma le fa pongo mo muli le tu la sfuma lua e me se tātou talami Sāmoa me lo tupu pe ona tu ina mai le sunga ta SLM Sam le ulus fulu minuti te nei le tu la valu proklama le atal tal si fonga la mo tu fa feloa i me tu fa talo fatu ia masalo na ua ilunga uma na ita mai tu ta pena foi ia wa foi le anga ia tu ya onga ia mafu fanga ia ale onga le nei foi aso io Pe yo le whengatana o le tatou vai aso le ngana Sāmoa wai whaari umai ma tatou la e. Moi. Sāmoa. Ia e whaisi malulu tele manai tamaiti. Moi. E fua lava e le matua a whapea lava i loa e ua malulu tele. Ia e le si mela a whai e whai tanga ma lo ftino le tamamla. Ule tasi e le teine e malulu te ua mai seisi. Ia upangale upau al teimi langa leanga i tatou li tatou tuto tasi. Le tu ua e lo ngā tonu le tau sanga i ni usila whamna tuino le tatou ngana. Mo, sorry, masalo foi não tá pena matua wani ofu mafana fana foi yo nei tamaiti a mese fafo. Wa tonu ai o flea onga ia pe mafana fana. Ah, ele se senga le tamaiti mtato. Yeah. Tamaiti ele ila malulu o tato. Yeah, sa ole le ia. Tau fe tuli solo tamaiti. Mo ilele. Iyo. Ya ole na. Va tu un talo tato fai pule li ile talo ngale su tu pel fai ngol vai soli. Motino eta alo ne tato fai pule le fionga ya Papa Edmund. Mana ya. Na nai va ngala vai so soni ho ila tona maftia ile fao kapielu le na vai ne lai tu tato nei New Zealand. Mai tawa tu so longa ile Papua New Guinea na o valo ia pe amalua fe tanga na ya faina. Ia. Alo o no auta i o Papua New Guinea te lo po no ia le fai atu manga fa pau ia e wa lo fa wa una pe a inisi o a o i tu le tu e tu Papua New Guinea na ia mena o le ia tu lo ngana la le fai ta o tu ia me fai ia tua yo o mal ne vai te mi o fai ia tele ia la fa su ia tangata su ia wa fe mo tu tangata na winga le so lo nga pala na solo mai e mo linga mo mai so nga pala le sila ta mo e pola mo football pola foi mo lo pola ta lo fai tole ya ma lo sa e sel ma na yo le tusi le na la tunita tu telfo wala o le Wellington Highland ave ma tu o yo tamitia ngole le ma le nga tonu ale le tata no tu fo ya le ta o le langona e tangata o mo le swing o so fo nga we Yeah. Le mo tonu al pula onga mo li fo le fa malo mo fa tai pula onga le yeah. Ko mit fa foi mana I fa ya la utela ngona le maftianga al matu o tamiti yeah. Tu si lo ye mo ya na la wa tu telefon tu si na fa mtala yo le ngona le onga le maftianga fa ngai mo to va ya to na lwenga mo na la utu wa no ai le onga I tamiti la fo wa ngale le matu o tamiti e yeah. o lo le pia lato la uso soani nei matu e wa faina nga lwenga mana ia te ya ole fa manatu foi mo a onga uma a me sia ila nei matu foi la wan le la vel va ya ya a fa pe ona e sila onga se walo ia mana ia tal no la onga fa ilo ia va fa pena e le ngata wa onga so fala potonga ya mo matana va vai foi le ia fa se swinga on no tem nei le a faina le tunu o ile tama ai ngata mota va e tanga tama lwenga ia no winga o e o taiulu fala tonga ia me le sila pe o le a onga se le yo lawa tu wa no I matua ia le mo te langona le maftianga le fenga I moto mo ia fa pe na o mala le faingo fala tonga se ma wona al matua mana ia ia la vai mai fa taingo ta o le wa faina ia pe ia ala su tu li jera onga le te o la winga ta o le o me o mai ia te taula mo me ale mo ia te le fa le to ale lo mo I mo le lo fa ba no o lo fa ngia ba ya na ai sa ole le ya ai maloa mo le fo yaso ya fa lo tu sa mo le tala na metasis e sa ole le ya to ti le mi se aso
se vai aso masu e tamuiti ale mai le mafuanga le mafuanga mua ele fia fa alongo i tala lai fa e fo le fautuanga lai fa te matua se vai ia mi o tamuiti lua e o tengi atu ai atu ta e mau le mele ole fa tonu pe o tengi aso le titi e teva io sa mau ai a fila le malala mau le me te teva o te alu o fale o le si mato ainga nan pe o ila lo visa le alma mau o le alu ai o le alu ile le ia po le lo shopping center ia po ile Kenneth Week ka fela na toi fo i mal fale to foi melhor fale te fai rota anti po lo ta ancora sa te il fale e tao il fale ia ma moli menor le fiafi wai ole unga pe sa vali mena o le fiafi ia te vai melo anti la dum Poi Melelina, wa tulita tuli fa solo to Poi Melelina. Ya ole na ole olangan tato olai. Ya tato sta ya mo ya tato. Ai le fa pelana na talu. O so ta fali. O lo ta fefe. Ya sa ole le ya. Na. Ya monile tato mai uma. Ele ya ma si o tato ele ya lusi tato anti Sāmoa po anko to mo tato fa. Ala na fo il fale. Ia mo tino te ui lo tina. Na faile lo tina alfa to senga e no fo mai la fila fitu lo tina. Ese sa wow ta tu a ta ma ya so. Sa fo te bene le la fai ia ta to fa na. Ia. Te no fo mama fo le sa wow. Pe la ta ma le tu pa ta ma ta to fa na. Ia. Pe fa fiena la to sa ma fu ia ta to. Ia. Ale tau te fita ngisi mta to fio lato. Ma le ufai tato whana u e matua le ma whai na olo tari ma sta mai titi ta te alofa tu i mata o ta mai titi. Sa ore le ia. Ale matua ai ta whamo i mo. Pois o le ti ngai se meale nu ua sau pingi tato. Ole si vai ngai fai ta masani a sola. Te papea le ta a ta saura le fia pe le o vanoa ia so ta anti a ta saura le fia. Ta te sauta u tiro mamao mea. Po fai se saka i tuorum kuka. Ta milone lore la se niu la lo se fa tuolele. Ta tami malo i tuorum kuka. Ia la ta te fai a ta sosoania po so ta uso po sto finale fai le saka. Ma ta tilo mal to ina le rumal fale po la te me o tilo tu ia. Ia ata vai mai la le o tilo atu. Ele stala fa ni fa pelo. Ta fa pelo le o ia. Le la wote ale tal to ina. Ia le na, nga umanta to mai ai. Ai mana ole pio mana o matua ia sta ita mati. Ia. Ala wala na sa mo moli mai la to wa inga ia so na ole sasa. Sa ole le. Sasa ia umalo mo te avo ia le ita ia. E pe ngala sasa ole ita. Mo ia umalo no foi lalo ia wa imalo fa tonu mai no le meton fa. Ia ole li sia to foi foi. Se foi mi linga le so. Ale poto yo tato ai mai sa tato matua nei tato mai vole le fa pele tato. Na umana sasa mai. A tāles futasina la tūrei o le whono no. Ia, te ia, ai mai sita maa tolo atu tu o le pou vole le whale whono a. Ia, mai tauria le whono le, tu whai leni mo le whai whaspua. Te lea nā lau ta la vele mai o. Na umma le whono mai, le mai o nai anu mo i tu le whale le lu au nā nei. E ta te o mai le whale, ma tu a, le lu pua ila ato, la to manawa i le mai o, mai o pua a se tu roa whafongo mene tunu. Iwa te saua ma ai me le awar. E mai sore lo ula vale so. Tai le o mai ne le te mo pero le malo si. Ya le fa malo lava la tato asia tu sfa fianga. Ya. Ni so tau tu ai fa la uloa ya. Mai si voi ni so nanga si fia tato tu no. Ya. Ani si o tato pa ngai fa afu mai singa ma alen sol mota si le ai mai o ya sola alen sol mon ya fa pe fo ile fa tu ya terisa ene fa te tele la ma fu mai sina leo ya so ai valu ya fatu ya sunga lira luta ya fa pe fo ya biliamu to le fo ya ole sunga ya Paulo Falenico ya fa pe fo Rito Sifa ya ole ya tala salu fa tu ya tala salu ya senati leo ya aloma mano ya pomano ia fa pe foi Aaron Sila ia ma fo Eric ia ma lo lava fa te tele lava ma futa mai mileta kilometre ia tato wolo i sin fa fianga nei ia o asa ar fai o umu ia ma tamai ta ia ekisu usen ia na solo le mani se vanga fa la loa Dale
Te saungi le umu le ver kai au. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whae au a le pusa. Se ka amu e fisi fofo e mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei aingi ulu sa ungi e pusa le umu pe a umanga mai a unga ka penga penga. A ufa a kali kali sa ungi le palu sa milau whae lai la langi nge inga se angi angi. Vai lau popo ia lava malololo vai le masi mangehi o valo lima. Vai o kalange po ia I le sasa e au loa male umu mawhaapulo. Vai ni lau niu na rangi ako se kolu a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whea ue mua mua le makai malanga sua le ai na lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whae au le pusa. Se ka amu e fisi fofo e mangi whae walu mangi kalo walu ange mangi topo. Pei angi ulu sa ui e pusa le umpe a umambae a honga ka penga penga. Ao whakali kali sa ui e paru sa milau whae lai la langi nge inga se angi angi. Lai lau popo ia lava malotolo vai le masi mange I o valo lima. Vai au kalange po ia I le sasahe au loa male umu mawhaapulo. Vai lau niu la langa ni apsi konu a whai wai ai fu e le sua vai. Ai whai whea ue mua mua le makai malanga so le ai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whae au le pusa. Ka amu e fisi fo e mangi whai walu mangi kalo walu angi mangi popo. Pei angi ulu sa ungi e pusa le umpe a umamai a onga ka penga penga. Au whakali kali sa ungi le palu sa mi lau whai e le langi nge inga se angi angi. Vai lau popo ia lava malololo vai le masi mange I o valo lima. Vai au kalange po ia le sasae au loa male umu mawhaapulo. Vai lau niu la rangi apsi koru a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whea e mua mua le makai malanga sua le ai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule. Te leta wal mamau sa ili se fale o loe whaata waisau top up al Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Senior Warehouse Countdown fa apele tele o isi fale o loe tono New Zealand. Pa fai fio na ea nga ile digiceltopup.com. Resitala ma whaata o e loso top up. La fo yu a ingai Sāmoa pe top up bailo SIM card Digicel. O loo wha au ngai New Zealand hei. Ma la au loa leono valu lima fitu fitu lua o. Saki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau I lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polokalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Whao pe tātou whaasiri silanga, mai le maftanga whai fiau so whaatasi Wellington e manu tua oi. Whaatalo whaatu mō whao whaatu suafa malo isu ke wiso lo tātua li whaola. Whamanu atu lwa iaso le ngana Sāmoa le pa ia malu si o tātua tunu. Ai le avatele ma le whaaloalo mātou te wala ua tuai I lau tau pa ia sa usang utā Sāmoa o lo alaala I le lau mua nei o Wellington e manu tua oi. O le a whātanu ina le saunu ngā lotu I le aso whareile nei le aso tolu tasi o me I le afo lima I le fiafi I le whakasa Cannons Creek se lau sifuru tasi Castor Crescent e whaamanatu ai le ono sifuru luota usanga si o tātou mālo tūto tasi o Sāmoa ia matapuni alo I elva yaso ngana Sāmoa. O le porkalame o le afiafi o le amataina I le sauni ngā lotu e tapenaina lava le maftanga whaiwhia uso whaatasi polirua o na soso o ai lea ma la unga whaapitoa o le afiafi
ma le tau mafutanga whaapea whaafifianga ta pena ina lava le mafutanga a fio mai maso mai au mai lo ainga tātou mafuta i le afiafi ma le whaalo lava whaafutai sa inia le lau a whono. O nisi o tātou whaasirisilanga mo nei tai au e ila mo whaasirisilanga le tasi ia masi lau tā polo. O le aso tona i nei le la whatau nui nai le ipu lea le komisina maurunga o Sāmoa New Zealand o le tālonga tā polo. O le tālonga lai whai el Malaina i Trentham Golf Course i nā Airport Golf Club i nā Upper Hutt. O le taimi lea i fuafua ina i wala utua il mamano le tunu. O i lava i fia awai le nei tālonga. Whai e tausanga umba. Ia e mawhai o nā susu atu il Malai lea i Trentham. O le tuatusi leo te vai atu il Malai o le Lua Dancy Road, Trentham Upper Hutt. E le stala uma i lātou le valu le tai au lātou i fia awai. O le valu wha lima a mata i lole ta alonga. E lima sfuru ta alale le stala. E au fia i mea ai i amale tele o wha ilonga i o prices e mawai. Ia o le numela e whafso ta i ai i a whafusuanga pe a whape te fia awai. O le olua fitu. Lua iwa valu, fitu iwa tolu ono. Olua fitu, lua iwa valu, fitu iwa tolu ono. Ia mal whaalolo, ia manei fo i o savel vali, ma futai, ma e vai manei o tau, il whai ungal vai aso, ta alonga ta ngā polo le whaia, o le ipot komisina maurunga o Sāmoa New Zealand. Mantua, aso tona i nei, ia o le valu, i le tai au le stalai, al tue kuata le iwa amatai, limas futa lai le stalai, e au fia i tonu nā limas futa nā mawai me ai, ia ma prices po whailonga, ma whaftai lava. Ana he ave ia misi la tau foi le malanga mai. Malanga mai foi le ta fau mai ia. Mana ia ainga ai fa ta fau nei. Masi mata foi malai ta polo nei tunu. Ia moni. Ia. Masi o tofi fia ta longa ia mana tau mo lava no e o sa vali mo fa man stino i lesto. Nai. Ana ia foi na ia fo fanga ma tu le fa mo vaso nei le. Ta to anga ia tu fa na tu na le tu to tasi si ta to malo wonos full water usa. Ia. Malo, maftai. Oi, ya mane foi la wale na ta le futu mai atu le fasalango mala ta polo. O le ta longo ta polo. Ya, o le foi tatu tala no le vasante nei le fata u o le afianga le mafau. E te lo la fa fo mai le tinu. O sta mata polo le ta u fo i lalo lang. Ya, sta male. Numertas. O Grayson Murray. O ile ila. Ya. Ia, o le asante ni sa fai stamir sanga ina peo American fai stamir sanga, stasio. Ai le i umalana na ta alo le tama lea i le tamir sanga lea. Pe to e lua ea ia hold foi. Ai o langona le tama o foi le lu to e po le a tol malos. Ele i mai ala ta alonga. Ta. Ia muni ane. Ia. O maua tala o maliu stama. O sol. Ia. Oile vole. O Grayson Murray's. Ia. Talo fa. Sa e fo ia sa champini fo inisi o tamilisanga. Ia a ole lawa mai fo mai lunga ele au nisi ala pasal lau. Le mafu anga na mari wistama. Ia tu lo fa fo mele tu ia o vaanga fo ile so fuanga ule la vata tali le ia afianga le mafu fau male a. Ia le wa fai tala i tangata. Ia po se me fa pena po le po ni non soifua. Ia po le non soifua. Ia si va ngore pe trucks me fa pena. Ai le tele ta tangata. Ia sa ta wa fo ta longa ta wa tele. O talo fai. Ia le langa. Ia ona na. Ia o le tau te vai te mine le usfa inga tangata I fai no social media istangata. Ia. E fa ta ia la fa fonga si fonga lo mua le. I lo le ya fu le. Mo. Le afianga o mafofau na istangata, le leo afianga o finanga lo ai, mai masani, pe afai le isi le sinu kwa social media. Mo. Ma lo tfo i le sunga inu upita le mafuta me Australia. Brisbane. Panay. Ya, ma lo lava. O le fata, ile talale na feita utu ne ile ta uor ngā luenga ila towe ngā lulue ile vanga leo ta vale falmai. Pe I se fa la vena tupu tau sanga te nei na mali wa se ti na elima su fa na tau sanga il fale. Ona fa ono na vile lon tau dua ta vale lista vale ava no na tai. Ai o le fatu wa le afianga. Ia. Pe ole ngana lona lua le ta tau o le ngana mo le ngilisi.
A tātou tala no I tangata I tali al telefoni ai le mamalama tātou le whātonunga le whai mai. Tasi nā lape o le tātou ielnia tunu. O nā le mamalama tātou ngangana. Mo. Ia la pe o le mawane so enga pe o la sa tātou whai e tala noa mai I si tama. Ia pe tai ane ai ona e pe o la ngangana. Ia ngangana. Whenga tāte ia lana maliwa e si tina le whale ua tuai tawa. O le foi nei lis 511 na tupu I au kilani la tupu 511 na. Ia. Si 511 na tupu dua fe lua fu. Ia e fitus furu minuti na whaatali ia se tasi foi o sa avale na vala au. Ia na mali waila le tinana ia pe wila tausanga nei, sau I tausanga nei, ina I rangi ora. O le si 511 na tupu lua fe lus furu valu minuti na tuai tu fulu ta avale falmai. Oh. Ia, pe o le tā ua o le o nanga nei o mai la tau tā vale. O le whanau tawa e tu fo I nei le paketi e whangalu I nei ia tā vale whale mai lea al malu. E o atu le tolu se lau valu 10 miliona tā la I le tausanga e whangalu e. Tolu se lau valu 10 miliona. Ia. A o le tupel nā e tu sayanga le lei mai le ACC. Ia, ma le o nanga lea o soifua malolo ina o le te whatu ora New Zealand, le Health New Zealand. Ia. Tu so le tau a tona. Ai le tau a tona, tu se valus 2% on la to nanga le tau sanga. E tolu se lau valus 10 miliona. A o isi la 2% e fa tu pela pa pele vala au mesi so tato ainga. E il tato tu petto e ma donations. Se tau o ye tau tu ele to. Tau. Ai mai se alwa nga le so so mo mo. Ya sa. Mai fo le tata no fo mane. Tasi lea waenga te tau ona istanga te le so se ainga e ise to mai whapea. I waenga whapea le so o le soani mua. Ia tupu ane a me se wha nau. Moni. Ini ia e muri ai e vili le tawa le whale mai. Ala ua tongo fiti al tangata I le angi pe se to mai whapea tono se ainga. Ainga uma. Sao le leia. Le si foi I tue ole pela masani fa mala ma su el programme le tiro terno ta wonu mena ne ole tas a tu ula o ele va ngol ta vale so fu malo e mo ti no ye to ale le tanga le terno ia ole terno mai le tanga te wa ele la ngona va pena tu pu ya tait tu lo la ngona pe to tal so mai ele o mai la tu a o fa ele lu terno nga ma tanga le tari me telefon ia ole fa longo fo le ambulance le du ngola wala ele no tanonga ma e pasi mai la vanga te dia telefoni tangata I fo ma I no la wala le mela tu e ona ta uma fo ile me fai ia pe fa tainga pe ia fa tarianga fa fao ale tala no mel tangata a lo mona onga se wala vai ia tala yo ia ele ola fa tonu mai le me fai yo o mal ta vale polisi todos fu minuto mul o la we fai nga no nga mo la fa tonu mai fai ia me foi la po ia si so ta to vidiel ta vale el fal mai por ta vale le ia la vale on sa mala on sa o la tala noa ma tangata na ia o ele me fai a o la o saule fisoson a wa ale fai ta wonga yenga lea e o me fisoson ia po o tuai ia a nga o taluai ono nga luenga le ta fai el fato nunga la fe me telefon e o me la ta vale la ta fai nga luenga o fitau le le mal tau no me ta vale na a pangale e te mi vala o ta tu tuai ala fu i o ta vale ne isi fu nga luenga fa pe e fai na tai le sa oi ai ia le to mai o tato wa inga pe la fenga so so mo ia te le lava no fa sa o ina si po le lotu ia na po ponga po fe ia tu po se me fa pe ole le sona no o so so ni le mo le lawa le lawa le o te ta fia po lo fa fu tolu na fa ila o te le plata usanga na fa io ta si la o first aid course le lawa la tomatiti e pe tomatiti le e na fa ole va per tamati la tia tu yo va per li mai tolo e tu un meno pa tu at me ton wale nga tu ole le va o ta wa e omi ya pe sole pe ole ole tu ale pe ole vale ole li ma tu a sai ale we ta fa o tamati ti ruma ya a ta ta matua ya e te tango pe fa mau fusi mai no va per tu le li mai no mai omi le va per ya pa tu sa wo fo amora le o mila patu o le pepe mali tamai titi la titi e ini e fiera fa pe se longa ia e fu ala vai oi fu ala vai
Pio nei mena ta mo foi tai le o ngai ta o foi le lo. Ava pe te utata noa te ua po lau puvai te ua inu te ua tu lo te ua lau e ua inu lau puvai. Io no la tu lo le e le fai la o fa tanga matua. Fai pe fai ngol pepi. Lua le fa al pato. E tu ele omi. No fo al patua ia sa atoa I fa fo le lawa la fa. Ta wana so ni le. Na ia wa ta wa fo ngana ma ta ule ma ngana so ta ia ya wa fa pe la wo bi mai le fa le mai tango tu fa ta fa tama fa ta fa ale tango e pa mo vai le ai o le fa me tango fa ta fa ai le repete le fa mai me na ta wo ngana io ta wo te sa o le ya na e nei vai ngai e male fo ilo tata noi fo fa ta wo ino ta tonga na fia ta no la autura vi mai le o fa to lo lima lo fa tasi ya la io luma la autura tasi ya o le autu tautua ma le alofa ina ia manuia le lumanai ya la fo so fina ngal fa le autura le tau sanga vi mai ta to fa so tata no ya ole le la utanga la watu ya mo meo event po vai ngai se fuanga ya ma nei foi lu tango la o fai meninga ngana o vai ngai se ya na la utanga la o ngana le te ye fai ponga le te ye se fai ponga o le ngana e te fanga ina te mio tanonga fai ponga ya manuia le lua ainga fou ya na ma nei le te la ka makai la ya o le ngana le te ro fangota le fangot fangotanga la se fai va ya alo atu iluma loloto na una e fanga sa o le leite tutu atu iluma loloto ya o ngana le te ro manga ya alo e mai ta la vaila le se I fa o potuai il pitolea o ngana le te lua tal no shopping center ta lang fa tau le lua fa tau ngana fa tau nga e tu fiel tu pe nai le ka e lava fa tau ile tu pe nai le ka o ngana ta alonga le te lua mata I se ta alonga te pasi polo me nga ta le te ngia o ngana fa nga malanga le te lua le va ai le te lua le va I mulfanua ala la lu o sa ya le te lua ka tala noa I ngana fa nga malanga ya ole la te meta no elva e to sa wa fea na o le la lu tala noa I lumo no pifa fa tau lu sa fanga la no pifa e fia si na sa fanga la e te ya ana wo man tala la no pifa sa ya ana ngana la lotu lo tau fa paulonga wanga lo tu spa ia ya la tu ya we tango la fa tu langa mai ya va o mana so tari ya tu la ya ngana fa ngai le va ya ngamle ma o ya ngana to ngaluenga ma lo le usu lo va ya tu lo malo si ya na ngana to no pasi tu so oli lo sunga ni el tato pasi ni ole wo tumul mer ya ngana lo pasi ya ngana to no fainga tene fia le tau le me ai le pe ato ese mai il va inu vai me la me vai inu le ti le tu ngana to no fa tu pe le tu le leina ya sa ma lo tina on ta me lo tu pe si au tama pe ise se pe sa tu pe na ma to no fa fo ya ngana le o le tonu fono matai la sa fai matai tonu o matai la na ele matai na fono la utal tano ya se mo mluia yo tao ia tato ainga alo se fo nei tao tonu sa mluia fa nga malolongo po na o to fe wa ile mo o ngana o maliu talo fa sto ina ese le nei to ina al fai mele le ile ngalo nei to ya ngana te sami faiva o le ali o le o pe tu ele tai ele po sua mai ele so le fiu le ngana te no fa komiti tina la fa la to langa fala ya o stina la o te le lo fa ngana na era
O fianga lua ia na wisi aula. Ia ngana tuan o tuan manga. Mamanga. E manga. Se tope atu tatu lafo te ua o so ele la lea leo so ele lau mafola lafo ia. To ale la alfento ni to tai hau. Ma ia. To fua mea sa moi ngana fa. Ngana lumkuka. Lumkuka. Na feringa senga. Feringa senga. Ea, valu uma talo pe tu instalo mo tai hau. Ai sa fa ngale ole lafo. Le to un. Fa ngale to un te ua pe tu talo mo tai. Ai. Ia ngana I ole fanga ia me tu alo. Me tu alo. Tole. Ole saule ta anoa po fele me o ye. Ei. Ale fo metolo ia la matuana lua le o me po fele si lua. E tofu a me uma za mo ia ngana fa. Ngana I tonu fesa. Le la ngo me fe au. Le la mo fe. Ya. Alo, yeleli. Praise the Lord. Amen. Ei. Tai. Tai le tole no. Ya mane. Ia ngana fo le nga fa Sāmoa to ina in marketi. Il market. Ba lo riso I fuwa riso. Foi se mari uid. El mari usa tangi. Riso la fuwa nari ti dato mari no. Ya le fatawe no tato. Ngana sa ole le ya. Vili mai na la watu le ma wol fa mo tango o fa meringa ngana fa ngai. Mana ya. O fa tolu valu lima lu o fa tasi. Tolu valu lima lu o fa tas. Ana ya mala mai le tala tato le na tato tala sana noa. Ya ma fisilet fo ya na tali mai ne pe o ma o fo ya na fa ma tan nga fisil ni ta ya. Vai. Yo mo ya tamiti na o nga ele te pita. Sina fa fia nga ni tai mo ta ya. Ma lo la ma fito mai. Ya le wa mata na mai tatu val au ni tau fatalo fatu val au ma lo so fomuia Tanya mai lo sunga talo fa matfua alo la vale sala o kilani ya wa sa le kenyo de makai ya sawa ya wa sa ni matfua Oh, ya se fai fa me noi. Ngana la weto no count down. Fa me noi, la tele ku san count down. Tole fai fa le go mea ngana fa le la langa. Ya. Ko pe wa fai si tuai o le anga le na. Ma nai di mi nai lau tetele lau kosi. Ya. Ora ngana fa ngata longa le voli. Awala le fasiri le kanga kai de voli Le loka I masau le kui. Ole ngana fai pa pele wa mau o leo. Olo winga la ngangu leo. Ai uto leo Sāmoa tu se leo mau o Sāmoa. Fa mole o lai ke le ku per ke o te. Ya les que un tan Sāmoa. Oi. Ora ngana me o sasanga vao vui, le fai sasanga ngal wenga tina. Ya. Ai wanga ngana fa ngai. Ya. Fasa wa ele lainga ile ngae ole asipa kuku waku ile laukele le la ia maua mai le kurimangu le la ma ngae aya lunga lau waisi ngana o fodero faunga fale ia o mai ni kama se so mai kope o le a de vela le la e kakau ku ngele mo ka ko ngalwenga ya malengana mulmulio le te inupi fa ya kia ala ka pale ni po la vea ku la ka sa fanga I le ons fu milionga Mai sa ka ngonga kupe fa mole. Allo pete va pe fa mole pe mo watu spano.
Malo mafta tele la matafua mana ia tele so le lo sao. Ora pe sila e fai longa game ya. Ia po vede to. Ole fai longa pito sili ana ta uol tatu talie fia. Ia, ma tu fa tu tatu tana tanga pakeka. Ia wa sa wa ilo la kala fa sili. O fia mau ya o du. Ia, lo luaso. Ia la va. Bene aso. Ara ia. Ja, tarpeta tau leina. Awa o le winga la tala fa tau ino ngana. Ia. Ava pele wo mo o le leo i Sāmoa. Ia. Ai tango fa nga ngana le. Baby. Ia ba to se. Tau va pe. O sunga malo fa malo ruatu ngalo lo sen. Mala e fe tau le ngana na fa nga pe mo le. Ai mo la le fa ila tala. Ye le tau ngana na fa fali. Se fulta tana fai. Ja, lo talpelta tu ni le tu 5 minuti ana tale o le tu la Eva. Ja, ma tu tatu fa fianga ne. Ja, lo talpelta tu ni te val au mai ai. O usa sa fia e lo tolu. E musika. Kalene wa lo tu e pen. Ele fa ta ya fia ala fia fa fia. Ta sen me e wa ni ya. Kan koina. Little imatautu malepeni sunlalai ngulinu etaitu pitoia pia sio utaulanga manaya le fepula fimai le sami ota uma fetu le langi wasulungi ya umasia utani a omasa bali le masina se isusulu ia Sāmoa lo umatundu se ifai mafia fianga Tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omai ba masia pele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli ata amilo pe se peramitai ai pupito le masina se isusulu ia Sāmoa lo umatundu se ifai mafia fianga vai me pese Watonu matatau ingoa Wafa ingoa ai Sāmoa Le teni nau le Pasifika Wafa imamita ngaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai
Fia lava te whatana whātu I lo tātua tunu I sa isi fo ili nei whaopoponga o telefou mai Sāmoa usi mai al whaafonga. Ua whaamaunia mai al komisino le tine mōng whaalawe tupu whaafosei tanu basa pe tone maunga o le waalele la ititi le na pa ui ngata iane o le kompania le Bluebird I vai tele e umia se li fai businesi a Philip Meredith whai loe tanu vasa e na ua lato maua le wala au ma whaana nate nei lo le vaenga le tine mui tuana I mato I le no whanga na tupuai le whaalawe lave e taunu watu wa avane I ute nisi le aufenga luenga le Bluebird le tino maliu o Philip mai o le moli mau le aufenga luenga e o atu le lato vaa fisoa soani I le no whanga na pa uwai le vaalele wa maliu le tama mai o lo masalo mia na malemo na fuaio na maliu. O Philip sanga lue mua se pai late mole polen tau sanga ua tea, mai ta ua tanu wasa e le o mai loa le mafua anga o le pa ua le vaalele. A ua mai a fwoi o na wha tino ngā ruenga o le au ina ne se masini o vahenga o le vaalele na pa u, mai o lo wha a wau iei su enga. O se tamai tai Sāmoa lau I loa le laulangi le tusitala ma le tusi e no sono e 5 tau sanga o le soifua ua molia nei e leo I molia ngol fasio tangata wha moina o mio se a upenga ma tautia ma le whao o manua wa fuai le maliu. O wha maumonga mua leo le mata opule nei o le wha lave na tulai mai I le pole aso to na I le wha ai ungo le vaiaso. O se fe se inga I le ua molia, ma se tina e fitu se fulvalto sanga le soifua le matua, e matua I maasani le lei I la ua ia, ma o le fe se inga, na wha o lima I lo le ua molia I le ua maliu, na tu ua I le tina le lo na fale, ai anga iane le ua molia I le fale o se tasio ana wo, ma moia I lava, se io o I le awa ulio le asosana se soo. O ina ia wha ai loi lana wole le men tupu le po, ma wala awa ne lola na wole ofisa o leo e ripoti le mata opo. E leo mai loa le mafua anga o fese se inga, ai wei 5 leo le ua molia, ma ua wha a wausu e suenga I isi vaenga I atoto ai, mai o le wha lave le nei, na tula I mai le afio anga o vai vase. Mai lava I le mtanga luenga o leo, ua wha mawina le mtanga luenga o leo, le so o mata opo e o atuai matua I le ofisa, e ta pale fesoa swani le mtanga luenga I le sa ilia leo whanau wale ilo noa. Mai o to tene o ilato I o wha mawina le mtanga luenga ma wha lau I loa fo I wha silanga wha lau I tele, o whanau a onga lava e amata atu I le tausanga se fulmaltasi, a nga I le tausanga se fulmaltolu, a onisi, waitu tonu o le universite. Mai ua mafuli atu fo ile to tele o whanau e sa ilia, e le vaenga o tama I tai. Pei tai o whanau uma ia sa wha silsila mtanga luenga e o mai le vaiaso nte nei, ua mawhai o na toe wha fo I atu I o lātou mātua, e ala I le fesoa swani mai o nisi o le atu nuu, mai I wha maumonga fo I ala mtanga luenga, e mafuli le tele o mafuanga e tu ua I e whanau o lātou ainga, o le teva eselea I le talia ina o fautuanga pe ose o te ngia foi mai I mātua. O le aso le to e tawa o fia elefon tanga al parlemene o Sāmoa e to ilo ai le tala whaatatau au tu o le tupe mo le lua awhelu se fulma le wha lua awhelu se fulma le 5. Au le iusui elefon tanga I le aso ua whaamauti no mai e le fionga le minista o tupe le afionga lautumu ia a fua lese va ai. O lo tūlanga le leile tūlanga le tala o le tupe, e le ngata o ana tupe whaalu ma ana poloketi, ai whapena fo I ia ana tupe maua. Mai o lona mautinoanga, o lo tūlanga le leile ta mau aingo le atunu, mai o tau alumanga fo I alfon tanga le parlemene le so, e whaofi nai nisi o tūla fono tau whaofi, o fuafua ina lona teu ina il tūlanga atoa. I le mai ai o ilo ilonga le kabinete e whaatatau I le te fono o le komiti o le whaalaputonga o whaaputunga tupe mole lumanai manui o Sāmoa le nupi wha, wa whaamautu I nai le toe whaawau lea o tiute whaate fono,
O le fionga ia papali I pano moala. Ta ue le fionga le minista o tupe, lau timu ia a fōwele se vā ai. E tolu vaenga sa lima te inai lea su e su enga. O le ave e sea leo ni se le ni maile whaalapo tonga, e au noa ma le lima te inai te iala ua whaatula whanoina. A toi ma le to e sea o ni se le ni whaasoli tula whono, o nisi o vaenga, na mai asu e su enga ele o iai se vaenga o a fiai le fionga le te whono. O le toi amata I o lona tofinga, wa mamoli e toi whaatasi ma whautuanga mai I le kāpeneta, I vaenga tā ua te tau na toi sila sila iai le te whono, pa te siai ma le pūlenga o le nupi whā, ina ia le toi tūla I mai ni whaafi tau li whaapele lo manai. O le condition tā ua I lau wa I e le mele, o le fofo whaafi tau li e tupu whaaloto I whale nupi wha. O le mea na, o le main issue anga le ngā li mai ne I susuenga. O le mea le o loto I whale, tonu le bāle o whinga ruenga ma le pūlenga, ma le port. Ia man mea le a wale overlap, tiu te wha CEO, tiu te fol, le role le board, ma le role le management. Ia wha manino le, peo mea te tele ai ia wa ia I ele, ia man tūlang fode. Fofo wha fita uli tonu e mesea le relationship, I tono le loto I whale no pi wha. Na tu ina toi whaatasi, ma se whautuanga mai le fionga le tamaitai pāle mia, mo le fionga papāle e. E na ia tau fiofi le sauno mai le autu stala, o na o le tele o nisi o vaenga na ia wha ailoa, sa le te tau na tu ina mai mo le whaafonga anga le atu no, o na olo iai pui ngā mo I lātou olo wa awhi ai. Sa isi vaenga o le mata aupule nei, whaafonga I tana fau le asoa tai au. O tala ia mo le ni aso, manuia lo tātou atunu I fōwhanga le awhenga iai, whaasoi fua iau. Talofa lava o telefou o le tai au nei o le tala mua. O le vasenga o le leo whapea ma whaia aonga e au pito I maua lalo le fua o lātou rutongi I le tonu o le lua se fulu teu sanga ua ma vaia tunei. O nei fwoi numera e pei o na whailo mai I lātou o iai le tamai whaapitoi ma ta upu tau le tamau a inga na ta uai o whaipula le pāle mene Ia isi tangata whai ngā luenga sa maua lalo le fua o lātou rutongi a o le whaia le lātou si tanga lātou mai nei. Tā ua e whapea o waenga nei e tolu e maua lalo o lātou rutongi na I lo isi tangata whai ngā luenga uma. O leo e au pito I maua lalo le fua o lātou rutongi so o tuai ma le vasenga o whaia o ngā. O le waenga o tausi so I fua e le o matua wha le tonu tele ona o le whaatulangana lata mai nei sa whaia I o lātou rutongi. Ai mo le vasenga o leo o le tongi au pito maua lalo mo leo I le aini ta ai e tusa e fitu se furu lima afe ma le onus fultoru ta la I le tau sanga. Tusa le ma le onus fultoru pasene ua maua lalo ai nai lo le fua o le tongi sa iai le tau sanga e afe iwa se lau walu tasi. Peita I la o le masina o kuso le tau sanga le nei o loo wha moe o le a wha mauni ai se wha atula ngana fau o te tongi o le vasenga o leo. Whaalia mai fōi le asosia whaia aonga, na maua lalo fōi le tūlanga o te tongi o whaia aonga moa aonga maua lulunga, a o le maua I le lātou sitanga I le masino iuni o le tausanga taluai. O le to tele o mātua I le tonu o Wellington e ua lenga whatia le tongi ino pili o whanaua aonga, ua whaalia e whapea o le mafua anga autu, ona o le vāea o te ngata whainga luenga le mālo. Vai aso na tēne isa a wina tuai e le aonga maulunga Wellington le Wellington High School ia se I meli I ona mātua e whaadia ai le malamalama le leo le aonga I le tōtele o te ngata whainga luenga le mālo ua vaea ma mālo lo mai I ala tō ngā luenga. Mai o le whautuanga mai le nei aonga mō mātua ia aua le whaapopole ina I lātou I le tutongi au pili o whanau. E pei ona silofia e whaitau wafe la whai o tangata whai ngā luenga le mālo
ua vaea mai e lātou ngā ruenga to o tele lava i te tonu o Wellington nei. Whaalia le pule a onga o le Wellington High o Tamene Kilali e iaini a inga mamatua o le a onga ua fesoa soani i isi matua ia ua whaale tonu ma le te tongia pili whapea ma donations a whanau a onga mō mea whai a le a onga. Na ia tā ua o tupe nei o donations e masani a le a onga e tu se tolu se lau lima se fuluta la mō le a inga e tāsi le tau mai titi a onga. Mai o le nei fo ai e whaia i le loto fuatia ifo e le whaamalo sia. Nā tā ua le lipule o le teimi nei o le ua ave le whaamamafa i le whainga lea o le fo ai i le loto malie ai le whaamalo sia. E to lima se fulu lua isi tangata New Zealand au mai le vaalele o le malo o le fua vaalele New Zealand mai New Caledonia Ananafi whailo mai le mtanga luenga le vai fafo o le malanga le vaalele o le Air Force na au mai ai i tangata nei mai no mea na tau nuu mai au kilani i le afo le lima i le afiafi o le asonga fua. Whaalia fo i le iai o nisi tangata la tau te le i mauane le no fuanga aturu tonu na wha mautu i ai tangata ia sa au mai no mea i le malanga wha apitoa le ara nafi. Ta ua e se sui le mtanga luenga le vai fafo o le tūlanga whainga tā sa iai ona o le sa ma le vavao i taimi o pūlenga o wha le lave wha afosei i te tonu o New Caledonia le sa whainga tā ai i le wheo inga ma le whea ngāsolo ai o tangata. Pei taila o le so le e wha moe whai ai i le malanga whai umai no mea mo tangata o New Zealand i ua toi fia fo i mai i le tunu o. O lo o iai le manatu masalo pe toi lua se fulu le a whai o ni tangata o New Zealand o lo o te toi ai nei i New Caledonia. E tanu ona whai a malanga nei e le wha waalele New Zealand mai no mea a mata mai le vai aso tanuai o sili atu i le toru se lau le a whai ngau tangata o au mai ai i New Zealand nei. O le tu lai ono le tai ona le i la taimi New Zealand le ana whaamuta ai le whaamamanuina o pūlenga i taimi o whaalawe whaafosei i New Caledonia. Ai ua whailo mai le malo whalani, wha se lau walu se fulu la whaio isi leo whaapitoa o le a malanga ane i New Caledonia mō ngā luenga o le puipuinga o le a oa i le tolu awhe 5 se lau le a whaio leo ma fita mai whalani i le tonu o New Caledonia. O la fufuaina se solo de te ea tangata Maori le aso tofi nei, le aso leo le a folosia ai le tonu o le palemene, ia le unua i tala whaada tau au tu o le tupe, a le whainga malo so whaatasi. O se li poti le vaenga whaasara lau le News Hub, na ta uai, e le tasi o vaenga, mo whaala, e le tasi ia se vaenga, po se whaala po tonga tangata Maori, o loa afia i le wha maa pōpoina o le Neise Valley ma le solo te te i le aso o le a folosia i luma o le maota o le palemene i le tala o le tupe a le whainga maa lo. Fōringa mai o loa afia i fo i ma le pātia Maori i le nei wha moe ma ta uai wha pēa o le anganga ma le wha moe o le nei solo te o le amatanga leo se tau mo whainga tu whaatasia tangata o Aotearoa e tali atuai i le ngaio inga a le whainga malo so whaatasi e whaasanga i tangata Maori whapea ai ma le whenga inga o le Waitangi. A o ta pena la le nei solo mo le stofi e ua whailo mailum tua le fia iai o Stasio Mean Star le partia le New Zealand First o le li Maori o Shane Jones. Sa whai tio malo si Shane Jones le nganga o le nei solo mai e tau ai o le nei te e o se ngai o inga ua le tāle whea ngai, mai o se tau mwhainga e le aise au ngā, ai mai se mō la tau o lo whaaponga iai. Nā whaapitolo na le fia e le awhia ai o le pāti a Maori, le te pāti Maori, o na olona tā awhi, o le tiu te whai o le pāti a Maori, o le whina wina leo ma tā upue a wala i tūlanga masani, o mea tau u whai o malo i le tonu o le maota. E ono afe, ono se lautoru ono la whainga o mai whau o le COVID-19 fruiwa sa wha mauina i le tono New Zealand i le vai aso ua tua nai tu nei, ai fitu la whai o ena mali liu ona o le wha mai. Ua tu lai mai ai wha maumonga nei,
I ma ua wha lima iei foi ia se finangalo le li profesa wha ma EVPC o Michael Baker e whapea o le teimi tonu le nei o ilonga o na mahununga ai le pipisi o le vailusi o le COVID-19 furuiva i te tonu o le se furu valu masina ua mawai atu nei. E lua se lau walu lua la wha i tangata sa tau fia ai mo tonga fitinga i te tonu o whale mai. O le vai aso i ona tua e ono afe se lau wha ono la wha i o mai fausa ai 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 se furuiva le a wha i o maliu. Wha i lo mai ai e le lifo mai a Michael Baker. E le iai lava se suinga i le tūlanga o le wha mai le nei o le COVID mai o lo i e talusia o le a iai se vai ngā tupe e wha anganga ma wha tūlai mai i le talo le tupe a le malo i le vai aso le nei mo le tali atu le tunuu i le nei wha mai. Ta ua foi le lifo mai e ta ua na wha awau peo na tutongi ma wha tupe ina e le malo le whaingo tui pui pui o le COVID a toa ma le whaingo suenga po tests. E iailo na popolenga i le tō tele tangata o le a le maua e la tau ia vaenga pe a whai o le a tutongi ai maise lama o e lima vai ma wha le tonu le tamau a inga. O lea ua maua le tino maliu o se tangata i le Sami i le tauranga i Wellington i sa ilinga sa whai ai talu mailes foreile o mawai mo se alii na masalomia le pau i le Sami mai se vaala o pasese. Whaelo mai e leo o na pō le na mawai le tino maliu le nei e le au maudua leo ma le vaenga o le Navy a New Zealand. Pei taila e le iwhaia i a tūlanga masani o suenga e wha mau ni ai po ai tonu le tangata ua maliu. Ai o le tangata lea na sue e whaapea e na o ia le pasese le vaala o pasese o le East by West Ferry i sana malanga mai Queen's Wharf i Wellington anga i atu i le Days Bay i Eastbourne i le ono i le tai aolas fra i le taluai. Pei tai e tau nuu le waa i Eastbourne mai loa ai e le o iai i le tono le waa ma a mata i loa na whaia sa i linga mo ia i le Sami. Wha i loa mai i le leo o lo wha a wau pēa la tau suenga i lea wha lave lave. O leo wha ai lo mai le kompania le staff ia le ingoa ma le logo mo lana pol kalame o telefou i le ono i le fiafi i le TV tolu le amata i le aso ono o Iulai. O le pol kalame le nei o telefou o le asui ai i a telefou o le News Hub i le ono i le fiafi o le a whaingoa ina o le 3 News. O te le ingoa sa whaingoa ai nei telefou i tau sanga ua mawai atu nei e a fia ai le 3 National News le 3 News ma le News Hub. O le mai tai o Samantha Hayes, le o le a whengai, ma le whafonga ina o telefone nei le 3 News, tasi le itu la le umi i aso o le vai aso, ai tasi ma le awha itu la i whaai unga o vai aso. Ua whailo mai le filifilio le Leo Ross Filippo e a bea ma whaia o ngā ulu fau mo le aula kapi le olopeleki a Maori. O Filippo o loo ve nei mawhaia o ngā langolango o le aula kapi e le Chiefs. E lua ni ta alonga wha alwa o malo a le olopeleki le nei a Maori o le awhaia i a pani le tausanga le nei. Ta alonga mumua e ta aloai ma le sfulima filifilia i a pani i le aso luas fuluiva o Juni ai o lona lua ta alonga e ta aloai ma le autele i a pani i le aso ono o Julai. O le alangolango i a Filippo i a le li o Roger Randall fa pe ai ma Greg Feig i le tūlanga whaia o ngā langolango o le aule nei o le olopeleki a Maoli. O lasto na ia asau nei e whaia ini ta alonga la kapi mani neti polo su tupe e feso swani ai i le au whaiwhaato anga na mawhatia ona o le wha o Gabriel. O ia ta alonga wha apitoa e ta alo ai whaipule o le parlemene manisi o le au whaiwhaato anga. Whailo mai e le societe le au whaiwhaato anga le Federated Farmers sa ia ele fufuanga mua e sa ili se tupe tu sa male se lau lima se furua fe ta la mai ia ta alonga e ta i o leo sui ua whaalua ina lea o whainga lono inga ua toru se lau wa fe ta la e ta una mawai o le awhaonga le se leni whaata wai mea whainga luenga mo le fausio pa a le tusa o le se lau lima se furu o whaiwhaato anga na fia. E le ngata i le kapi le vaenga o li ai o le awhai fwoi ta alonga nei tipolo i le vātoma i ta i whaipule o le parlemene
ma se au ta ma i ta i whaia onga. O le afo te sfurulua i le astonai, le ta alonga ni tipolo, ai o le ta alonga le kopi o le lua i le fiafi, ia ma o ia ta alonga umai whaia i le kalapu o le Ngā Tapa Sports Club i Pātutahi i le ai o Gisborne. O le whaiwana nā le nei i vaenga o telefau. Pas fultasi minuto te nei leiva te whaafonga te whapoponga muni o tātou telefou tā pena mai le whionga la wano le tūla sifuma le lua i le au ni nei mai si tātou tala mai Sāmoa ya toi whaafero e atu tātou te no ia le nei tai au manatu na ua hanga fo le to tele ia fuafanga fo i le nei tai au ia mise fo i la tauanga ia onga o le whamanatu atu le sei la tau ia fia malanga mani usila au mauai le ilalo le fast food 5 tausanga ngai le sifuru vanu tausanga le matua ia o le ngalo le sei na whainga uoni usila ma Sāmoa e umalawa no le whai ungol masino uni ya alu ave lau pepa lo pe tewe manuia ya e sa uloa ya ngai atu Australia le sa uele ni usila na tele matua na mai sei le manuia tamaiti di sila o manuia fo i me o talonga ya la wala le whainga uoni usila ma Sāmoa ya le o mai e tātou o wala ni ngala whamina tuatu o le aso muli o uni e whaangata ai ala uta tala le wano le teimi nei tu so le aso wharere nei asa o uni o ia o mesi o lua vei ala whamina o le te se atu le vai fo le sitseni e o le vangana o le sitseni o le submissions e whaangata i le tolu tasi o le masina nei o me a le se i voile le kuota Sāmoa whaangata i le wha ingo uni ala uta tala le wano le teimi nei pe ahi whaatumu lo pepa o le tuaso i o te Sāmoa e tate le iloa te le whamtalanga o le me o le sei se e tala noa ia ia tangata e matuwhenga o le sei mutuata le ilo po le ale me o le sei ai si ola teimi e o pela o le ua vatu ne le tala o nei e mawile i ungo le sei te wa ele tangata e le whio i su ele i ungo le sei e te lola e tangata mawhenga lunga na laki e ia tangata la ina laki wala tate le iloa ma se me vo le po aia me o sei e te vai le piniota atoa le vao le aso e laki ai ma le taimi atoa le te vai le tangata i le malolo na le winga lauta o le afa pero me whenga runga tas furua saba vale a le tate le ilo o le o e whanga i oi ala tau pepa e le vai whai whama vai ngā mani whatunga runga la o mai New Zealand e whatoa ta wha pe o sole ia le taimi na la e pu mo ala te vai voile pe o tai o Sāmoa na mana ia Sāmoa tate le ilo le sila lo langi le i whafoma e se tā ua vo le ava noi o mai i nei mana ia ia ole pau alo na lave e fai fo i ole laki o laua laki le numera a ole tausu enga fo i oni ngā ruenga e fai le se a ole tu tā ua mana ia a fai pepe na ua laki le se sau tongino pa se sau sau ngā ruenga i nei se pe fai ngā ruenga maua i nei maua pe fai ngā ruenga i nei o tata tonu melo le tui ia mo era pe e mo se tala pe e le ua laki ia e le lo po feso e mo se pe fai ngā ruenga ia so tenga tala na tau fia ia le maua tu lunga mai sa vale mai tu isa ili e te maua e le maua istanga tala fono ai maua tanga tala tu lunga sa vale so na ole wa o ina le sona to tele tanga tai se i wa umatu i le tu lang le le vala au mai ai nga se su me pe fai ngā ruenga wa o ina la tanga ta sa wole mo pe fai ngā ruenga sa laki mai ia wa mawale ama no laki se taimi nei ia tongi pase se sau nei ainga nei o su pe fai ngā ruenga te le tanga tau manuia alo mo pe pa fai mai o mai ilo ya malo ava pe o le wala ki se ia le vili mai ya uni usila va se pepa ia e umbi se taimi o tau fai talia le tala le wa ai se wala te la ngona oe wala te va ia le ai ngai Sāmoa wa pe a sau nei le nei ia yo lo to manatu va pe na oe ala te Sāmoa ia e fai ngata yo te fatu le tasi si tu e mafofo na me le transfer le unu me la mala ngana te tua alo tal sanga lo fisa o sila pe foi no suya ilo no me la sei si ai no fo na ya la sa o ia la inga la al bafu anga le no fat pa pena ti le mana o ti sa New Zealand ma foi le ngai me ma le si va te museu te sau
Wa usau wa te mimita I tangata le te nei le fai la utama la ma manga la utama la Sāmoa ai umaninu ya la usau ya te le to mimita I tangata la lotu ma tangata te masani ai nei ya na sala so el ya malo te la le pamu mas e no tu lo ta vale ne o le pamu la le pipi oh yeah tau pa uva istem yo ya tau pa uva istem ai foi la to fulu sen na pa u istem mi pa fast fulu la tau pa le ni ah o la le pamu mas e le pam pensini le ai la lo I polidua it's all le NPT ya o la tu taf o le warehouse mo Burger King fale le tu ai o le tu ava pamula ai le tui mi ma wala lo ta o pensin o tala angol pamula na fa tu se tama lo le lo ne le soni I le tau sanga te si iva o no iva o le va tele le pam fa pe ta o fo le la wola o io na la ese tono ni usila le la I la le I polua o le ngo le pamunga o le NPT o le Nelson Petroleum Distribution Limited tala angala le pam ua whaatau nei e le tangata sa CEO I le tele o sea o le share o le company ma o se tala fia tasi le company se lau pasene le umia ina e tangata ni usila o le whata inga o whare tupe ia I nei la poa e le ni whare tupe ni usila o whare tupe mai fafu a le company le NPT o le company ni usila ano minga le foi na tau te loa tato wol pamula o le no for tato tupe ni ya le tau ngo fia yo la to pensini pe afu isi pam o le talala na si pamula pe na o tu wala tupe ni usila ya ai pamu ya tangata ni usila tato e fa o le va tele la ta si va no ola ele fa no si si o tau ya sa o le va tele ya va pe ta ita fo pamu so al man ne na mata si ainga ya na tau fai ya le ola le wola ma ne ya e o tangata ni usila fa ngai so no foi alo tupe ni ya na ya mon me va wale le mon le le fina ita laf mai le fina na fa to ina fina ita laf so pensini le wa na fa le lo ya ita laf mangau to ya ale pio fenga tana pisi ni se Sāmoa pe a mata e fa ngale alofa aya ese ale wala ya pala ile alofa ese le va nga fa ngai pisi ni ya na ola le ya le ya wa la to ya ita laf lo po la to na le to ula mai pe alo kal pisi ni se Sāmoa wala me singa ngana na le no fa to ya fa to no fa komiti ina le wana la langa ale I tonga mai ale wanga lo fa ta sinana ngana te fa lo to no fa komiti tina si moto o moskai ya tato fa vi fianga ta ya su fonga lo mo lus fruiva minute o te ai ne leiva talo fa le vao ya to lei va pe fo ise ine mase ma lo lava va te tele lava ma futa ma ni ta ya ya futu ya epi merina ya sunga mia simi futu ya silulu paltan ya fa so tino ma posua ya mal sule ya ai namla ulu ya fo ya fola ya te lava tatu wolo sin fa fianga le vai fo nei taimi le wa la afa le tu na iva si fonga la mo Wellington Sāmoa ia o special nei mai fefe ya so mai lo tromi o tuanga mo tatou au ani tatou tua fia matai au fo tui ko fa tu tato pese na no le wo il tato valo fai mai talo fa valau ma lo se fua ma lo le lu sa se lu
Malo. Tai. Lava. Malo lava lo sunga le kaupua ku. Tai. Ia. O se ele ska kuma ka upu fala iro ni kai a peo kaviri aku so songa foile. I meio California sa mai Sāmoa tasima tufue. Ia. I kele o alum fanga uhoia tamai ka ire fa pe uri roa. Ia mo. Ia a pe sa ku foile onga le salo ke mai le pokalame foile ale tautai ai foile petelo sila fiale pokalame foile asi a fionga ya asiata le ngai o kilangi ne e foi fa sa o le olpo a poden sa oi la plan pokalame ngal tautai ai le ya il fa malo sia la ko male fionga ya lupe matasila le Sāmoa le pulo le motonga le na ta wa ile le si fa fita u li tele ale wa mo Sāmoa le mele le aisa mo meo fuala au fasa ina pe le ma tasina ma fuanga tele o lai ia ona talwe lo se sta tumta o se la ngona fu ile fa so atu fo ia wala fa frutuanga foi mana ia lo te sta tumta fo pena fo mo tala no ai mo fa so ai la tunu i me i wo tupulanga le fa mo fie se le mtauti o me e nga i Sāmoa so tato tunu e pele ya tato sa tato so i fu mo lai ia pro se vidia tu langa i wo sungo lo fa pena fo na tai mo i pokalame matangu fie i aso tai tasi o tato ulitio tai ia me fo le aso fo fanga ia so i fu la tata no ta pule ya fiti ia o maso so nga fai tonga e o nei fiti ma nei ia malanga foi papo ja mo fai sai di linga ja mo to vai va pena ale tata no ai vai aso lente le ata fa solo na sa mo fiti ia mo ni se le mani no ai a metanga le tala na mai watu i South America po Mexico ia mo meo aisa tolo pui tonga kiliva mai tonga i fiti fa tau i fiti le si vanga le market i fiti e sau le si vanga ni usila ma Australia wa fianga la tupu i fiti e alu fa tasi le aisa ma HIV AIDS so le ni la vole tu ile lima ia ai u fe pasi ia ina tele o tupu langa talvo mali liu ia le fato aliki mai fam talanga tua ia mo ia le vaenga mulmuli o tau mo fai kilia le vaenga o leo le to tonu le mele ia e la utal no mai minister mal fenga malo fiti le nei tele la to i pulenga o tonu i le associate pe la utenga lu fa tasi ma la uri e fai le sal mafuanga ia mau te lo fo i o le vaenga na tasi tau fai tu ia ona wa mai tawina la valtemi nei le tupu tele pea ia tele lo pese so tanga o le aisa mata mai tie le usta i matua ona tak feola mai za mol me ale sa tatu fai za mo ya tu matua eteva ia le ini aisa na tai ia sa al swinga le ni tele lo fa momonga le po wa lu no mela a fai le ili potia ya so ia tonu fa momonga le ili maua mo a tele o lo pese so tanga mena maua mal official le a o fa mtalanga na iloile pe moni e so tanga le isa mate te vo tomiti pe o tengi atu mo ia a sa le ya wa na le anga ia papra i Australia driver o i fiti ia ele malanga langa i lunga mai fa pe o te tele i loa i to nga me fa te tia so a wa sami le fo le o tanga tu ai ai mai i tanga piki mon malo ia pe o sa le ia o lo mai tawina le tato tu pe o le o le whanau noanga nei mata upui ia. E a fia i loto tonu tangata la iei le pule. Po fia lava le o nanga i tonu le pule a filo isi tangata wapei tonu. O nala e lokal mata upu. E longa la e maua tangata lea. To a matala vo i leo mata upu. E a wapele u tupe isi tangata wapei tonu o le seko le po le si o manga lea le a pata avale le mele. Ia e fia. E le ma whaina awi alu tu. Longa ua maua le le ia se fia. To a matalona tau tala isi au tamai en tamai si fila iti. Mo. Ja, pio swinga na. Ja, fa o tatu fa fianga leo to 25 minutos no tale o le tu las fulu. O tatu programa le tu las fulu. Al se fo malaloina. Tu las fulu. Ja, fa o tatu pese.
fianga mai le sunga so Felisi Mikaele ma le pese tautua fia matai ina o toe luas fultasi minuti ana tale o le tula se fulu si fongo la mo Wellington ya ma atol tai au to te lo vola le pese a tu si e to le fo te timu ya la le pese le wala na langi me nafi e la to ua pensione ya ale la tongi la to student loans sorry e to tele ta to mata maiti o isi ta maiti le fi o university o tu ala lo ma tu wala alfa man si ta maiti da ya e ta maiti o university e fi es futa usanga tongele e ta la fule mal malo ya onga ai ta maiti le yo le university e le ingla ko student loan ala o manu ya la tonga luenga ya fa ya la tala o lo ile expo le na o ile na fa sa lo ta tu tio talu sia ia vanona ia tele ta tometi o fa tele o ngaluanga ia tas e te la tu te fenga luanga te amata tu ilalo ala to tong ia o ala fa ila training la o ala te onga e se mai la pe le to tele le university ala ile scholarship ia fa mo monga ia mai i New Zealand le sa unu le Otago Daily Times ia yuni lua fe lua tolu e lua se fulu tasiafe fitu se lau se fulu ta maiti a onga. O ova ma le ta iono lima tau sanga le matutua la ila to student loan New Zealand. Mai le numela le lua tasi afe. E se fulu ono afe ono se lau. Ila tau leito tono New Zealand. Au le isi tonu afe pe lima afe lunga. La no foi fafo. Ma vai la le tele. Ia o isi o ila tau ia ne mafaina o atu le student loan le tonu su tasi afe. Lua su fa afe nis. E wala pensionel tangata o lau umatulo na o langa onga ma lo langa whenga luenga lela fia ma ili anga ia tui toi ngā tausanga o lo langa leto. Ia le wha manu mele tala ftele lo stun lo. Ia se vai la yo pensionel to tele alea ele umatulo. Lua sputa si afe se lau fitu se lau sifuru ta mai tama al tina matua ma tinta ma matua ova ta iono lima tausanga le matua New Zealand. La i student lo. Sole. Tau ti ari. O koko sto tele. Ai fia piliona tu pel malo le tau wa me. Tele o la tu la no fa stari. E se mala la uta yono lima tau sanga lunga le numela le lusu tasi afi montu. Ya alvanga la li la lo melono lima. E fia spuru afi tangata pe fia se la wa fo. Ona tangata la na o pensione po wa e motino ai tangata o to fenga wengo matu. Ala tong ya student no. Ya po ai la o tong ya po fa nau. Ia tasi mea lai maua lato tupe vaenga na pension. Ia, ai saure le. E listi nale wa o la ua mtauria e whaiaonga. E toi mo mia foi le toi whafou o lau. O lau to mai whaiaonga pe amena o esi iti e lunga lau tūlanga. Ia. E toi anu fwele le universite. E whenga tai o lau walu, ala toi anu student lo. A umele universite e sa ule wa e lima sfu lau no sfu. Ia lau matan whaifo le ten whainga lunga. Ya, minga ele umi fo ya retire pe malolo ya. To tongi fo le student lo. Se vai la. Te le o le ngal ma na ya. Me na le fa mal si au fo University Victoria ta tamaiti. Tamaiti fa na. Ya le yo to grade te fa ngofe na fa matu o mas scholarship. O le tele yo scholarship mo le Pacifica le uta ape so le tono New Zealand. Mo. Al si le fa fena ma wolo sa ili. Ya. Fa na matu a ta novo fa lingam ta politio ya. Silia ia mau fa mtalanga mo tatou waile na u Victoria. Telefon scholarship ia kilani mai si tu New Zealand. Ya, na. Kato na loi Otago mo university E le nei Wellington. O ia na fa tu pele suanga le awala ya lu lo na fali. Ya. Na tar sanga la le ile City Council Wellington. Pe ma fa na fa ngole awala ilo na ngo. E te na City Council Wellington. Ai sa mo mala oi fai ngole wala no ngo. O foi o ia lanti ngai na suala wala matongi fai ngo. O le ngole oli. Se street foi le pose awala tu fala. Se le ita no la wala pisi awala. O wala tanu vo le o taf e ui tafo fale si ainga. Ya ala e patulanta sanga te ina ala wa mai ile ngo fai ngo e ta ole te ara ta rehu. O ile ngole li. Oli. E dopo se nephew Bruce Lee te. Yeah, sa ola. Mana ia ho ia
mana tula tangata ia tasi mena foi sa stama ia feli metinga ina na ia vai ma ai ma teu ana e sa tau mana wa o ia fa tu pe ato ia se vai lai ato fa ngola le ya leeway ya leeway ya sa fa mai le ai o le ngole fa ngoi te ara ta rehu o le winga o le te ara ta rehu ia o pe o se me fa li lo vo le ia o nei le Memorial Day America asmalo lo o le winga o le Memorial Day o le aso fa natu ia fita vo ia la wa malili o no tau al malo te le America ia mana tu ai foi nei tata America la malili o tanga te sia si tunga mau malo lo ya sonne tu so le aso fu muli o be fa natu ai o le tau matenga fo le tala America o pio ini anga te tau amata lo la tau mafana fa natu lo le aso le lo vo le o sa ia tau mafana ya America talo fatu ya tau ya America la u tau malo lo fa tau ta fa o nei aso le anga le tunu e tele ona tanga tau whanau i meo taua. Amerika. Tele furi sao Amerika la langi. E vai atu i mea la se fai si atu nu. Io na otu le so soani. Tele furi tama whanau Sāmoa tau i taua mai la tau. Le wa retire malo lo. Ia ma tau hui tato whafta i Amerika wa ana le ai Amerika. Ia wa so ona fai mai tato i si atu nu tele la langi. Tau tato whafta i Amerika ana le Amerika. E le Amerika Sāmoa. Le tato wo yai se ma na yo tata no e va o America Sāmoa ma Sāmoa te mi ia le ma na ye fa longa no tu le fa so in no yo me tau longa ia o le manu ye yo Sāmoa le ta pelo la kapi o le liki si fusuanga ia fa so mai le fa so ia tu la iti ne lua ya wala so ni Sāmoa to tasi a America Sāmoa ia e vo tu longa fa to anga va tu amateur fa so ia ano man fasi ia wala tua o ia a fa pe na mi sa mo malo a me to ia na a mai nga le man nga ngai ai pa wal mai e ta wa o te lo ai longa e le isu ia te minei ma mai wala le tato tau nu atu fitu ta ia nu le wa fu fa ta dia se ta valu se mal dia mo ala wa America Sāmoa e fa ta ia o le se nga ona e ma fu mai ona ile maua tai mi fainga luenga tanga ia pe a tau nu le va alu le va no me le fainga luenga ia o la tu tai fainga luenga na o mai o le vanu ia o mai fainga luenga le vanu pi o le mafuanga na ia sa mata ia la tonga luenga e ana se va ala tu tuila le va alia ia a pela le va tu tuila la sa mai upo mai a Sāmoa e na tau nu mai lo tiuti sa yo le va ala to ia langa le va ata to ia sa le ia so fi uno fo no va ato tau malu me lo ia me manuia le Memorial Day o tu America le yaso ma tuila mo ya era tal pese e ona watu le tatu tala o ta longa mo ni tai au Sāmoa
i ne li wolo sa la o atia so e malo fai va fa malo le alolo fe matu malo le alolo fe fani so alua le fula e fai ngata ai ole lo fa e ai la e le ole ava e a e tua punga so fa malo linga lue eng e fesi linga le so o ole lu fa le lu fa be ko malo inga fa ka wa nga wi la malo si pungo wa I au fa ki au va ese fu manikas ese uma fi anga wa fi fi ya kas nga ku ele sa wa o nga e do o nga fa I mo le fu mo Sāmoa nga lu nga selo ila u ai hama ua masang ya I me le le wifi au wa tani ai fa ya fa au le fia u so I makanga ko lo ko e ke fa ya u be fa le le so ya malo e fai wa atina u so ya etipia ja po ina ele nga sitoto je wile loto ole fisin wa esa ole mele ole a tua fa jofa wo ma ai tolu tsa so e malo fai va fa malo le alolo fe matu fa malo le alolo fe fana to alua le fula e fai ngata ai ole lo fa e ai la e le ole ava e a e tua punga Malo fatai nei tatou tala o taaloga mo lenei taeao ia le ua malilie nei Afrika I Sautema le All Blacks o le afaia la malaga taamilo I te tono o le taʻifātausaga o le All Blacks I le la malaga muamua I Afrika I Saute lua afe lua ono e amata ai le feagaigafou le ua osia a o le lua afe tolusefulu e malaga mai Afrika I tono New Zealand le malaga taamilo o le faiga la le ufaia I le ua malilie e tolu taaloga faavaomalo ia ona taalo leo New Zealand ma au ia le All Blacks ma au o le Stormers, yeah. le Sharks, au umain tau watu pora kapi. Ia male au lona lua Afrika. O le matu e tele au taalonga, msai whaina o atu taalonga po se vai mele valu. Yeah. Le tua lea, lona winga lua afe lua ono, o le isi fia. Lua tau sang. Ia, ua piki se au lope, lima sifuru se au e ave o ia Afrika le tua le la. Yeah. Ia, ona olo le lua afe tau sifuru. Ia, ona malanga mai fwele o Afrika inei. O le taimi lana, e le whai ai se Rugby Championship. O le tole Rugby Championship le tau vai New Zealand, Australia, Afrika ma Argentina. Yeah. E o la lua whilu ono, le ai se la Rugby Championship. A malanga, e whai fo ile malanga a Australia pe o Argentina, pe malanga me Argentina, Australia. A New Zealand o Afrika. Ia o le stau, le sfata usanga o me Afrika ine. Ma le fo le whai. Maisia au ia Afrika dat fia mata mata e ta ala New Zealand. Ia lau mautu o man saini whengainga. Ia le la sa vali e nei yungi la pi malo se lua e whaatino I lua whi luono e amatai. O le aso tofi nei le whai le whono le. O le o iei se tūlanga le lei le whangalue ino la kapia New Zealand. Pe ie lua vaenga ie mai tau atu. O le la tau fai le fono le vaso nei ona I lo le profeo tate lo le ia ingo va nga nei lua proposals a le tate va tu le tala le tau nei fil ngalo le o meo smulia ina la fa mai e pe au le proposal por va nga mo mua o le va nga mo mua
Ia, e lango ina e iei tama former All Blacks captains ia po tama sa ta alo Super Kapi tau saka mawai. O le asosia tama la kapi polo fesa ni usila. E maisi uni la tau te lango inga proposal mua alvanga lua. Pe o nai mafuli e le ungi la kapi a Wellington, Canterbury, Auckland, North Harbour, Hawke's Bay, ma Bay of Plenty. E lango e la tau le vanga lua. Luna winga la o le fete e na ipo fair le proposal po le vanga e lango. O na whaanga lue ina i role o la kapia ni usila mo le anga i lumba. E ofa ma le tolu e piliona le tau a toa la vale una kapia ni usila. O se afo. Whalaptonga e tele lo na value po lo na tau pe afua i isi voi whalaptonga. Mena e ta ua tele la kapia ni usila. E pe o le fatu lea, o le ofisa lea e tau pulea mai e tonu o ta alonga. Stofi nei la whalifono. A matalo na ilo manga i luma po fe tonu o le anga i talo. Ia. Malo, ia, tata iei pe la kapi o le vaso mulmuli nei o le tamilisanga. E o le Super Kapi Pasifika. Ia, o le vaso mulmuli nei o talonga au. Ia, o na tau ni role mo le vaso fau. Ia, o le pa umanofo. Sa o le leia. Ia, ai pe mai tau atu tūlanga le whaanga solonga. Ia pe o le manino le ua fitua au o manino le ia latu vanoa mo le top 8 po le valupito i lunga. Ai ona i au ia le tau mwhaini latu a vanoa su e aisi au se tasi e anga i lunga. O le au le trua fiti ia o le Western Force, Crusader, ia ma le au Mount Pacifica, ia o te ilo le Mount Pacifica ia mo ia wa le taalo le vaso nei ma le Crusader. Ia talong muli. Ai pe foring mai o Crusader le au le tau fai mo se la tau vanoa. Ia ele fo ina unau ia le au trua fiti. Ia mo se la tau vanoa. Ia wa le luas fululua la tau ai temi nei. Le luas futasi. A malola ia le trua. Malo mo Crusader so ia lulu. E malo e alulunga ia le trua fiti. Ai fai ina le trua, fai ina mo Crusader so ia lulu. Ia e suela le force ma le Mount Pacifica. Poi au e alulunga. Ma nei te le tau wanga na tau faula no tas. Sa o le ia. Ia a o le na tu tanga tau le ta longa fiti le fai fiti. Ta aloi male au le rebels. Ia mana tu mo lunga tanga tau fiti le au fiti le la au trua le la valoi au pito lung. Ona mo tino fo le rebels a. Ia mo tino le rebels. Ma nei te. O le paule ava no le tau fai tatu e sue. Hurricanes. Ia mo ta tau tulang mua. Ia. E wa te le o le manuia o le au e tulang mua. Ia. E fai mai nei le quarter final. E fai mai nei semi final. A manuia le final. E fai mai foi nei le final. Ia. O le manuia na o le au e sili. A le au e tūlua. E fai mai nei le quarter final. Fai mai nei le semi final. A e le fai ala i le final. Se vanga nau pa u le au le lunga le pa la pe fai. Ia. E to anga va ala tatou fai nei le final pe a tatou malo le quarter semi. Na. Ia wa mai tau atu le tu sa tatou ai ma le plus, ta ili mas frutas. Ala sili la le plus e ia vai na sili foi le o point foi ia. Ia ai wa le plus le ta alo le vason nei ma le Chiefs. La to talong muli. Ia ta tau ma le Highlanders. O le melam na mi le Hurricanes. Ia mau le ia man malo, mau mal ponesi. Na. Ia au te ro le plus e a malo pe ai longa isila to ponesi. Ya pet o malo el matai o le se nga na fisu ya tu la version ni tele fisu ya inga version le mau el auto la valu mau el au sili va so longa yo na ilo fisu ya lo na winga la tas ava peo tato official Hurricanes le o sa tu tongi passe se o tama e fu tongi go passe se le pole so tonight ya na mau tu fa to tongi no passe se pe malanga i fea ya ia tasi lono tatou aua i loa home game uma malo e fai foi nei semi ia na i lolo lea fua ia au kilani ma le Chiefs pe toki le pase se tau te o i se mea pe tau te nofo ai nei fasau tatou tu pe fatali le malanga me isi au esa ia le afia funga pe fa pe sao atu lunga le kulisei le numero var e ta alo male numero tasi le ia le FFA plus le filiana wale manuel tau sanga le plus na ave lakpia ni usile fa tanga mai Borden Barrett ta alo ngai to toyo Super Kapi sure o te ena la tau sanga o le fo fa ilo mai au e lua New South Wales ma Queensland mana ia
Mai tau atu to mawa fo te tele o tamai Sāmoa au le lua so. Yeah. Pe fo I tala anga au nei. I tau le mau Pasifika. Sa A sa ule sa oi faza mo la le au Queensland ai ono le I le au New South Wales. Se fulu le le ia. On va se fola ia talong. Pe lo ta anga fa pe o la malo si tino fa so mo le au. Se manu ta alo vo is fulu tasi. La ngala vea. Mo. Ala va so fola so lulu ta long mo mua. Lua no uni ta long lo na lua. Al fulu fito yu lai ta long lo no tonu. Yeah. Va ia foi la nei New Zealand te lo la to. Pe ia le te fe lo Australia nei va so le te lo New South Wales mo se la ni. Ja, ole was nei foi le fatu nei le tam sanga sampini o Spain. Te to fitu le o yel tatu o te to fitu te min nei Spain. Ta pena foi mo ta longo fa ngol va so le amata le aso tot futasi. Ia lo nunga las fraile. Ia se yo atu le aso luo yuni. Tolu aso le ta longa le tam sanga le. Ia al tatu au na la to ta longo mo le se va to ipe ia o Kenya. I le sto nai. I le afia fifa. E va tu vote mi o ta longa na este mi le va yaso. Mo. Te lo le New Zealand le le alo na le ta o le ring announcer le tu tono le mai fa sa la ule. O le inga so fa ya Dan Hensi. Na retire ta tele. Na mafua mai. Na mafua mai ona se le tangata na lau ia malo. E le fusuanga na fa ya na lau se tangata na malo. O so. Wa ese tangata na mai fas pepa. Lau ta malo esa lau tangata le fa ina. So ia pingi lo tangata no social media. Wa mafatia ia. Faya mana wo fato ese ile atu no ila ngai ngana fai wo. Sa ile fa lau so anu zila. Oh. E ta singa tangata le le online ma ta lo so ngai New Zealand. Sa si tele. How ti ho fo le sa si. Fo ila le na. Ya fai no malanta la ia la fa se tuanga no. Ai la le event po fa mo sa fa na wai Joseph Baka Malaysia uli na to tala no istama se u te fa ma vai e le la to sa u to asa la so anga ni o no le afia nga so video no sa si o le ile ya na la fa tai la u to e fa mai wale le o se se o se da ya ya wai e o le tangata ya o live ta longa be fo le di America le ring announcer la la o ko ama sa ta mara Ya malo na tu pauna na italo talo ni taimi ya tatano atu ia le wa te se fulu ya ba ta to pese na so le mo por kalam ya ma pese so le mo por kalam ta tu mafuta pese pa ile tu lai lua ile fia na nei ya fa ta tele la vale tu La
Whaatalo whātulu nei tai au fōu, malo lava le soifua manuia ia ta uta umalava, lo mwhai o na mawhata mai le tautua masani le si ufonga le lau mua, pe ona iai fo i le nei tai au fōu, talofa lava. Tai masani nei wha ngā solo ai, wha atala noanga, i mata upo le soifua maloloina, pe ona anga i mai ai, fō mai o i lātou ngā lulue, matautua i au nanga le soifua maloloina i tutono le nei tu malo Wellingtone, e tala noa e wha amatala mata upo tā ua, a wale tau singa le leo le soifua maloloina o tātou tangata Pasifika, mai se fo i o tātou tangata Sāmoa o tātou iai, ile nei tunu o New Zealand. Malo lava ai o le taio nei, o le ua whaatasi mai le sunga, vesi Maria le ilua, toi lolo, ma tal noa e wha awau niso mta upo, a wā fo i le vaenga o lo o ngaluei o iei tutono o nanga lea le net, e mai se o tina maitanga, e sel tāua nei wha amtalanga, e au ona no fosila fia iai o tātou tangata, ia mai se lava nei tina o leo lo o wha apitoa tonu iei le nei mata upo, wha tala whātu i lau sunga, vesi malo saifua. Malo lava soifua, Savelina, ia le tua o tātou te loa e fia po le tai au. Lona nanga le lei, whaatalo whātuai i le whaafonga anga Sāmoa, pa ia lasi, ia la fio ai o fio ngai pātele, matamaita i sā, ia o sunga i epikopo, o sunga i whawhianga i ngā taulangi, le ngā tafo i lea, ia o tia kono, o awao, awa o sosoani, ia o whailaunga, whalitua matausi, ia vi ia le tua, e ngata whailea whaatalo whaatuna o tātou mātua mātutua, o lo o whapeona lātou tapoa ia matalo sia ia tātou, a o tātou whengai mwhea mga ruenga ma o onga. Ia whaatalo whaatu fwoi so se tasi lava lo mwhaina o tu ia le mālosi fwoi o ne whasalaunga, po tutono Wellington nei, po New Zealand, po whafuato New Zealand. Ia mālo lava soifua malange ma, ia whaftai, mo le whaafonga mai nei, tai au. Malo alo an sai vesi ia, mua tātou whengai fwoi maltau malulua nei vai tau, o tau sanga. Ia tali tonu fwoi, wa o mata upo lava nei o lo tau longolongo i o tātou tangata, ia tau tua nā, whaitu i pui o le fulu, ia mai se fwoi lo wha ngā solo lava tui o le COVID, pe ono tau longolongo i lewa e ngol soifua maloloina, ele le lava le pui ana i lo le tonga fitia nei vai tau. Ai le leo neva vai ato le ato toa lava lo soifua maloloina. Mau tinoa o tau ia ngā lue wa uman whai o tau tui. Ia e tau longlongo i pia mo le malo le atunu. Ai ta wha ngā solo i vaenga o lea ua e tā pena i ai e whaataltala noa ma whaamatala ma whaalauloa i le pokalame nei tae au. Whaftai, Savelina, ia peo sila fia lava o la oa uia pitola au o lea o ina o tina maitanga ma ainga ma lato paanga e winga tūlanga o maitanga ma sauni uni atu i le taimile whatinga ai ma whana. Ia so soani o awala ta pena il tina il taimi o le awhana o le pepe, ia le ngata whaile o le tausia ina o le pepe pe awhana o le pepe ala le whaasusu, ia whaamoe ina o le pepe, ia ma tūlanga whaile a whaale mātua e mese lava le pepe i lalo lua tausanga, ia pe ila o lo wa uia na pitola au o le whaia lea wa onga mō mātua, ia a o whianga il tina ma maitanga mai o le lea ua lima masina, lo wawa aia i au nanga mātou le net, ia olo o whaia lava ia mātou o ngā motina ia solulu, i le ofisa, ma po aso tofi, i lunga le online, Zoom, ia a o aso lua i po pe o nanei, ia lo wha aso loa, ia po kalame mo le Parent Center i Upper Hutt, leo lo o utau aveina, whatasi ai ma Moai nio mata ta i lua i asto o nai, ia ta i vava pe ta i lua masina mawhai. Ai o nei au nanga, e te le se tā ua, mo le tā pena ina, ma le whaau penga ina fo o nei tina, i le taimi au sao ni atua i whana wina la tō pepe. Ia awa pe o nisi taimi, ia pe ele manatu ma mawha ia tātou ona po tūrang fo ilea sa ele masani ai, le masani on whaini au onga, ai o lola le taimi le o whati ngā, ia pe o le taimi nai, e popole matua tu vale tina, ia pe o le lopo le ali tanga e whai, au le winga leo nei au onga, e au ina e tina, ina ia
lava tāpena, ai le ngata le sila fia o vaenga ese o maitanga. Ai o a fo ia sauni uninga. Tauna sauni le tina, sauni fo le ainga, ma le taimi o le maitanga le tina. Malo, ia, o lea ua manino la lea vaenga, e le leila ona tafa anga solo i vaenga ma tūlanga e loa i manuia o tina pe a wha pe Hawaii, i toa o onga i whai mau seminai e wha anga solo. O le fisili ai masa na fisili si fo ia fa pe po le ale winga po le ale au nga o nei o onga ia o mata o poe awa o i le antenatal classes e o ina i le vaenga le tā ua le tino le tino lava i le tina i vaenga o lo na tino o lo o afia i le maitanga ma le whana wina o le pepe le ngata foi le e o ina i a vaenga ese o le taimi whatinga i ma whana o le pepe ma o le tina pe on tatala noa i le masina ma vai po kalame e luan tatala noa i le ai ata tau ata ngata e whaonga ina ia tau tua soi fua malolo ina. Ta sila le vaenga e o ina ia sila fiel tina po o ana ai ata tau. O a fo ia na filifilinga e mawhai ona ia filifili sa o loto ai. E fua le ilunga o a onga mwhamatalanga ia o ina ima ia maua. O le stasi mea tāua o le a o ina fo il tina po o fea e fia whana wai. I nei ai e Wellington i o le whale mai i Paparaumu, Pororoa i Keneporo, o Wellington i ma le Hutt Valley. Ai a whapea o se tina i le eise whawhitau le olona maitanga. Ia e mawhai ona whanau i Paparaumu, le whale mai Paparaumu, po le whale mai Keneporo. Whale mai ia wai le tele ni, ele ini fo mai whapitoa tele iai, na o midwives lava po fo mai whatosanga. Ai a whapea, ai e mawhai foi ona fili mo le Hutt Valley, po o Wellington, o whale mai ia lae matua maua e fo ili tapena ina ia mo tūlanga i tau maitanga, ma le whaafana wino o tina, o lo ia i fo ia whale tipi po se itulo, e mawhai ona ta o toi tina, pe o le whiwhilinga le, e mawhai ona whiwhili le tina, e mawhai fo ona whiwhili tina, pe mawhai pe amanao, e whanau lona whale po lona ainga. Ta sila vaenga i le o matua e whaalau loa tele ina, o le whanau lea o le tina i le ainga. Ia ai o le whiwhilinga lea e fua i lunga i le vā o le tina maitanga, malana fua mai whaatosanga. Ia whaatasi fua i malvava ai leilon soi fua maloloina, pe tala whea ngai. Ia o lisi vaenga e a oina, ia o tūlanga o me ta o pain reliefs, po oa ia vaila au mwhaen whaonga tina, ina ia sosoani el taimi whaati ngā ai, wa o le whana wina o pepe, ia elo stūlanga file mu, o stūlanga ti ngā ina. Ia ea o ina laltina, po oa ia awala, e mawhai, ona wha iti ai le ti ngā, pe tau fio fefo le ti ngā, wa o le ti ngā ia le mwhai ona tau fia, e iai awala, e mawhai ona wha o ngā le tina, ia mea o ina foi awala nai tono o vasenga nei, ia le ngata foi lea, ia o le ale tūlanga i tauna whai el tina, maltama pe a whanau le pepe. Te milo whanau e lo le pepe, o le a se mea i tauna whai, po le ale mea tupu le taimilia. Ia ma o oina fo, ia mātua, me se altama, ia i loa sui le nepi. Ia. Sui nepi le pepe. Ia ma o pe whawhea o na lango le tina le te milo whanau wai o atu le whale, o ana tiu te tauna whai, whai ngau mea ai, te tauna tau ma whai tina, mai le te mil maitanga, ia o le te me whanau wai. Ia e se fo soswani tina, ta sile tūlanga whaingata o le whaasusuina le o le pepe, o le tele o tina, ia ta sile mafua anga e pi popole ai ma stress ai, ona o lea ua whanau le pepe, fia ai le pepe, au whaingataan whaasusu. Ia o nā vaenga uma, e o ina uma mea nā. So le tasina vaenga leo te iai, o le o ina o tina le teimi o le maitanga, whaasusuina le pepe. Ia e mese fo i au wala e wha amoe le pepe, e se tūlanga sanga le mu. E to o tele la ni se o mwhaiona a wai to a o onga mawasenga i e whaatino.
E apahat I vasenga ia pe ona nelis e ta iono vai aso na ne uma le siono vai aso. To ai vai au ngali o wai no matale vasenga ina fai luas so nai wa umatu masino mavai se fulu ngali. So lu se fulu e mai umata mamaltina o le matango fina e vale vai aso lea. So a matafula ia le siono vai aso I apahat. Ia o le simasina o mene Juni Julai ia matale si tolu le silua vai aso le silua weekend I wainu mata au ia matoa ia net ia ele ngata ina o maitina mato te fafsanga I face to face au le mato Zoom meeting for ipo stofi ia o nisi wa umana se itulolo uman whana o lato pepe ia e mana o mele fsosoani fa susuina o pepe ia po tulanga lava il tau singa o pepe ia lo nga lulu e foi mato o fenga luenga vaenga ia au ia o antenatal ia male taimiale mai tanga I whanau ia fa susu mal fa moe ia o la le matua o le pepe tau na ngata ile o ngale mo le matua mole ono vai aso pe a matua ia ai o vatuloa ia le simato po kalami na o le Parents Pacific Parents Innovation Center le lo nga lue foi ni sif so soani ai fa pela vo mela vai tau lava ile e fiso tai male ai mesale o le fa suina o pepe le taimile mai tanga tina ia pe vai nga lava na te so soani ai al fa suina o pepe mal fa moina o pepe ia pe tulangana o te so soani ina wo mana fa na o pepe mana ia tele le vaenga le nga lue fa tasi o matua la to malta mai a wai fa tasi mo mi nga lue fa tasi so soani fo tina wai le fengo fie mo tinale tau avenga mai le iwa masino le pepe tau sisia o vaenga ia tau te fautua inai ia le nga taile o te me fa na wai le pepe e tu taua e tu taua le o a benefits o le awai mai ni o onga ia wa o tato I tatele talanoina ni vaenga winga maitanga se longa o ia ia o taua la ni o onga e o mai e le ngali e fa leo mai ala po ani me o lo popole ai o ani me o lo fia malama mai ni ala fesili ia te au ele foi ele ia se fesili e vale po wa o le si taimi o la e fia fesili mai le si api e matamuri ai o ngale fesili o le si e lo ai foi me fa longo ai le si fa pe me la o fia fesili o te ma ia pe o tulanga na e fesili mai so se fesili e winga I maitanga ele ngata foi le tala no ina mo me o tatu nunga fo ia so ia wo isi taimi e maitanga lo tina pe o popole ono tatonunga ia po an tatonunga na faalonga winga ia alo tato ini ia o ina ma tala no foi e te va ai po oni tatonunga e moni po ni tatonunga foi e fa vai mai ini tatonunga tangata lava ia ele mfena afi fol pepe yo isi mea o le taua o le au mai o le o mai o le ngali e ia activity po nga luenga faatino ia e mawhau na fsosua ni le tama le tina pela na ta wa o le ale tiu tu tama e whaile te mile mai tanga i le tina ma whanau ma whatinga e ia na tiu te mai so se tina lava o se taimi sili leona fia wa ai atu le tama le ainga o le sa whai mai ma fsosua ni ata ia e ia na tiu te tauna na fai mai e o ina foi ele ngata le taimi le mai tanga le taimi foi e umai pe ona ta wa whanau ma o le tina ia ia tiu ta tamata fa tino po se si foi o lango ile il tina o si mato po kalamina na fai wai nui ia e si tina na malanga mai inkia e sau nei e ola ia ele ia ila lona ainga aina o mai malon tina ele si vai aso ai o mai malon na uso ele si vai aso o le mana ia la wai loa ele tina ma le uso pe fa fea ona lango e si la to uso lea pe a o le taimi whatinga ai o le mana ia lana ia ai mai se foi o tama Sāmoa sai ai la o sa whaasoa mai whaapea mai ona o nei talanoanga se tu lo foi ia tātou te talanoa I tu tino tina e tātou anga nuu foi e se asa e le mawhai ona talanoa ia tua whaafine ma tua ngane ma se ainga ini tu langa whaapea ai o le whaafitai mai a tama la iti
tala vo Sāmoa sa ia I whai mai atau, mai visi. O le taimi mua lea, wa o nofo I tatono se whalapa putonga whapea, ai tala noa ina ia I tū tino o le tina. Anta mai tai. Ona tātou anga no. E whamelo lan tala, sa le fia sau pi whapena ia e le se tā ua. Lai whea tolon to olua ia late o ma e whamai alu oe. Ai longa mana o mia fua. E ina wa sau la. Mawa ai I ta maa umai ana ia. I ma wha alonga ia o ongan. Whamai lan tala. Wha awhetai wa sau. Wa te lelo nei loa. O tangata fo ele leila toa o onga. E maulunga o onga tamaiti New Zealand born. Lesa a onga universite mane lea onga. E whamela nei atala. O se a onga fau le ia. Ua e se foi le langona. Ua ia langona e winga le maitanga o lona to o lua. O le la pepe, le na se pepe al fafine. O le tā ua la wa sa ro fia whawhetai mai. Ia le ngata le whamai. O lo whamatala ina. E lea ia stulang fune whapea I ne, ai pe maa, ai pe ini tūlanga e matamuli ai. O ne le whamatala sa o lava. Ia va engo le tūlanga o le maitanga. Ia malifsosoane tona mawal tina, ili taime whana wai. Ia pe o tūlanga le atonu e ini sinu ngā li fune Sāmoa. Po o tātou fai Pasifika pe, tūlanga le pe matamuli whapea langa. O le tātou anga nuu ma le vātapuia. Ai o le awa onga lava ia, e tu sa o lava. Ina ia mawal tina, ma le pepe, le sosoani, ili taime whana wai. O le taimi la le awai e loa mātua po le tina fo ia po ni tina ma se se le ainga I le o onga lea. Po le taimi a le fto a fo mai le tina po o pe whaatali se I fia māsina o le matua o le pepe le manawa le tina fto awai taua o onga ia. Ma e fsili, ma fsili fo ina e fsili ma e nisi whapea ma e maitanga loa alolo fo ma I whatosanga ia whailo il fo ma I vili mai loa lea. O lau tala e pule a oi, pe te sauli taimi le fto a fo ai e mataulia iwa masina. Ai o lau fotuanga iai, sauli taimi fo ile wa fitu I le valu masina. No le taimi na fitu valu iwa lo whanau loa. Ia ai a whapete mana o te fia sau whanau longo la matanga. Sau, ina ia, ai o lo le taimi le la lata ina whanau. Toe sauro la ia, ina ia toe whaalongo. E o le taimi whanau ai, lai fōu a whamatalanga. Lai fōu whamatalanga. Ia e mawhai fo ina toe refresh ai, ma toe whafo ina ia, le mawhau whamatalanga I o avatu. Ina ia o la le taimi whanau ai, ia lai mana tū a lava mea ia na o ina. Awa, ia le taimi lea. Balo. Ia, whasolo atu isi vaenga ia, peo na tāpena ina. E te talanoa atili ai vesi. Ia pei o tūlanga peo na talanoa o a benefiti o le awai. Ma pei e whamawhaina lava tūlanga lea. Ia, ina ia, e iainis tina e mawal maitanga, awa fefefe. Ona e whaalongo I tala fo ia isi lato uopo, lato ainga. Ia, ona ato tuvale le ma fefele I whapea sa alu fo mai o le altūlanga na tupu ia te mini whana wai. Ia na fefe ia le mwhapea, ai whapea uma. Ia ai le ai, peo fo le te mai tanga whapea sa le ai le a ma tūlanga whapea na. Ia ea o ina uma na mea uma. O le aunga o nei ia o onga, ia mawal tina whaamatalanga tala whea ngai. E ta tauna e maua, e fua le ilunga su enga a fo mai whaatosanga matangata whapitoa na whaia ia su enga e fito I tonu lava I maitango tinga ina ia mawal tina whamatalanga tonu o na whaia ilo sana whiwhilinga I le taimi whana wai o lana whiwhilinga le wa whaavai o na whamatalanga moni ia na avatu a wai te le atala tatu te whaalongo iai ia pewa ai fo ni ata ti whanga fo inai tina I taimi whana wai wa whewhe atua ia ai o le winga leo a onga ia maua whamatalanga tonu e le ngata fo ilea ia maua lewa noa o wa to aiva mātua to se furu mātua ia o le o apahat le whai ia la wasenga lina whai o apahat ele o se metele ai o mātua ia no mai ele masani le silesi ia ai wa uma ele ono vai aso wa fia wa fia wa masani ia o le tele lava lao o kulupu whapea ia wa lewa masani tupulanga whaatasia la tau pepe ia mamaua e wofo ia fai ia la tau aso whanau whenua tamaiti ia o laua mawhai una invite pe wala au dia lesi a wai atu pe o tūlanga na o le tūlanga ia le a oina o
o le tina mamatua e winga i le tino o le tangata ma le whana wina o le pepe o a vaenga te tauna mata i tū ina ia mautinoa le saunga le mu o le tina ma le pepe i le taimi whati ngā ma whana wai. O te lelo isi mta upu i tala noa ina pe ono mo whai ona whaalau te le atili lunga le whafonga le malo le atunu o ia pena o taimi o tau le sona e mai se lava vaenga e tupu i le tino le tina i le taimi e whanau po swinga fo i lona tino ia wa atonu e ima ta upu e taltanoana o tau ma nai mātua ma tina ma le tama ia i fo ima ta upu e ma whai ona whaatala no atili ona o le tātou i le tātou lava ianga ngana ia ai pe o le tūlanga o te whetala noa iai, o vaenga o le maitanga, e tolu ia kuata, e ta o trimesters, e tolu ia e pe ana silafia, e iwa maasina, ia o isi e fast fulu vai aso, po le whātasi po le whālua, ai e tolu lava ia kuata wa vai ia le maitanga o tina a tonu te whaalonga le upule trimester 1, trimester 2, trimester 3. Ia o te lea lau tina e o mai, ia e lai whai atu le e whaonga atu upu ia ai le o mai malama po lale winga upu ia. Wa atau le trimester pe ia twalwinga le ia o kuata ia linguiske ma o ngale. Ia e whaalong malo o lale trimester le wo ia pe e te i whingan wha mai, what do you mean? Ia ma wai upu fau, ma malama mai fo i le winga ngangana. Ia o le trimester mua, po o le tolu masina mua, po o le taimile a fufua, le maitanga o tina e o atu sfulu whawa iaso, o le trimester mua na, o le trimester lua, o le sfulu whawa iaso, e o atu le lua sfulu valu wa iaso. Ia o le trimester muri, po le tolu masina muri, ia o le lua fulu valu wa iaso, e o atu le fast fulu, ia po le fast fulu lua wa iaso. Ia pei o le taimita ua lava, e tā ua lava, ia le taimira maitanga o tina, ai pei o le trimester mua lava, o le taimile sili o na pui iai, ma whae tete ngata. Ono le taimile le ua a fuafua i le maitanga o tina, o nisi taimi, e le o ilo o tina, o ia le ua maua le maitanga. E le o maua le maitanga. Ia mai e tala noa foi. Mai mo le taimi foi nei, e whape whiona e iloa, ua maua o i le maitanga. Whawhia o a ia whaeilonga, e iloa i o oiwa e maua le maitanga. Ia pe ia tele lavo tina lawa, wa masani i whaelonga, ia e pēr tūlanga lava le masani o le whaasuati, whaafau, ma tūlanga masani o tina i masina taitasi. Peo i nae e loa ai wa maua le maitanga. Ai i le masina mua lava e tolu, e te le singa luenga wa tupu i tono malawa le tina, le wa fuafua le pepe, le wa a matana tupu le tangata, le wa a matana tupu ia o na momio musele ma la toto le tino le tamaititi, mai e tā ua le silafia, ele o le mele tā ue fo ia wa mātou a maitanga i le net, e o mai atina le te mile a fuafua ai wangana ia mātou a onga ia i porua ma wainui pe e o mai ia a inga ungali te mile le fitu le valu masina. Ai ese le tā ua o le silafia le tina po le ungali o mea lo tutupu i lea masina ma lea masina ina ia lango le tina me sea mea tau mea ai talang tau mea ai lewa maitanga le tina o le taimina e whaafau whaasuati ia le lava ti ngā le ulu o le manawa mamau se i tūlou o whailonga umana o le tūlanga o le maitanga ia atonu o lai mau al tina le taimile le amatanga ai na te le o mautino o ia le o mau al maitanga ai whapea ia ai a pau lava ia o nisi fo i taimi ia pe e langona le tina le mafatia le loto pe le fia pe whanoa o tūlanga lava ia mai tā ua lava a whai o se teine po se tina o lo whai a inga e tā ua lo walo e wa aile fō mai alo va il fo mai wa nisi taimi le wa e maul mai tanga ale wa inu fo la au fo e malo losi fa pe il ti ngale ulu po le tua
po le vaenga le tino ai ngalo ai le lo po le wa mau mai tanga e ta ua lava lo wa reva ai le fo mai ina e fai sau test ina e mau tino ai e te mai ua e mau mai tanga pele ai fo ai o le masina e tolu mua lava o ni masina silion tawa ona o lea ua tupu le tangata i tono manava mai fautua ina ile a failo e mautino a lo mai tanga ia me tau na mava ai a walto e ula a fai o estina sa ula ia onisia mato tele fa tono to a me fai petu a le winga le o onga e a wa o fuele ia iloa o atu langa le lei o lea me te faia a o atu langa le anga ia a fai la mai te sila fia o le tapa ai le talfea ngai molo so i fua maloloina ia sili ona e manatu le tangata le wola i tonu oi le ngata foi lea ia o ava malosi ia tasina wa ia isi fai mai se sta mai mea e le taitaia si e kasi le pasenge pe lua pasene ai on matua ta tonunga male o onga o le 0% a wange ia se mea se ava ona i se mea e te tau mawhaina o a lava ia tū maanga sa masani ma fia ai ia e tau fwina suilau lifestyle wa le wai mawal mai tanga o mea ai fo i e ota o mea ai e le vela na kuka ia tasina mea o ina ia awani i tau mawhaina o mea ai le vela e iai ia e mawhai ona iai ni siama e mawhai ona a fia ia le tina ma le pepe ia le ngatu lea ia o fuala au fasaina ia awa e ia lava tina te vava ai fui ai lunga le online ia wale mawhaina tu ia lai fai lava ia ai mo tātou lava ia o le fesili ia o fea tā ua ia te oe o le whaamalie o lo mana onga lea ia pe e te va ai mo le saunga le mo lau pepe malo whaftai ia se i whai lava sina tā malo longa pupu ia na toi whaapawele o le tātala noange nei tai au malo lava la sunga vesi ia whaftai lava Oh
Ia, toi whaatalo whātul nei vaenga le tae au, tato iei pia le pokalamir soi fua maloloina, pia nau tau silfia lo o tal noa tuai, ma le sunga i a vesi, Maria le ilua toi lolo, tal noa i vaenga nei tā ua tele, mō le tu pāo tina a uma itanga, pe tau avia la to pepe, mō ia ma le taimi fo i e whānana wai. Mana i alvaenga le sa tal noa ai, vesi i whaafi taulia, mai se whai whautuanga mō tina, pe amata lona fua ma amata o na tupu le tamaititi po le pepe fo i tono le manavalon tina, whautuanga whai le tina e ula awal to e ula, pe a whape fo le tina o lai, tau mafa le ava malosi, e le lei lava le tu awale to e inuina pe tau mafaina le ava malosi. Au se fisilia, pe mwhena, mai sina whaata ita inga lava se tasi, o se whaafi tau leo o i le pepe, pe a whai o lea i le manawal tina a o lea lawe e tau mafta paa pe ula le tina ia pe so ona tele fo i le inu a malosi ia maisi whaafi tau lia na e ta ua. Whawhitai sa velina. O le manatua so se mea alu le tina i mea ai po va inu. E alu tono le pepe. A whai o le tapaa. O le o ke sene lea mana valtina e alu i totonu o le pepe. E ala lea e alu le mama, mana vatu mama, alu i totonu o lona la toto, alu anga le puktele le atea chai pe, fiso ta ai le tina ma le pepe. A whaila alu atu ia le o ke sene lea, le wa filongia. No winga wale eise, wale lava le o ke sene alu le pepe. Ia. O laua filongia, ile kasa o onga. E o ke sene, e fisosoani ile tupu le pepe, ai maisolo na whai ai. No winga le atelele a fianga o le whai ai o le pepe. Malona tino a toa. Ia le ngata fo ilea, o le a le tupu malo si le pepe, ia alaua wa underweight, pe mai fo ia. Wa le o le pepe ile la poa, po o le mawalunga e tatauna iai, ai ua la ititilo na mamafa malona tino, ona o lea ua le atoa ia vaenga, tatauna mana o mia, ia a fai fo i o ava malosi, le ua inu al tina, ia tusa le ua le maua le pepe, ia nutrients po o mea ta ua, tatau ona ia maua, ia o le ua wasui atu ava o ona ma ava malosi, ia e mawhai ona o atua tulanga leo le miscarriage, po le fafano, fafano le, ia. Pe o la e foi le pepe is fa le tono o lona tino, po le pau foi, ia po ma foi. Fa le ngai nei ma pepe. Malo, mana ia tele le fata ita inga lea wa au mai, ona e masaloani se mafau nisi fa pea, ia ailonga e ene a fianga i oi, ila o pepe pea fa pea o te, ula pea, tasia sin tapa ai lea so ia pe, ia alela wata ua whaata ita inga e o iai maa fianga. Ia e tā ua i ole. Yes, nei nā taimi wha matala ina ai le. Ia. Mosi nā taimi, uma fo i toi fo iai pe a wha pea e. Ua le eise pepe tau awe le manawal tina. Ia. E ono sa ia se i ola le pepe, se le pepe mal manawa, ia mamalusi. Ia ona vai pulale o lifestyle. Wa ia ina tamaiti fo ia ile to inga maina maisia ia tina sa fifia inu ava malusi. Na va ile ina tamaiti na pe mafunga al pau. Pe mafunga al pau pe le in full mata. Me e o ila to la ulu e te va ila to tino mo la to la mata pe ta ule ni la mata ma la mutu. Pe mafunga fo ia le pau pe esea tulanga na mfeuna o ia le tamaiti ma le pepe fanau. E lai maitanga a le tau mawhai ta paa pia ava malo si tulanga whapena. E mole. Le tamaiti tono le mana. Ia, vaenga tau e mawhau iei wai na leiva masina le tau whai etu. Ai fuai le fia tau sanga le la o laisi tamaiti ma tupu ai. Ia, e fia ngai mwhaafi tau le a fielo na o langa atoa. Malo, ia whaawau le isi vaenga tau o lau whamtalanga whamolmole? Ia, atono pe ia mtatala noa o le trimester mua, po le kwata mua. O se tūlanga tā ua tele lea. Ona e mawhai ona whawhano le pepe le taimi lea ona o lea e mua lava mfuto afua. Ia whaitete fo ia maaluwa aile fo mai.
alinga ta foi lea ia whaailoa uma i le lau fō mai whatosanga. Ta tauana e se mautinoa lawa e mawal maitanga. Su e lo sa fō mai whatosanga. Wa o le fō mai whatosanga o le matawhai o ia lea tina sa ili. Wai o tasfo ile me whamamalama o no nisi e o mai matoa onga e le ese fō mai whatosanga. Na matof susuani le isa ili wafo i lau whamai. O isu e fo mai whatosanga. Te ele mwhauna i lo fo mai whatosanga o e maitanga. Se ilonga te a lo e whaelo iai. Ma fasili. Pe mawhai ona wa ai fo mai whatosanga. Oi, ia le lisi fo mai whatosanga i Wellington. Ia po New Zealand atoa. Fua le meana te alalai. E fasili ai. E uti lava tato fo mai whatosanga i totono New Zealand nei. E le lava. Ia ai mana o mia lava, ia vave ona whaafsota isa fō mai whatosanga. Po le whale mai foi, o lo ia fō mai whatosanga i whale mai. E ma whai ona la tō wa ia oe, i le taimi o lo mai tanga. Whapewe au o nanga ia, so i fō malolo ina i tō mal whale mai, tepe o tō o isi o le Pacific Health Service, ma o nanga whapena. Whaina na whesili atu iei, pe mo se whaatosanga, pe mo mai se whaasosani whaasino anga i se whaatosanga. Ia, fai, to sa ringa na o matua o onga, ia a o ia ne tina e fiu sa ili le maua, ia ntoi foi mai le e whatiso kei, la ia i mato, tanta foi ia mato te masani, ia e fisili atu iai, se whamole mo le fia maua le sosoani o tina le sana, ia, po se fō mai Pasifika, po se fō mai Pālangi, po se fō mai Maoli, o ai le tangata wai ai si tina e o mai. E ia lato mana o whapitu e mana o lava ile, se tangata o lato lava atu motu. Ia matama whai fo ia life so o tai masa ili. Ia ailinga tai lea, o le tūlanga ia whaamaoni lava i whaamatalanga e tu i fō mai. Ta sile mea o waili mwhenei lo i fō mai, po ia ini a fianga o le tina, e ta tau una whaai loa. Ina ia mawhai ona maua le tong fitinga e ta tau ona maua le tina. Wa isi te mwhenepi e maa e tau ala ia ini tūlanga whai amesea medical issues. E ta tau ona whaai loa. Ina ia sa ili e fōma i whatosanga, ia ni tangata whapitua referanga iai. Ia maulu sa soani. O i fo ili taimi lea, e maa sani ona fisilingi al tina, po o saonga le mu, ili se o mangalai o lai. Nai soi fuai, po o sawaina ia. O po o lelei le fale lai no fo tele foi la tina al taimilia. Ia o atu nai fo mai whatosanga ia sia le fale. Ia mai loa ai. E leo talawhea ngai le fale lai no fuai. Le tua tele a inga. Ia le feo mai atuai ia matamaiti lai toi mau mal maitanga. Ia o taimila ia masani foi na refer foi la ia masa il se fale. Ia talawhea ngai mo tina male a inga male. Pepe fole la whanau. Malo, o ane si vaenga? O le trimester lo na lua, po le kuata lo na lua. O se tūlanga tā wala lea lewa, se e mai loa e te pie e uma loa le tolu masina mua mua, pe ua fia le tina, pe o e tā ua nisi lewa te atu masina e tupu e whawhita audi. Ma lewa pe ua maalosi le pepe, e awaina i ngalo, o lai tupu lava le tamaititi te mi uma, aso uma, o se tūlanga whai leo fofongia pa e mawhau iei. Si nei tamaitanga, o le tamaititi le o le tutonu o le, e ta o le tanga vai. Le ta oto i le pepe i tutonu, e si o mia i le vai, lai ta oto i le vai. Ia o le tupu mai, ia lo na tino o lo na pau, o na tōtonga, o na iwi, o le ulu, o mata o fōringa umalava, lai tupu i totono le tino tina i lea taimi. Ia mai, o le taimi leo a matana, whena le peo a matana tau maasani le tino tina i maitanga, wa le taimi mua mua, te le whawhita uli, peo na tā ua o le whawhau, whasuwati, le lava. Ia e peo o tula le taimi leo wha maasina, lima maasina, leo a matana tau maasani le tino tina. I tūranga ia, mal tinga. Ia le fo wailo le tina, o ia leo maua maitanga. Ia le fo a matana wha solo na se singa, ma le fo mai whatosanga. Le ngata lea, ia o le whaia leo le siakilo na toto pe, ia inis wha ama ie o a fiai. Ia pe maua fo ele toto maua lunga, ia po le mai suka, o tasi lea tūlanga e sel whai te tangata, o le a fia o tina
i le maisuka. A o le maitanga. Ia a fai fo i nisi mai po ngasi a fieltina ia ole a vava ai to toa lava le taimi le maitanga ai ina ia awane e se fale tonu. Ia mawhai fo i le plan, le birth plan i le alitina ma le fo mai whatoa sanga ia po oa ia la fufuanga sa uniuni atu ai mata pena atu ai mo le whati ngā ia ma le whanau o le tina vaenga umalama ia. A tonu o nisi me vava ai ia o le oa nisi whawhita au le e mawhai o na awhia le tina o le si vaenga ta ua lava te le tina mātou tala noa o le mea le o le mini o le wawa o le vai e taatele ia le i tina maitanga. Ia o la ua ufautuanga e ave wale whai mātou wasenga ia o maine tina whamai vesi o le ase o le se awala e tonga fitia i le mini o le wawa. Wa le taimi le te maitanga e mese ala wa e ala le tae awa se tu lo te whiala lo tae awa whalo tato vai pa tato lima e whalo atu lo vai e whalo tu oso le wawa mini le wawa. Ia wa o whatu o lo no fofi le mua e tama whai te nofo i lunga ai e tu e te tu loa ia na tama whai lola ia lea e wha relax ia le masolo vai e awani e wha maa awa e atili ai o le siva inga e tuku tele lava le taimi lea o le toto a ava toto ava wa le mataulia lea wa matana matua mala po ale pepe ia wa amata foina o mia le puta o tina matotonga i totonu ia lea le watu le mea ai ia o le watu mun mana vai le pepe lea ma o mia le puta ia o le tele lau taimi ia e toe saulunga ia le ea po le kesi o mea ai ana ai le acid ia mai fautua ina lava latina tama fai foi le awane ia se tau mafa se po mea ai a fapio lau dina ato ale wa mai ia tama fai foi le vai ni vai nga se tolu po se fa ia na tau mafa wa waila ia lea be va ta i tu lam tau mafa ina ia awane tu mulo manava ia ai fua lava lau tau mafa ia ma uma e abe fia lua i ma saval vali ai awane ta oto ila lua te mile umalon tau mafa ta oto ia te mina tfarang tu ai pe wa tu ai sauri fa fau ma fia fasuati ia mal toto tu lang fa pena pe o tu langa na o ina o nisi taimi e tato tele manatu mamafa ai ai mawal maitanga o ni fa fita o di tele lava o ni fa fita o tele ia mai e afu e mana o mia fo e sila fiatina ia po oa ia awale mfen songa fitia ia o le toto ava e fa e o le vaile fai le fiu o le ginger beer ele o le ginger beer fa pe o se pia ava ona ele o le vai inu sumali pe o vaina ia pe po le ginger biscuits le biscuit le masimaloa le ia tus o mea fo ia mea ai po meta ma fa po vai inu e ia le fiu ia nga ia po le susu fo ia inu ina ia mafai ona so soani ave se ai le toto ava o tangata lai o nei tinala ie o atu lato te le iloa mua me nei pe a wha pe le futa o ina le taimi lea mamana malamai o nisi tina o tu wha pe a lato aina o lato wa le tupu i lea I vai mana yo le awaia o onga ia ma auto semina. Vai share tu lo if apia mai if apena uma lava if apena foi you know fatela yes okay o mea na ta tele it's normal o mea na tuputina uma lava mai tanga ia ese asa mai ese situ langa na o isi tupu le time lefto matal mai tanga ia na okay ala ia au isi ele mawal time le toru masina mo ai pe mawal toru masina mulumuli pe o le toru masina le onga tonu ia le ngana ia e fai mai le idea le sin mafu ele awala ave ese ia le na fa fita ia tu fa mai fa le awala le sia le mana ia le o masenga fa pia fe tu fa ia fa matalanga malo mana ia a fa ile se vanga ile trimester luana e le si vanga tolu ia o le trimester ia na paulava o le taimilea i le vaenga lona lua, trimester lona lua, ia lea ua tupule le fatu o le tamaititi, o na mama,
o na fatunga o lona fai ai la wanga yoi la function ia ai te mafafau i le fatu lima ono ia masina ia o le ua tupu maola ia le manga yoi uma ia maenga na le tino le tamaititi ia le kuata lona tolu ia o se le alola o sa uni tina mo le whanau ia o amata foi na langona le tinga wa mata na matua le lava a foi lo te le tangata ia o tau le mafaina savali sitina tau le mafaina nofo tau le mafaina moe ia o ila ia o ina ilo la le tina o ia meta opposition fa o le ale to inga moe o to inga ta o te tau na ta o to mama lo ai ia vava ai foi pe i le tūlanga sa uniuni ma le tā pena i mo le whatinga o ila e se le tā ua o le awa i mai o lana pā anga po le tamā ina ia malama i tiu te tatau na whatina o le tamā le taimi so se taimi ala i le vale ai le whanau ia o le mea tā ua lava ia o ina le tina ia tausilo na soifua maloloina ina ia vava ai lelei ilo na soifua maloloina ai mai se lava vai aso ia tolu ono anga ili tolu fitu ina ia mautinoa o lo soifua maloloina ia male pepe ma o i fo ila vava ai i tūlanga fo ia e sauni uni ne te ua o so fafua se ili fatinga e tala noa la o ia whailonga e loa i wa e fatinga wa ma fa na fa na le fa fine le tolu ono tolu fitu vai aso ia po le fast food foi vai aso ia pe o vats foi o i la tala no ai o a fa ai longa e loa i o ele wa e fatinga ia ele ini tulang fo le a mea mua lua tolu fa e ia fa ai longa ai ese pe o le se tu lo si la fietina we wa tinga ia le ona ma le tua ia wa pale vai ia e ngā le fatinga wa fa lo so ma wa fai pea na ilo la ia le o ele wa o te mi fana wai tulanga na vava ai ia mai e o ina foi la ia tama o le ale to inga fsoani e mafai ona aviltina ile taimi fatinga ai ia o le plan po le birth plan eta ua lava pensa tala no ile stau sanga mina ta le birth plan o le fuafuanga na po le plan na tatau na tustusia lalo ia o le plan ale tina ma le fo mai tanga ma le fo mai fatosanga ina ia mafai ona tausisia ma muli ai ia e mafai fo ona sui o le afanil tūlanga so le tūlanga e tala noa ile tina o whamatalanga o mai e amatu e whai ai lau e molo sila fia ai e mawhai ona whai lau fifilinga ma sui lo ma fau ile taimi tala fia ngai wa yeis tina whapea o whanau o te le mana o e whaongase vai la au whina e tui whai se tui mtulang whapena te mana o lava uia ia natural lava le whanau ina lo pepe ai yei taimi waluluti el tinga e mawhaila o na sui le mawhau tina ina e fua lea i whamatalanga ia wa ia maua ia pe o le vaenga tā uana o neia o onga ina ia mawhai ona sila fia ele tina whamatalanga umalawa e tatau ona ia maua ia ona o lo lele teimu whatinga e mawhana wai whaila na filifilinga ia ona fifilinga e whaavaele ilunga ona ua ia ilua uma ia whamatalanga e tatau ona ia ilua Manei, o le taimi le masani on ta whaalongo i tinae i o e whaile ne scan po le ne so enga po le whaata fo i e loi po le ale po le pepe po le teine po le tama o le trimester lua po le tolo le trimester lua na le fai ona fasili ai pe ia ai pule altina ia pule altina pe na te fia i lua pe le ai pe ia le vai asona sfulvalu lua fulua ia moa pe e a matal mai tanga ia te masina malu vai ia se fulu ia o visit sauna vai ia ai pe o le vai asona sfulvalu le sulua fai le scan ia ma fai foi ona i lo ai ia po o le ale le foi le gender le pepe po se tama po se tene ia ai
e fua lava ia te oe ia pe te fia i loa pe. O tatou vava ai foi mele wa sau o le gender reveal. Le wa sa le ai ni me fa pena. Na. Ia le awa fata wa fo e si. So pe fa hen party e fa i loa. Ia ele ngata na faile pe pishawa e mai mea lo fama mole pepe. Ia ai to fai foi le gender reveal party. Ia e lo ai e fa nga ile lanu moana malan pingi. Ata mawhawhau atu i aso i na i tatu tangata. Ia male tele o nei o onga ua maui nei vai tau. Ia e sa le i maua nei awa nua whaapea nei o tatu tangata. Ia la sa manu ia fu ia tamu whainga le ata mamai o nei tina. Sa whaia ngā luenga whaatua sanga i aso i Sāmoa. Ia e le whaingo fie. Ia ai o ta mawhawhawhau lai Sāmoa. Wai e le sia sona ualu i Sāmoa i le waf. Di matau sanga pas futau sang taluai. Ia matau mo moe ai alu atu le fo mai le tina fato sanga foi le fa na si teno la inga le na matau ia le ainga si tina. Ia e bo sau ni la mo mafafau. Ele ai ni tu si pasi fa fo mai una ni tina. Ai o la tonga luenga le na fai mai lava o sava ai o la tu o fai ia le fo la to le fai ia. Ia te mafafau le au tato ini ile tau e su e tu si pasi ma o non la ora sa vole pas ala fai e nai tina i Sāmoa mai sia tu no eu foi lá nei ma olia ia o sia la e fa nga lava la tu ma ngam fo mai fa tu sanga na soifua ma ola mai ai ia ma o ta o foi le tatu ma lama i o tatu foi tal tonunga i tal tonunga sa ma sani ma ola mai tatu ia tatu te vava ai ma fasili foi o tatu tina moni soani man fautuanga moni le ia o le ma fo anga foi na tawan fa ta o to o onga ma tau longo le au mai wa sa le ma wana va no ia so ia fa ta wa ia vaenga o le o tatou mau i nei tal fo ma nei au ngā tupulanga le si ona o le taimi ma lo lava le mo le pokala me nei tai au tal tono el taimi o iluma toi fa awa wana i fa matalanga mana ia nei ia wa lava le no fosila fia i tina o na i o tatou matua ia ma ainga wai ngā lulu e fa atasi mo le nei ngā luenga ina ia mawhai ona mawale ola manuia le tina mai tanga o ainga ia mai se lava le pepe fo le fa na mai tina ma lo mo nei tai au ia fafatai fo i Savelina mo le manoa mai se fo i le si fonga lau mua ia ai Sāmoa ia tata pokalame na la fo se upo sala ia wale tau tamali lau whafonganga ia ona o tūlanga lava ia o le ngaluenga male o ina a wā ia se lango ina ia maua e tato tina a o whianga ia fo i mai ia tūlanga i soifuanga ia e whamanuia tele lava ia tato toi wheloa i fo i sesi aso lumanai so wha soifua ia malo whaftai manuia fo i ngā lwenga o lo o whianga iai le tautua me se lava o le lango na i o tato tangata tatu pukalame na so fo malolo ina mo nei vai aso trai mau fo le fa poponga i le vai aso fo ai mo le taimi nei fa so fo ia le mamalo o le au fa fonga
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fire.
Living ola fianga o vaisala ina ua 15 minuti o te nei le tu la se fulma tasi ia le vai ngol ta tu tu al si fonga la mua ma na fa fia fianga se filo to fa ta lo fam to fa felo ia tu ia ma mano ta tu tinu e mesila foi nei ma tu ia lo ma futa mai tono a inga le temi le tai au ia fa pe foi la to lo ma futa mai tono fa le fainga luenga ia ma tanga sengase o ma to tanga ta tu le temi ia ma tu lo ma fana ia vai nga foi ma no foanga ia o lo tō whaafonga mai ai, mo tō mai mo mai ai, ia i le tautua le nei a le si whonga la moe Wellington. Se fulu wale minuta te enei tu la si fumatasi, whaafia fianga si filo i si pa e si fulu rua. Ta pena mai la whionga la wana o wale whaaponga muli muli o tātou telefou o le nei fo iaso. Ia e maa lo lava le ngā lurua le nei iaso, manatu fo ia o lo whanga solo, ia polkalame a onga taitasi, a wala fo i whaata waina o ngana Sāmoa, ia i tutonu le nei atu no New Zealand, ia manisi fo i o maenga, ia o lo whaata waina ngana Sāmoa. Ia o le mera wele atu no New Zealand, pe o se vaenga fo ile le ese le ma, na ia fo le mata mata ma le mai mo ile atu no le nei vai aso. A mata mai lava ia na nafi, ma sa, ia, ki atu al TV, ia, o nisi fo i o halo la wiloa o le tātu atu no i whaafia fianga, ia o ta alonga, o ka se ma, na ia o le mai mo ia ile atu no. Ia i latu whaata waina fo i o le tātu ngana Sāmoa, ia i taimi fo i e tala no mai ai. Ia melea, o i lava o whaisana vaenga i le whaata waino le tātunga ngana. I le ngata i tautalanga, ia o talanoanga, ia o vaenga umwhapena o pespesenga. Ia me se fo i o tau mafa whaasamo. Ia wai alu umai al vaenga na whaata waino le tātunga ngana. Ia i le nei fo i vai asa, o ai ala o whaata ua le tātunga ngana. Po o la fo i eisana vaenga o lo whai i le whaata waino le tātunga ngana Sāmoa. Le nei vai aso, ia muli atu le whaamalo. Ia ale tātou tautua le si whonga lau mua ia te uto umalama, tātou umalama, ioe. Ia i le ni fo i vai aso, ia o pisi fo ia onga le whaangaso longa fo ia o vaenga umalama, ia o le ngana Sāmoa i tono ni sina. Nei, whatalo whatu, ia, ia e leo sea John, so kimi, ia lo whatu, po net whainga luenga po net mafuta mai au kilani, ia a whapeo nei whainga luenga, a lo whatila atu uso ma le a whainga luenga, ia whapeo fo ina umalo lo mo le nei taimi, ia mai au kilani, ia mafuta mai ai, ia manuia foi fuanga o nei vai aso, ia e John, whaima o hao ia le Sāmoa, ia wana utere na o atu e tinau le ainga lau Sāmoa tau whale tonu lau Sāmoa, John. Ia ma vai fuala au, mana whaamanato te pia vai fuala au e tau na inu le taimi mai ai le tau sami, ia whatalo whatu le sunga whawhawina tāni elu, tai tele lava le mafuta mai, tele lau au kilani le mai mo le tātou pokalame, whai pe fwoi le wharitua ia Silulu Bolton, ia mafuta mai fwoi au kilani o taimane pusa, ia o le sunga pali leo, a sina leo, tai tele lava, ia le mafuta mai le taimi, ia stu fusione, ia risale sua, ia ma le mamalo le tunu leo lo mafuta mai le taimi, ia i tonu a inga, ia mawhaafonga mai ai i le tasi ono, te si ma le tasi whaamo, le si fonga lau mua i Wellington. Whawatu whawhia whianga so i filoi, tau tua la wala leo le si fonga lau mua i Wellington.
fianga ia mavivinga o le fianga Sāmoa mo le Tamoria ina o toi lua 10 minuta na tale o le tu la 10 lua ia malo lava Sāmoa ia le mafuta mai le taimi toi fa malo tu foi la tolo fianga i pe manga luenga mai se la tolo i lunga le wala le feo i foi ta vale afi ia fianga i nga luenga ia pole ala mal ta vale afi lo enga lue le taimi ia malo lava le fa malo singa luenga lo fianga i mo tau ia ma vai pe fa mo pe lo tau sa ngale mu ia le taimi o le taiao ia o fa solo toi fo tato proclame so fa fianga so filoi ia ma fa solo to la fo le tula se fuma le lua le fa poponga o tato telefo ia le tape mai le fionga la wano le fa poponga muli mo le yaso ia o fe malanga inga fo ila to fo la sauni malanga ia i le yaso mo tato o tunu i Sāmoa manu ia la fa inga malanga le fenga i mo to ia mai se fo so se vahenga le lalo langi o le anga ia i le to ia nisi o tato o tunu i nga luenga ia po tunu fo lo ma no fo ina o mai ai fo ia si singa ia po vai nga fo isa ngai mai ni usila nei ia le o toi fo i la toi fo ia tunu o lo ma wai ia mo le atu le ia fa mani atu ia fa nga malanga o to mo le tato ofisa fa salau nei ia me se proclame ia ma fa fia nga so i filo si fonga la mo a be fo ina la fo la to tali mai fa nga malanga mai Sāmoa ina o mai ai fo no tanga le e fa ka sai le vai sonte nei mo tola na ma futa mai Sāmoa le la sauni to malanga mai ia manuia la fa nga malanga wala vani koko mani lo au mai ia au to mai ni mu fo ie se vanga na nai ulu fo ie se ase amo ine ia tamana mai o le koko ia manai lu au ia mo fo lu au ine ia wala vale koko e fai moso ia e mana ia na ia e pulea o le pulea tua u lau fa oso na mai yo ia mo fuisi nei ia Sāmoa ma nei telefo lo fa oso fo i ia lau fa nga malanga i lo to tali mai ai ia pe to tali fo Australia le au Jofono ia po America po Hawaii ia manuia la fa nga malanga le afenga i mo to lo fa tu ia maltafa fa fetoi tele lava ia le fa le mafuta man le taimi o tato proclame manuia fo i fo fuanga lo fenga iai ia me se tato o tunu nga lue o lo mafuta mai to tele tono fa le fa nga luenga mai mo mai ai ia a fa o tu tato proclame se ia pa ia le tu la su ma le lua telefo ia musika o le uli mai al tau le tu la tasi lunga le ala leo ai fa o pe am le tu la lua i lunga le tato penga fai langi le Facebook ma le YouTube pa si fonga la mo ia manatu o lo so longa manuia o lo fai fia fo ia unga luenga ia o lo e fa maoni fo ila unga luenga le yaso ia o lo e tala no fia fo ila unga luenga le yaso ia ia mea uma ia fia i mea uma tatou te fai ai le aso ma le aso e uma nuia fo i tatou ngā luenga o lo whenga iai a fai o lai se vai fo le o lo le fia ai ala fai ma le fia lo ngā luenga e tele lava enga e ona tula i mea te a le o lo la vea i le ngā luenga ona nala ale alu lo ma fau se tu lo ngā luenga anala alu le mele na lua pisa ia nafi ma le fo lele ma le se fai le utu se le kalesi ia poltina la ulotu ia e te ono a faina i la ngā luenga me na a tatou wo ngā luenga ia na tu ala no amal fa manatu a tatou wo ngā luenga tu ia vaenga fo ilele sa vesi ai ia male a inga le fale se ito fo ia te fo ina nei ia ona to ava fo ilea ai ia lu fia la ngā luenga fai fia ngā luenga ni yaso a lofa tele mo tatou tunu ia tu ana i lunga e fa lo au tatou pese vavele ia mfa ngā solo atu la fo i mal tatou proclame to luas 5 minute tale tu la se fulma le lua
ile pese, palomo 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 ile pese. Samila milo, koi fai mai kasele bagilo. Asa mai, shiva mai, ano mai tse, malu. Asa mai, shiva mai, ano mai tse, malu. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Palomo ile pese, palomo ile pese. Asa mai, shiva mai, ano mai tse, malu. Asa mai, shiva mai, ano mai tse, malu. Salo tao, jumelo lima, salo tao, chita sisiva, salo tao, jumelo lima, salo tao. Samila milo, eh, kabili lo kahulu. Samila milo, koi fai mai kasele bagilo. Asa mai, shiva mai, ano mai tse, malu. Asa mai, shiva mai, ano mai tse, malu. Asa mai, shiva mai, ano mai tse, malu. Asa mai, shiva mai, ano mai tse. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Te ufonga malie ia se tasi fo i o paanga le tātou tau tua ia ale si fonga lau mua le fale tua ia Yvonne a pua falaula Hokem ia o lona toi suino le pesele a le penino tia fau ia el fale tua ia Yvonne ia mana ia foi le ua toe suina ia ua peila walai te whanongongo i si ufonga o alpati malia ia le mai un penale ala o le falitua ia Yvonne to suina le pesele pe on to fa fong mai ai ia ale penino tia fau ina o to full 5 minutes ia ona talo leo le tu la se fulu male lua le si fonga la mo ai Wellington mana fa fia nga su viloi fa talo fa tu ia foa a soa ia ave fo il falitua ia fenga ia sila ia maltama le ai fo i professeur on ala fia ai solo ai ia i me ai Sāmoa ia antele liva ia fa tatu fa fia me pese tats fululua le wa tapena mai le fionga le wano ia wa poka telefo le fa ponga muli i le tu la se fulma le lua ia fai mali le ne yaso au fa vesia le fa amna tuino ngana Sāmoa ia i tonu ainga ia mai se foi tonu fa le fainga luenga ia po na foi te felua i malau taxi ma fe ave i lau pa se mai se sia tunu la lang ia awa o ia u Sāmoa ia po tonu foi le pasi lau pa se tava lau pa se ia mana ia foi le no fo lau pa se la sa ia le piki mal la le po fe se vaenga o se tangata nu ese le Sāmoa ia mana ia le tau nu no fo nga e fo le tu lau pa se wa ilo e lau pa se u Sāmoa mai fai ai o neile famna tu no ngan Sāmoa ni sil nei vai la mana ia lau sa foi na le wa pasi la wa taxi ia ma tava lau pa se uma ia po le vaenga le upa na mana ia tele to es full 12 minutos ana tale le tu la se fuma le rua o le vivingo le fiango Sāmoa
Ya mai ona tatu peselea mai le sunga ya pafuti tole foa ya ona soro le mata tatu tala fo ya fa bombul muli tatu tala mai Sāmoa le tulas fuma le lua le o tue fitu minute ya ona talo le tulas fuma lua pe mai al tatu peselea. Se e fasa si vale ai tau Le i e to e tata Ne ua pule ai saina si o tatu
tunu Le tangi sana silima mai mai Se alofa mai o wata mate lai E tawhia inue I se mai e asu mai o lima Liu liu areia Se tofa fa atuku So ia le feitanga Alofa ile atunu Le tangi sana asilima mai mai Se alofa mai o wata mate lai E tawhia inue I se mai e asu mai o lima Au e tawhia inue I se mai e asu mai o lima Ta lava I telefou mole nei au auli, o le tala mua, ua whaalia manino mai e le li pāle mio ni sila ia Christopher Larkson, e na te le sila fia pe to fia nisi tangata whainga luenga le malo o le awaea, ma wha malo lo mai I a lato ngā luenga. O se tala noanga, ma le wales whaasa laua New Zealand I le tai awa na le ila, na whaalia ai e le li pāle mia, o se tūlanga whainga tā tele pe a whai o le ale aise ngā luenga se tāsi, ai pe ta aina I ta ua, e to tele isi tangata le tunu ua lewa o na mawhatia, mai o se mea tāla whengai, le whaia e le malo o se whainga, e launga te sia ai tangata uma. O le teimi nei, ua tūla I mai le wha awhe iwa se lau fitus furulima, le au whainga o tangata ia sa whainga luenga le malo, ua vaea ma ua le ai nei ni ala tau ngā luenga, ai o lo ofesu isuia I pēr fo inumela, I la whainga o nisi awa no whainga luenga fau e maua mai I fuafuanga masuinga o lo o mana o le whainga malo so whaatasi e whaatino. O le hoi ua uma o na whaailoa mai e le Minstau tupe I a Nicola Willis, o le tala autu o le tupe lea o le a ia to laulawina I te tonu o le palemene I le stofi, o le a manino ai I le tulanga o lo o iai le tamau ainga o New Zealand. O le teimi nei, o lo fuafua ina se solo te tea tangata Māori e whaia I le stofi, le aso lea o le a folasi ai le palemene, le tala o le tupe mua le whainga malo so whaatasi. O se ripoti le News Hub na ta uai, e le tasi ia se vaenga ma se whaalapo tonga o tangata Māori, o lo a fia I le whaamao popoina o le neisa vali ma le solo te te e whaia I le stofi. Fōringa mai o lo whapefo I na a fia ai ma le pāti a tangata Māori I le te pāti Māori I lea wha moe moe. Mai ana ta ua e whapea o le nganga male au tū o le solo te teele nei o le amatanga leo se tau mwhainga tū whaatasi a tangata o Aotearoa e tari atuai I ngaio inga le whainga malo e whaasanga tau I tangata Māori whapea ma le whenga inga o le Waitangi. O lo wala wina mai le mamalu le tunu mo ni fina ngalo faalia e tusa o se fuafuanga faatatia mo mea tau au wala o whela ua inga I Wellingtone malona I tū malo I le tonu o le isi se fulu a ngai I le tolu se fulu tau sanga o lumana I nei. O le fuafuanga nei whaingoina o le Regional Land Transport Plan mai wawano nei mo manatu malangona faalia o tangata e alala I le tū malo tele o Wellingtone. Whailo mai le teitei whono o le komiti o wala whela ua inga le tū mālo o Adrian Staples o manatu uma malangona o le atu ina atu e veso soani tele lea I le fuafuaina ma le whaatu langaina le lei o mea tau whela ua inga mo le lumana ai. O ati na ai te tele o lo o awhia I whaatala noanga nei e awhia ai a wala tāua mo le atunu u atoa lea e awhia ai malona lua o Tunnel mo Mount Victoria I Wellingtone, ai whapele awala tele mai I Pitone a ngā iane I Grenada, ma leisi awala ta ua o le Cross Valley Link, e le ngata I lea, e au fia ai fo I ma le whainga o tutongi,
o loo e tutongi ma whaongai tangata i tutonu no whaafi a toa ai ma pāsi. O le tele o mātua i tutonu o Wellington e ua le ngawhatia le tutongi o pili o whanau a onga, ua whaalia e whapea o le mafu anga autu ona o le vae ai o tangata whainga ruenga le maa lo. Vai aso taruai sa atu ina atuai e le onga maurunga Wellington e, le Wellington High School, ia se imeli i mātua o le onga, sa whaalia ai le malamalama le lei o le onga i le totele o tangata whainga ruenga le maa lo ua vaea, ma ua whaamalo lo mai e lātou ngā ruenga. O le whautuanga la mai le nei a onga mō mātua, ina ia aua le whaapopole ina i lātou i le totongi ina o pili o whanau. Whaadia le lipula o le onga, le Wellington High o Taranaki Kilali, e iaini a inga ma mātua o le onga ua whapeona whesoasoni atu i isi mātua ia ua whaale tonu, ma le tutongia pili ma donations at a maiti mo mea whai a le onga. Sa ia ta wai o donations ma sani a le onga, toru se laulima se furuta la mo le ainga tasi le tau maititi a onga, mai o lefo ai e whai e le loto fuatia ifo ai le wha malo sia. Sa wha ma mawhaina mai e le lipule o le tulanga e le tau o na whai e le nei taimi o le wha mawhale i mātua o le wha i le nei e whaia i le loto whai talia a tonu o se sosani tāua lea mō whaafi tāuli taulu ta mao ainga o whengai manisi o mātua i le nei vai tau. O le vasenga o leo whapefa ia onga e au pito maua lalo le fua o lātou tutongi, whaatusa i le tutongi au pito maua lalo i te tonu le lua se furu tau sanga taluai. Whainu mele nei e pe ona whaailo mai e lātou e iai le tamai whaapitoi ma ta aupu tau le tamau ainga. Nā tau ai, o whaipule o le parlemene, ia isi tangata sa maua lalo fo i le fua o lātou tutongi, a o le whaia i le lātou si tanga lātou mai nei. Whaalia e whapea o vaenga i e tolu, e maua lalo o lātou tutongi, na i lo isi tangata whainga luenga uma, o leo e au pito i maua lalo le fua o tutongi, so o atua i le vasenga o whaia onga. O le vaenga o tausi soi fua, e le o matua whaale tonu tele i lātou, o nā sa whaatulanga ina lata mai nei i au lātou tutongi. Ai mo le vasenga o leo, o le tongi au pito maua lalo mo leo, e le ai ia ni ta ai, e tusa le fitus ful lima afe ma le onus ful toru ta la i le tausanga, e tusa e onus ful vasene maua lalo ai, whaatusa i la fe i vase lau voltasi. Peita i la, o le masino o kurso, le olo whaamoe moe, o le a whaamauni ai se whaatulanga na fau, o le fua o te tongi o le vasenga o leo. Whaalia mai fo i le asosia whaiaonga, sa maua lalo fo i le tūlanga o te tongi o whaiaonga o a onga maurulunga, a o le imaua la lātou sitanga i le masino iuni o le tausanga ua mawai. E to limas furulua isi tangata New Zealand, na au maia e le vaalele o le malo New Zealand mai New Caledonia ana nafi. Whailo mai le mtanga luenga le vai whafo, o le malanga le vaalele o le Air Force, sa au maia i tangata nei mai no mea, na taunu ana i au kilani i le afo le lima i le fiafi o le asonga fua. Ta ua foi e iai nisi tangata sa le i mawhai o na o ana i le no fuanga tūru tonu na whaamautua na iai tangata ia i no mea e sa auni mata pena ai mo le malanga. Whaalia mai la e se sui al mtanga ruenga le vai whafo o le tūlanga whaingata sa iai ona o le tapu mo le sa i taimi o pūlenga o whaalawe lawe whaafusei sa whaingata ai i le whewa inga o tangata. Pei taila o le so le uwha moe moe e whaiai i le malanga whai umai no mea a le whawa alele New Zealand mo le au mai o tangata o New Zealand o toe fia fo i mai i le atunu o. O lo iai le manatu pe tusa o se lua se fulu le whai o tangata New Zealand o lo o te toe ai nei i New Caledonia. E tarua na amata whai ngā malanga wha apitoa nei i le vaiasa o mawai, si le atu le toru se lau le wha inga o tangata o New Zealand ua mawhai o na toe wha afo i mai ai i le atunu o. O lea ua maua le tino maliu o se tangata i le Sami i le taulanga i Wellington i sa ilinga sa whaia taru mailas whai le taruai mo se li i na masalomia na pau i le Sami mai se vaala upasese. Ta ua e leo o na pōlea na mawai le tino maliu le nei e le au maulu le leo ma le vaenga o le Navy.
Peitai o lo whanga solo i e suenga masani e whaamautu i nai i a lona ingoa. Ai o le tangata lea na sue e whapea e na o ia le pasese le waa o le East by West Ferry i sana malanga mai Queen's Wharf i Wellingtone anga i atu i le Days Bay i Eastbourne i le tulai ono i le tae aulas wharai le teluai. Pei ta i tau nuu le waa i Eastbourne ai ua lei loa po fe ualu i ai i le pasese sa i ai te tono le waa ma amata mai i loa sa i linga mo ia. Whai lo mai e leo o lo wha awo pēr lātou suenga i lea wha lave lave. Ua tuu i lalo ma ave ese ele kompania le warehouse mai lana upenga o fesa ota inga tele vavave se wha alinga wha apis nisi sa au fiai ni ata o ni la au e folinga o ni marijuana. O lea songa fua na lipo ti ai e tangata wha ataule nei mata aupu i le kompani ma mafua ai o na whaia le wha iunga e ave ese le wha asera launga mai le lātou upenga o fesa ota inga. O le autu o le wha asera launga wha apis nisi le nei o le fia wha lau ilo ina o meo pā mō tonga la au e ngau sia i le polyester mai i le atunuu o saina. Ai o ata e whāna o fia i le whaasera launga o lo o iaini la au te tō e fōlinga lau i lau o le marijuana. Whaamaunia mai nei e le whaatonu o mea tau maketi a le kompania le warehouse o Vaughan Davis ua ave sea nei mai i le lata upenga o fesota inga i a lea whaasila si langa na i a whaamawhaina fōi e le aise malama anga o le warehouse po le atonu le la au e pei ona whai tio ai tangata wha tau. Ua whaatau sanga ina le pūlenga o le ai o pōri rua mo se sosani tau tupe e lango i nai le fausia leo se whale ta alo fau e iai to tonu i a malae mo ta longa o le basketball. O le a tau sanga mai le whaalapu tonga o le Capital Basketball o loo whatangi si ai se vai ngā tupe lua se lau limas fuawhe tā la mo le nei ngā ruenga i ana fuafuanga tu unga mao. O loo au fi ai foi i le tāru sanga se isi vai ngā tupe e se lau wawhe tā la i le tausanga mo le umi e lima tausanga. Awa ia le vainga ma le tausinga o ia ma lae ta alo. Whailo mai e le lipule o le Capital Basketball o Damien Ekenasio o iele fuafuanga la tu whalapo tonga e si iti atu i le ai o pori rua i lona no fuanga turu tonu le o loo iei nei i loa hat. Ia o le whaiunga le nā o talafau mo le nei au auli. Fia lava te whatana whātu i lo tātua tunu i sa isi fo ili nei whaapoponga o tala fau mai Sāmoa usi mai al whaafonga. Ua whaamaunia mai al komisino le tine mōm whaamlawe tupu whaafosei tanu basa pe tone maunga o le waalele la i titi lena pa ui ngāta iane o le kompania le Bluebird i vai tele e umia se li i whai business i a Philip Meredith. Whai loe tanu vasa e na ua lātou maua le wāla au. Ma whaana nate nei lo le vāenga le tine mui tuana i mato i le no whanga na tupuai le whaala velave. E taunu watu, wa avane i ute nisi le awhainga luenga le Bluebird le tino maliu o Philip, mai o le moli mau le awhainga luenga. E o atu le lātou waa fisoa soani i le no whanga na pa uwai le vaalele, wa maliu le tama, mai o lo masalo mia na malemo na fuaio na maliu. O Philip sanga lue mua se pai late mo le polensia tau sanga ua tea, mai ta ua tanu wasa e le o mai loa le mafua anga o le pa ua i le vaalele. A ua mai a fwoi o na whaatino ngā ruenga o le au i nāne se masini o vahenga o le vaalele na pa u, mai o lo wha wau iei so e suenga. O se tamai tai Sāmoa lau i loa le laulangi le tusitala ma le tusi e no sono e lima se fulma le valu tau sanga o le soifua, ua molia nei e leo i molia ngol fasio tangata wha moe moina, o mio se a upenga ma tau tia, ma le whao o manua, wa fuai le maliu. O wha maumonga mua leo le mata opule nei, o le wha lave na tula i mai i le pole aso to na i le wha ai ungo le vaiaso, o se fe se inga i le ua molia,
ma se tina e fitu se fulwalu tau sanga le soifua le matua, e matua i maasani le lei i la ua ia, mai o lefe e se inga, na wha o lima i lole ua molia i le ua maliu, na tu ua ai le tina le lo na fale, ai anga iane le ua molia i le fale o se tasio ana wo, ma moia i lava, se io o i le awa ulio le asosana se so, o ina ia wha ai loi lana wo le men tupu le po, ma vala awa ne lola na wo le ofisa o leo e ripoti le mata opo, e leo mai loa le mafu anga o fese se inga, ai wei lima neo leo le ua molia, ma ua wha wau su e suenga i isi vaenga i atoto ai, mai o le wha lave le nei, na tula i mai le afio anga o vai vase. Mai lava i le mtanga luenga o leo, ua wha mawina le mtanga luenga o leo, le so o mata opo e o tuai matua i le ofisa, e tā pāle fesoa swani le mtanga luenga i le sa i lia leo whanau wale ilo noa. Mai o to tene o i lātou i o wha mawina le mtanga luenga ma wha lau i loa fo i wha sisi langa wha lau i tele, o whanau a onga lava e amata atu i le tausanga se fulmaltasi, a nga i le tausanga se fulmaltolu, a o nisi, waitu tonu o le universite. Mai ua mafuli atu fo i le to tele o whanau e sa i lia, i le vaenga o tama i tai. Pei tai o whanau uma ia sa wha silsila mtanga luenga e o mai le vai ason te nei, ua mawhai o na toe wha fo i atu i o lātou mātua, e ala i le fesoa swani mai o nisi o le atu nuu, mai i wha maumunga fo i ala mtanga luenga, e mafuli le telo mafuanga e tu ua i e whanau o lātou ainga, o le te tewa ese lea i le talia ina o whautuanga, pe ose o te ngia foi mai i mātua. O le aso le to e tawa o fia elefon tanga al parlemene o Sāmoa, e to ilo ai le tana whaatatau au tu o le tupe, mo le lua awhelu se fulma le wha lua awhelu se fulma le lima. Au le iusui elefon tanga le aso, ua whaamauti no mai e le fionga le minista o tupe, le fionga lautimu ia a fua wile se va ai. O lo tūlanga le leile tūlanga le tala o le tupe, e le ngata o ana tupe whaalu ma ana poloketi, ai whapena fo i ia ana tupe maua. Mai o lona mautinoanga, o lo tūlanga le leile ta mau aingo le atu no, mai o tawalumanga fo i alfon tanga le parlemene le so, e whaofi nai nisi o tūla fono tau whaofi, o fuafua ina lona teu ina le tūlanga atoa toa. I le mai ai o ilo i longa le kabinete e whaatatau i le teitei fono o le komiti o le whaalapaputonga o whaaputunga tupe mole lumanai manuia o Sāmoa le nupi whaa, wa whaamautui nai le toe whaawau lea o tiute whaateitei fono o le fionga ia papali i pāno moala. Tā ue le fionga le minista o tupe, lautimu ia a fōwele se vā ai. E tolu vaenga sa lima teite inai lea su e suenga, o le ave e sea leo ni se le ni maile whaalapaputonga, e au noa ma le lima teite ina e ta iala ua whaatula fonoina. A toi ma le toe sea o ni se le ni whaasoli tula fono, o nisi o vaenga, na mai asu e suenga e le o iai se vaenga o a fiai le fionga le teite fono. O le toi amata i o lona tofinga, wa mamoli e toi whaatasi ma whautuanga mai i le kāpeneta, i vaenga tā ua e te taua na toi sila iai le teite fono, pa te siai ma le pūlenga o le nupi wha, ina ia le toi tula i mai ni whaafi tau li whaapele lumanai. O le condition tā ua i lau wa i e le mele, o le fofo whaafi tau li e tupu whaaloto i whale nupi wha. O le mea na, o le main issue anga le ngā li mai ne i susuenga. O le mea le o loto i whale, tonu le bāle o whinga luenga ma le pūlenga, ma le pōt. Ia ma le mea le a wale overlap, tiu te wha CEO. Te telefon le role le board ma le role le management ia fa manino le pe me te tele ai era vai o ia mal tu lang vole fo fa fita uli tono e mese le relationship i tono le loto i fale no pifa na tu ina to i fatasi ma se fautuanga mai le fionga te mai tai pa le mia mo le fionga papa le e na ia tau fiofi le sauno mai le autostala ona o le tele o nisi o vaenga na ia wha ai loa, sa le te tau na tu ina mai mo le whaafonga anga le atu noo,
Ono olo iai pui ngā mo i lātou olo wa awhia ai. Se isi vaenga o le mata au pule nei, whaafonga i tana fau lea soa tai au. O tala i mo li aso, manuia lo tātou atunu i fōwhanga o le awhenga iai, whaasoifua i au. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
ngofie leo langa e fai ngofie wa masani fo itama sulu ie ile tautua e sua mali it's about say kalapu e vai pa pauta mama tu be it's e vai lena so ile hello so far sa fu finale sama okolu se le se fo ilama I okolu asu san sua mai I amare koletani mai lo via ai valeta fonga I say it's a song, it's a poetry. If I asabili, the malu fale oh. Esa olo tupo ila unopo, ele se alfa asaolo. Bili mai saulo titali tonu wai. Sabai lo umotu o te vinitai lo umotu te leo salafai o le motu vai me amafai o la fanua e matangofie e o langa e fai ngofie wa masani fo itama sulu ie ile tausua e sua mali Billy mai te ama wasitolu Babita mai I say it's a song, it's a poetry Eva asabili le malu fale oh Esa olo tupo ila unopo ele se alfa asaolo Billy mai saulo titali tonu wai Billy mai saulo titali tonu wai Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. E whawhiang malisunga ia sive vainga wā lesi vili mai savai, ia na vili ia ili taimini nei savai. Ia pole ale mea lai tupu. Ia pe vili iai, pe a whape iaini mea te fia mana o ai, ia pe vili iai, ia pe a iaini u whawhita auli, ia e whawho uma e tangata savai, ia u whawhita auli pe a vili iai mo sosoani, ia wā tangata savai o tangata e se poto e whawhita auli. Ia na, lona winga, a whapeo iesi whawhita auli o lo e whengai ma ole. Nei taimi tono whawhenga aluenga, vili savai. Nai iai whengofia, ia le messenger, nai lau Facebook, ia te vili iai. Ia ma whaero iai, ia pole a le vaenga wa e le fia ni ia sona ngā luenga. Ia ma loa le mafuta mai, ia ma lisi whawhianga, ia mai le sunga le Nato Brothers, ia ma le hello al telefoni e o le o te wawai atu. E ratu tatou pese ia lua ino mai a telefon ma tala mai Sāmoa. Awai atu sole, e to a tele le tatou atu nuu le fuilele e tala no i telefoni. O whapea, o le ao ngāla le pese le ana tatou le Nato Brothers. O le say hello, lona winga lau tau whai vili uma telefoni ala tātou wa tinu he say hello ia i le ainga la le whaatani me le whale ia lona winga a oisi. Le isi awari ia e whalwhainga luenga, wina laua vili o le whale ia e say hello ma whailele masiaki ia le ainga po ame ala e whale taimini nei. Ia e toa tele fwoi la tūle no mai atu, lei tono ainga. La fwoi e vili o whalwhainga luenga tālo si o sa o lau numero na e vili. Ia atasi le si tangata le ese le vili telefoni se tamale o tarivui tamale tina na ilo ese se le numero la vili ai vilia tasi le vainga le tupu Sāmoa o le va tele le tupu vainga le Sāmoa to inga me voi le tinga na ilo el tangata le vili le telefoni ese se le numero la vili ai vilia o me foi le vili telefoni se vili numero se ala ilo ese se le numero ala ia ona le maunu foi lele e vile tu ro tali mista mai tai a mese va pe ole ali le vili
a vili atu loa ia la tinga e folena i loa se sele numero la ala vili ya io ia a vili atu la e tau atu stamaitai ia o inala a mata i loa la mo me tala noanga nei io e tele sa mol te min nei tele la vili telefoni se numero se io no mo ai foi ia sa mol tau sanga te nei tali atu telefoni Tole hello mai tamaita yo le manai yo le leo tamaita ina le vile tu lo telefoni o Sāmoa ya vile tu mai ya talofa malo se fu va talofa malo se fu mai ai foi le sa fatu tasi mai ai malo tasi ya na mata no fatu e se me an fa feeling alo inga lo ya ta fatu o le sa no fa mai ya ta mai le ngo palang mata no ya le nei ya tal no nga fai ai se sel numero la vile tu ya alo no mata no nga o ese a me o le tal no mai ya eta si ala te fa longo ole te mai ta ile vile tu la sa usu esa na ya na tu te lo le to nga me fa pera ya no tangwa va fa amutal mata noanga e umal mata noanga ai tu numero sole o fa pe sole tasila le mafu anga le mafu ai ona ye unga ri fo ina le te awona nofo te ya lo te fisilia fesi si tama fo le fa mai ya na masani ya male teine o ta o mai se nu masani ya male teine tu ai upolu ya le ana alua ya le to o mai ya fat masani va fer mais masani telefoni o meio telefoni vidi se numero va ai ya mio ai am fat vai fo ya fa tete tato te wa lu Sāmoa e vidi se tu se sia o ya no fo matala ya e tele mafu anga le ona vidi se ya ai pe ya le mafu anga numero tas ya va ngolele le tau su eni ama tau su ente to lu se tu ro fa fa mele tu no langa e tele ya ungari o lo no forte mire no ma fu mai me yo telefoni se yo le foi masani le o tarifu na lu foi Sāmoa ya wala ki ale lo foi final to mai ya mo te lo e me va pena to e luas fu 20 minutos na tale o le tu la tasi ya ona fa mai ela tatu tu lunga na le o tasi ona tesi mai tasi fa mo ai mana tua ia e alu Sāmoa matala ai me sia tatu fu le watu le ai me va nga le Sāmoa fu le peini apu tatu ala fau ia o tatu o vai pe o tatu vai ni fu le ni tangata papa ya fa tu fo tamalana te ia lo fa lo tiri atali atu telefoni matua ele ma sanni al tangata le telefoni ai al poto ye faitala ai se vile tu la telefoni ai tau atu sta mai tai fulele vai atu la sua malio upo le wali ia le vile telefoni se tele au vile se sa mol te minne ma o ye fo ya ngani wana no foi no telefoni fa pe me le tatu Sāmoa tatu ye no ye tu no mau fa te pe alu Sāmoa ai me se pe va pe na we alu mo na we alu na o ai tu tina ai ngama mai ti nei fa Pai tete telefoni se o lo Sāmoa te minne ona ua fai ya salti Apollo ala talata atu ti Apollo ya o tango ya tau ela wa o tesa yo taya fa no fati ya o tesa te ni seli e va pe fo tamale ata vi telefoni se sele o tali vui ya ole fatua ya ana mali malo so le fatata ya ana malo ana ya alo fatu oni foi fanga nei foi uli fa pe foi fa tu Amelia fa moana ai pe mo Amelia fa ngata to pes si siva mai ya na mana ya fa tete o malulu ale tu no sila to e luas flor minute ona tale o le tu la tasi si fonga la mua ma musika o le nei uli
Ia mai yo fofonga tuta simai Manongi ese pu ina mai ele tonga pa Ao Alo manongi wapa ana na wesa ole vave ao Bonai pau ai le inai lua ole awa Ala Ai ole ala leo to sinai le tele ota Ama Na yo falling tau sa apia iso o seta Asi Hele tio fo ile toa failona na tai Se manupi aisa au mawai yana mua Wanga to mai ele to apailo na matutu Fa susu waila rosa amate atu Iti e ave la lord sina cinema Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua. Me te le tula ia nei lunga te lue me le tatou pese le fa te ai lo ma lili pe fa pe ona na pulu mai la valo ia fo na le la ele ave se lo ia fu ia ave se lo ia fu e tu mai lunga lue me le tatou pese le Inga le amatai, a ole au tatu
reach me at a busy time, please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Feel fine,
Musika o mano longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laulua. Tianga mai sunga tuana matia tunia vai lua malpese a ato e elefane I ipu o ofu ya na si utau ngalo foi a ato ia tau le foi male fa tau ino le tatu ngana Sāmoa ni foi va yaso ya afa pete le loa fa tau le a e I a ato e elefane ya mane foi to fa manatu a ia pete lu fa sanga ilo malto ina ia pe fa sanga I malo matua ia ma fai lua a ato e elefane
uma failesi wana pila tau ngalo si vaenga na tatou soifuanga fa Sāmoa ia e malo lava Sāmoa o mai el tatou tau tua nunga le la leo frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo le la atare tasi ia mo le tulenga ngā whaaftai tele ia i lau tau mafuta mai tonu ainga i tonu whalewhai ngā luenga ia e ala le tau tua ale tasi ono tesi ma le tasi whamo i nei aso a le la tatou pese lea ia ona soro le ma tatou telefon tala mai Sāmoa wha mai e tole tatou tau tua i lunga le Facebook ma le YouTube se pa ia le tula e lua ai mo i la tau lo whaafonga mai le ala leo ia le ala wha mai ina le tatou tau tua le tula e tasi mo le toile whaaftai tele le tatou tinu ia wha malulua tufo ia ua sala fo i singa ngana le nei aso ia malu avi fale fina ngau le tinu filo i taalo te masani le tula fitu ia ai alu fatu mo vaenga le mafuta mai ia umalo tatou telefon tala mai Sāmoa le tula tas te tas ia ono to fata lo fatu fo ila ia te uto ia pe ona ia tiu lilo malo tiu ia whaaftai fo ia ngau e sila ia ol faltua ia mo lome Johannes Scanlon tai tele lama le mafuta mai le tele a fa pe uma final fi civil tie ile oli ia o ka semana ia ia le la tatu pesele fa ma vai to masiva nga le mafuta mai lungone ala le le time pelo ita le masani le tula fitu ia mai lo pesele ia ona solo le ia mtatu telefon matala mai Sāmoa fa ponga muli Vinga o le whianga matatufu tātou wha mawai atuai i le tasi ono tesi ma le tasi whamo.
salona ua e loa o te si o e i o ulima faa pele pele ina a fio mai le uso ali ima lala ima o ta mamalu mai le fa o sale a panga fa a pe a fo i le i tu ala o pa iana o matatu eleva e ale fala o otomai le a matanga a fio mai le uso ali ima lala ima o ta mamalu mai le fa o sale a panga fa a pe a fo i le i tu ala o pa iana o matatu eleva e ale fala o otomai le a matanga Ta alofa lava I telefau mole nei au auli. O le tala mua, ua whaalia manino mai e le li pāle mio ni sila ia Christopher Larkson, e na te le sila fia pe to fia nisi tangata whaingaluenga le malo o le awaea, ma wha malo lo mai I a lātou ngāluenga. O se tala noanga, ma le wales whaasa le laua New Zealand I le tai awa na le ila, na whaalia ai e le li pāle mia, o se tūlanga whainga tā tele pe a whai o le ale aise ngāluenga se tāsi, ai pe ta ina ia ta ua e to tele isi tangata le tunu ua lewa o na mawhatia mai o se mea tāla whengai le whaia le malo o se whainga e launga te sia ai tangata uma. O le teimi nei ua tula I mai le wha awhe iwa se lau fitus fululima le au whainga o tangata ia sa whainga luenga le malo ua vaea ma ua le ai nei ni ala tau ngā luenga ai o lo ofesu ia I pēr fo inumela I la whainga o nisi awano whainga luenga fau e maua mai I fuafuanga masuinga o lo o mana o le whainga malo sa o whaatasi e whaatino. O le hoi ua uma o na whaailoa mai e le minsta o tupe ia Nicola Willis o le tala au tu o le tupe le o le aia to laulawina I te tonu o le palemene I le stofi o le amanino ai ia le tulanga o lo o iai le tamau ainga o New Zealand. O le teimi nei, o lo fuafua ina se solo te tea tangata Maori e whaia I le stofi, le aso lea o le a folasi ai le palemene, le tala o le tupe mua le whainga malo so whaatasi. O se ripoti le News Hub na ta uai, e le tasi ia se vaenga ma se whaalapo tonga o tangata Maori, o lo a fia I le whaamao popoina o le neisa vali ma le solo te e whaia I le stofi. Fōlinga mai o lo whaapefo I na a fia ai ma le pāti, a tangata Maori I le te pāti Māori I lea wha moe. Mai ana ta ua e whapea o le nganga male au tū o le solo te le nei, o le amatanga leo se tau mwhainga tū whaatasi a tangata o Aotearoa, e tari atuai I ngaio inga le whainga malo, e whaasanga tau I tangata Maori, whapea male whenga inga o le Waitangi. O lo wala wina mai le mamalu le tunu mo ni fina ngalo faalia e tu se fuanga faatatia mo mea tau au wala o fela o inga I Wellington malona I tu malo I le tonu o le isi se fulu a nga I le tolu se fulu tau sanga o lumana I nei. O le fuanga nei whaingoina o le Regional Land Transport Plan mai wawano nei mo manatu malangona faalia o tangata e alala I le tu malo tele o Wellington. Whailo mai le teitei whono o le komiti o wala whela o inga le tūmālo o Adrian Staples o manatu uma malangona o le atu ina atu e veso soani tele lea I le fuafuaina ma le whaatu langaina le lei o mea tau whela o inga mo le lumanai. O ati na ai te tele o lo o awhia I whaatala noanga nei e awhia ai a wala tāua mo le tunu ua atoa
Lea e au fiai malona lua o tunnel mo Mount Victoria i Wellingtone, ai whapea le awala tele mai i Pitone a nga iane i Grenada, ma leisi awala e ta ua o le Cross Valley Link, e le ngata i lea e au fiai fo i ma le whainga o tutongi, o loo e tutongi ma wha ngai ta ngata i tutonu no whaafi a toa ai mau pāsi. O le totele o mātua i tutonu o Wellingtone ua le ngā whatia le tutongi o pili o whanaua onga, ua whaalia e whapea o le mafuanga au tū ona o le vae ai o te ngata whainga ruenga le mā lo. Vai aso taruai sa atu ina atuai e le onga maurunga Wellingtone, le Wellington High School, ia se i meli i mātua o le onga, sa whaalia ai le malamalama le lei o le onga i le totele o te ngata whainga ruenga le mā lo ua vaea, ma ua wha malo lo mai e lātou ngā ruenga. O le whautuanga la mai le neia onga mō mātua, ina ia aua le whaapopole ina i lātou i le totongi ina o pili o whanau. Whaadia le lipula le onga, le Wellington High o Taranaki Kilali, e iaini a inga ma mātua o le onga ua whapeona whesosoni atu i isi mātua ia ua whaale tonu, ma le totongi a pili ma donations at a maiti mō mea whaia le onga. Sa ia ta wai, o donations ma sania le onga, toru se laulima se furuta la mo le ainga tasi le tau maititi a onga, mai o lefo ai e whaia i le loto fuatia ifo ai le wha mahalosia, sa wha mawhaina mai e le lipule, o le tulanga e le tau, o na whaia i le nei taimi, o le wha mawhale i mātua, o le wha i le nei, e whaia i le loto whaitalia, a tonu o se sosani taua lea, mo whaafi tauli taulu ta mau ainga, o whengai manisi o mātua i le nei vai tau. O le vasenga o leo whapewha ia onga e au pito maua lalo le fua o lātou tutongi, whaatusa i le tutongi au pito maua lalo i te tonu le lua se furu tau sanga taluai. Whainu mele nei e pe ona whailo mai e lātou e iai le tamai whaapitoi ma ta aupu tau le tamau ainga. Na tau ai, o whaipule o le palemene, ia isi tangata sa maua lalo fo i le fua o lātou tutongi, a o le whaia i le lātou si tanga lātou mai nei. Whaalia e whapea o vaenga i e tolu, e maua lalo lātou tutongi, na i lo isi tangata whainga luenga uma, o leo e au pito i maua lalo le fua o tutongi, so atu ai le vasenga o whaia onga. O le vaenga o tausi soi fua, e le o matua whaale tonu tele i lātou, o nā sa whaatulagaina lata mai nei ia o lātou tutongi. Ai mo le vasenga o leo, o le tongi au pito maua lalo mo leo, e le ai ia ni ta ai, e tusa le fitus ful lima afe ma le onus ful toru ta la i le tausanga, e tusa e onus ful vasene maua lalo ai, fa tusa i la fe i vase lau voltasi. Peita i la, o le masino o kurso, le o lo fa moe, o le a fa mauni ai se fa tula ngana fau, o le fua o te tongi o le vasenga o leo. Fa alia mai fo i le asosia fa iaonga, sa maua lalo fo i le tulanga o te tongi fa iaonga o a onga maurulunga, a o le maua la lātou sitanga i le masino iuni, o le tausanga ua mawai. E to limas furulua isi tangata New Zealand, na au maia e le vaalelo le malo New Zealand mai New Caledonia ana nafi. Fa ilo mai le mtanga luenga le vai fafo, o le malanga le vaalelo le Air Force, sa au maia i tangata nei mai no mea, na taunu ana i au kilani i le afo le lima i le fiafi o le asonga fua. Ta ua foi e iai nisi tangata sa le i mawhai o na o ana i le no fuanga tūru tonu, na wha amautua na iai tangata ia i no mea, e sa auni mata pena ai mo lea malanga. Wha alia mai la e se sui al mtanga ruenga le vai fafo, o le tūlanga whaingata sa iai, ona o le tapu mo le sa, i taimi o pūlenga o whaalawe lawe whaafusei, sa whaingata ai i le whewa inga o tangata. Pei taila o le so, le uwha moe moe, e whaiai i le malanga whai umai no mea, ale wha alele New Zealand, mo le au mai o tangata o New Zealand, o toe fia fo i mai i le atu no. O lo iai le manatu pe tusa o se lua se fulu le au whai o tangata New Zealand, o lo o te toe ai nei i New Caledonia. E taru na amata whai ngā malanga wha apitoa nei, i le vai asa o mawai, si li atu le toru se lau le au whai ngā o tangata o New Zealand, ua mawhai o na toe wha fo i mai ai i le atu no.
O lea ua maua le tino maliu o se dangata i le Sami i le taulanga i Wellington i sa ilinga sa whaia taru mailas Frey le taruai mo se li i na masalomia na pau i le Sami mai se vaala upasese. Ta ua e leo o na pōlea na mawai le tino maliu le nei e le au maulu le leo ma le vaenga o le Navy. Peitai o lo whanga solo i e suesuenga masani e whaamautu i nai i a lona ingoa. Ai o le tangata lea na sue e whapea e na o ia le pasese le waa o le East by West Ferry i sana malanga mai Queen's Wharf i Wellington anga i atu i le Days Bay i Eastbourne i le tulai ono i le tai aulas Frey le teluai. E ta i tau nuu le waa i Eastbourne ai ua lei loa po fe ua alu iai i le pasese sa iai te tono le waa ma amata mai i lo sa i linga mo ia. Fa i lo mai e leo o lo fa awo pea la tu suesuenga i lea fa lave. Ua tuu i lalo ma ave ese ele kompania le warehouse mai lana upenga o fesota inga tele vavave se fa alinga fa apis nisi sa au fiai ni ata o ni la au e folinga o ni marijuana. O le asunga fua na lipo ti ai e tangata fa ataule nei mata aupu i le kompani ma mafua ai o na faya le fa ayunga e ave se le fa se launga mai le la tu upenga o fesota inga. O le autu o le fa se launga fa apis nisi le nei o le fia fa lau ilo ina o meo pā mō tonga la au e ngau sia i le polyester mai i le atu nuu o saina. Ai o ata e whāna au fia i le whaasere launga o lo o iaini la au te tō e fōlinga lau i lau o le marijuana. Whaamaunia mai nei e le whaatonu o mea tau maketi a le kompania le warehouse o Vaughan Davis ua ave sea nei mai i le lata upenga o fesota inga i a lea whaasila si langa na i e whaamawhaina fōi e le aise malama anga o le warehouse, po le atonu le la au, e pei ona whai tio ai tangata wha tau. Ua whaatalo sanga ina le pūlenga o le ai o pōri rua Mosef Sosani tautupe, e lango i nai le fausia leo se whale ta alo fau, e iai do tonu i a malae mō ta alonga o le basketball. O le a tāra sanga mai le whaalapu tonga o le Capital Basketball, o loo whaatangisi ai se vai ngā tupe lua se lau limas fuafe tā la mō le nei ngā nuenga i ana fuafua ngā tuutu umamao. O loo au fia i foi i lea tāru sanga se isi vai ngā tupe e se lau wafe tā la i le tausanga mō le umi e lima tausanga. Awa i le vainga ma le tausinga o ia ma lae ta alo. Whailo mai e le lipule o le Capital Basketball o Damien Ekenasio o iele fuafuanga latu whalapo tonga e si iti atu i le ai o pori rua i lana no fuanga turu tonu le o lo iai nei i loa hat. Ia o le whaiunga le nā o talafau mō le nei au auli. Ia mai tau mai aso o popoto ia foi vatu le fa ia me o e tangi mai ana ia ma fa fa ko mo ia fa la via ma ko ngi e ba ko kele mo ngi fa la ngale fa ngi ala e mo ke ngo fong bai o yoe o le manga ko ngi ku fa la ve o le ai o le ko fa makalanga aso ka ko kala ngo i dai fa un me fa pena ko la iki makauria foi ai po foi e alo lo ape e o kai fa pe ko o ka wai le lo po se nga ngala la tu la ngala pe ke lo ngaku o ke le ma e pusi e ngai ma pusi la ya ma ko wa pusi o ke so ni o le fa fa ai ayo e fa fe la ngai lo mai pusi la fa fa e fa la vela fa yo ya ma ko foi ma ko wa tangi le ve o pusi ka ngi si foi pusi yoi pusi ba o ma nga tangi le ve ngai nga fa mai lo ko ngo ko ku lia ku yo nga fa pe ya le li pe o sai me ku ku o le i ready ma ko ai po se fa la foi le ai tu la nga la kala ngo ko fa fe la na o kangi el pusi foi le wa la wa lo la ele mbe la ku pu o a le ko ke le lo ku ngai sa o le a kangi la le kama le pusi foi nga le ko nga foi o ke le wa baru ka sanga ya nga kangi le fa te akali mai la ele pusi
kamai pusi fa lele. Ia. Uca fa lele lau fa mai. Dan me wo kupu fa mai kamai pusi. Wow. Uca lai kali merong kamaa. Ia. Wow. Ele mbak uang kili Whawhiwhera tūlanga fo lele. Le wai lona tai whau le nganga fo le wal watu peo la le oso le masinga le. Ai pe au fesili aku ya ke oe. Ola sanga fesili mai ke au ai pe au fesili aku ya ke oe. So mai e fai ka. Ola sau ilo e ole povi fo lele. Awa ole wo sau ko kele o povi a. E fia o povi au mang palangi la ngai kwa. O ke le whainga nunga se ofiso whako anga whamuru. Ai, ni awa mau palangi o lai aki nga e lo wainga. Whato anga la e o meo lafu moa. Lafu moa? Ioe. Oi, ia se fai mai. A whapea lai e kuli le o le whapea lai lo ale moa whai kolkoinga. Vai le moa le whai ka kousua ngai le whiawhi. Ia wakuro mama a wale a. A kuli lai anu ala a kone mo hoi mai. Tikat! Ea? Tikat! Kusa wa. Ole kasi ngai kara pepe no bua la. Engi moi fa mai tak. Kusa la fa mai. Na me wa fa ye fo ka ngaka ale o ko. Almela ya no ma fa ya so ye. Ioe. Te tangi al tai fa le fa mer ko inga. Vai ai se nganga la ngoi ka wa. Ai se fa wa mai au mo ngai. Ora ke awa ko o so pa de kai fa wa re mo mai na bu. Ale lua ma kumbo. Ma ne pa wa la ngale fa ngal ko mo ne fa ye. Ioe. E tak. Ola la so si le fe ai. Pina de ko ngakula. Olea. Le tangi al tai fa le. Ah. Ole mai le ke no ngai ngo sau mai o ma ko au sau o kau ye. Ola e mo e ka o ko ngale o le mukia ma ka oro fa pengen pa ku fo ngi ma makan kalianga a. Ia. Ai e fa mai e kam. E kalma singa. Ku sa lai bala masinga ko kikia ako a. Po wai lo le tai fa ngi nganga le. Ya que masalo caído que le longa ya que hago con el mole mole fue a la culo ma cabal que popula mai ya le o la al cama usa fue le la o fue ai po ngai lo anga nganga le anga wo fe ya ilo la ko dunga nga o no la al cama fa mai ai o lo fa pere ko i no mukia Va fe fam, wale wa sa ne wa. Ai foi le fa. Wale va na fa fo. Foi le wa. Le wale va na so fo. Mala lua a. Wale wa mala lua ka foi la lua ya. E fai mo mela ka vea. Le ai, le wa. Ale va pe la que le mai au bea la oke. A ferma so fa ngo foi la wa sa u ko de. Le wa ka mo fa pe la sa wa foi le ma. Ya kan ye so fa ngofole la wa ma fala nga venga ai la ki ya popo fa fie o kalo ko ke me marka ko ke me marka nga e pa wale tangi u te lol kanga so fa ngofole le wa manga ko sui le si vao oye ko sui ya ku le si wa le po ngo ai e ka te fa lo ko ala fa pen Kusa ala ta mai ata ita suya o ko fi ai ala kanga ka ke lo ele o ika ya ka ika ko fi sui ala kanga ko so fo mo ai foi le si ai kanga ala kanga so fo mo ma farave ai or kanga so fo mo e asola o nge wa wa ko se ma ko so fo mo pe ya a sa so fo mo o maranga ma fa ma la te foi le fongi le su ya ma fa le venga le sa mo ke ala fa pe ma fakua makiale wali le langi fange fa ku sa leva la fange ai ai ku sa leva la si so fangue mai fa ka kolo yo pero tu langa na yo ya ela to no we ma la fa ya ela kan o sola sa pia ka nga mai me ola wa o sola sa le farsa que le fa pepe mere wa nga ya ai akangira so fon au
Pakawaya ang kakakatol. Ola walia le PC. Dea. La walia tu mai. O yo la wa nga fai so fangua ya. O tele tu le vai papa. Ala o wasa le vai loto fantao e tu la manua. A mai se ole e tiro longo Sāmoa sif. Ele ato toya te au pa ya sawo. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Awhiawhianga le taimi o lea holi na walua 15 minuti o te nei le tu la tasi le tau tua wha o pea la wala leo le si whanga lau mo Wellington i lunga o pinga twailangi le tasi le Facebook ma le YouTube le Sāmoa Capital Radio app ia po le tatu app na ro wha whong mai nisi tono whare whainga luenga le taimi ia po o tono fo i lau pasi na te wherua iai ia mai whalongongo ma le tatu app le taimi ma lo lava fo i le on sai ia inga luenga fo i lo whianga iai le ne yaso ia talo fo i tolu ia tatu wha ma vai lo fo i ia mga luenga ia tu ia inga ia wha ma lo fo i la tau ia la sauni wa fo inga luenga le whiawhia na nei ma le poa na nei ia ta pena mao ia mai ia lava le malo longa ia na hanga i fo i le inga luenga le whiawhi ia wha malo ati ati o nao lo e mai mua mai i lungo le Facebook ma le tupa le sifonga lau mua
ia nei tai mo le aso ia pol ne foi vanga o le uli ma lo la foi on sai ia inga luenga ia matiu te lo fenga i mo tou ia mai se foi tapo inga nei matu lo fa fonga mai mai mo mai tonu o maotanga ngase o maota o tangata matua ia mai se foi tono ainga nei tai mi fa watu fa fianga o fe pese ma lo la va mafuta mai nei tai mo le uli tau tua la wala leo le si fonga la mo Wellington Wa afatonu le tulai tasi le tautua le sifonga la mua fa fia fianga se pa ia le tulai lua mai al tatu tautua lungo le tatu Facebook ma le YouTube le aso ya e fa wo bel tatu app luas full fight tu la ya mo ila to lo ma futam fa nga mel tatu app ya nei mata yao ma le luas full fight tu la ya e te fa fonga ya le Sāmoa Capital Radio app fa pe te le mai
te li maua ia download ia mana e whalongolongo i le lusu fai tula ia na pokalami na whawhiawhianga so i filoi afa le tasi ia le uto e tori whilu minuti ana mai ele le tātou tau tua ni asa whatalo whatu ia i tātou ainga o paanga ia meisi foi uo mamai ele tātou toke lau taloha ni toke lau mai mo mai to tele ni taimi ia whape foi ia tātou uo paanga ia olo mai mo mai lunga le tātou Facebook mai tau atu ia olo to tele la tu ia mai mo mai lunga le tātou YouTube ni taimi whatalo whatu le tau tua le sifonga la mo ia tau tau ma lo la bale mafuta mai e fa pe fo ilungo le tato Facebook ia le taimi fa talo fa tu fatua ia le nga upu tumuli le taimi a lo fa tai fa o pe fa fia fia nga pese ya pese nei mai ya misilo ki sua pese tua ya ia ka le to ke lau ia utile ai au ia se tu lo ule le tau ma fa le to ke lau alta male o tali vui wa e mo pa lo to ke lau no wingo tau sa mi tali vu se tau sami pe se vai voi le vai nga le o le kaleve
fai sua. Took it away, ita mama teine. Oa, baila takareve. Leia fala, le vai sua, le uma. Le fali fuo, masia woka fai sua.
Talule mafutanga ne ite iwafatia. Talule mafutanga ne ite iwafatia. Ni ngala fianga sa le lesi ma singa sira da man ya ma pese pe ona mai atu ina o mai pese le
ia ai taina le pese le sales ia mai ave pese le coconut magic ia le na fa fia si filo le 5 minute ona talo le o le tu la tasi. Ia, ua avea, ia se tali
Tau mawhai atu I te tonu Ia matangofi awane I whaale tonu Se I usui nā tunoa Le pese a keni rata Nā ona si oe le toe e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese le o mawhau whau mai puna mai pea Koune o se mea alofa Wa atoa ia I lo uola Whai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofa anga Whaatasi ma whautuanga O se vai la au le wha ma whana whana Ele sona mi tangali Ai o te whawhetaia e Ilo ua tua le tale ni ua o pale E ao ina whaatupuina E peo tale ni e lima A o ile ata mai I e whaateleina Se I usuina tunoa Le pese a keni rata Nā ona si oe le toe e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese le o mawhau whau mai puna mai pea Se I usuina tunoa Le pese a keni rata Nā ona si oe le toe e mo se mata Tau aluma loi le ngosi Pese ala pati savea Le pese le o mawhau whau mai puna mai pea Le pese le o mawhau whau mai puna mai pea Si u fonga malia le sunga ya petiki ma le pese la uta leni ia le mai ngol tato proklame ma le tautua fa o pea la wala leo le si u fonga le lau moe Wellington ia Sāmoa le atunu pele ia e maise I tato le na fa o mali tato maftanga I lungo tato penga tfa ilange pe ona ia le Facebook ma le YouTube le yaso ia mai le tula fitu ta na le la se pa ia mali taimi mele mo le toile nga fa afta tele ia le ngata I lau mai mo mai o lo sa fo le na ia o le share fo le tato Facebook ma le YouTube ia o lo sao ma lo lango fo na le tautua se fonga la mo I le aso ma le aso mo le toile nga fa afta tele ele manatu sa fa amalia ina lau fa fonga ma lau mai mo le tato tautua le yaso ia ma to te fa malulu atu fo I Sāmoa ia wa sala fo I se ngana le fa inga luenga I se upu fo I wole tauta mali ia I lau fa fonga I lungo le ea le yaso ma to te fa malulu atu fa mangalo se o se le wala fa inga luenga ia I le nei fo yaso I lana tautua ai tato to e felo I tai au le tai masani ia I le tu lai fitu le tai au tai au ia I lungo tato penga te fa ilangi ia a le nei taimi ia mole atu le nga fa afta tele ia manuia lava fuafuanga o te toi mga aluenga le tātou atinu o ne yaso ia meisi fo le tāpua inga nei mātua I tono ainga ia a oanga ia te fo I whanau ngā aluenga fo I maongo le ne yaso steimi whedua I mainga mwhanau ia vi ia I le tua whamanuia le atua le ne yaso le tātou atinu alofa te le atu mo e Sāmoa ia a le la tātou pese lea ia mwhamai ina I le tātou tautua I le tū la e lua whaasoifua ia Sāmoa mo le nei taimi.
Samoa.